Lagi kita. Tadi aku ops sebentar beli mousepad ini. Iya, cie, mousepad baru, guys. Yuk, yang nonton jangan lupa di-subscribe ya, di-like, di-share, di komen. Yuk, bantu yuk kalau bisa yuk. Untuk tahun ini kalau bisa tembus yuk 1000 subscriber yuk, bantu-bantu aing ya. Susah kali loh tembus 1000 subscriber aja. Walah. Loh, opo iki? Orang mau buka Google malah terbuka game nggak itu? Geblek, geblek. Nice, tim. Wow, lemah dia mousepadnya. Ini baru mousepad. Bentar ya guys, kita ngatur-ngatur YouTube-nya dulu. Harap maklum, hitam-hitam sama login nama sama login PB-nya. Dihitamin layarnya dulu, Om. Kau main di room berapa kau? Yang tadi ya, Siapa RM-nya? Si Aisyah. Aisyah. Suruh DS lah dia itu, mana nggak DS dia. Cemana itu? Soalnya gini loh, nggak tahu kalau kau ya, kalau aku perasaan aku, ini aku ya pribadi ya. Kalau Iya ya. misalnya main nggak DS itu sepi sendirian, bosen nggak main? Bosen lah ya. Bosen, nggak ngomong, terus kayak nggak ada info, bener nggak sih? Bener. Itu. Paling sejam 2 jam habis itu udah. Oh, Sini ya. bentar. Angkat YouTube dulu. Oke, udah save clear. PB udah masuk. Oke, nice team. Mana? Udah ready kah kalian? Kau add friend dulu aku harusnya itu. Room Aisyah, mana Aisyah? Aisyah udah off. Kan ini masih ada Aisyah 28 Katana ya. Oh iya iya. Sorry. Kok roomnya jauh kali? Nah, dari room ini ya. Hah? Room ini tadi. Masa? Iya. Walah, sorry deh. Kau kecilin kau ininya. Sensitifnya 1 nggak aku buat, ya paling kecil. Gini dong. Biar berat ya. Iya, tadi aku buat 1 nggak susah mau kiri kanannya, ngerti nggak kau? Iya. Mousepadnya udah banyak daki gitu. Anjay emang. Ayo guys. Mana nih? Kok kill cam-nya di offin sih? Astaga. SG-nya kok dimati, dihidupin. Opo iki orang nih main. Mau main SG. Kau. Coba kita pakai kotok-kotok dulu coba. Ayo. Mana rombongan si Jaiden mana? Tahu dia off tiba-tiba. Memang Jaiden ini nggak ada otak ya. Kan udah aku bilang aku bentar doang. Paling berapa menit sih aku? Coba berapa menit pulang pergi? Setengah jam nyampe nggak setengah jam? Lebih lah. Masa lebih setengah jam? Iya ya. Oh iya aku macet ya. Masa lebih ya? Soalnya dari rumahku ke tempat yang tadi itu kok nggak salah cuman 3 kilo loh. Cuman macetnya itu emang lebih ya Griffin ya. Udah aing share ke grup. Habis itu aing mau ngecas HP dulu bentar. Loh kok gua udah sub apa sih? Makasih Om yang sudah subscribe Omku. Yang ganteng-ganteng. Kita ngecas HP dulu loh, udah mau habis HP aing. Mana nih musuhnya ini? Tapi ya, Aduh. tapi banget nih ya. Kenapa ya? Udah lu spill pun.
Kamu sih laku ah. Mod ya. Kenapa orang? Kenapa kalian menang terus kan tadi? Menang ya. Pantes, kalahin lah sekali. Nah, ini ada mod ya. Mod apa? Apa mod? Tuh kiri game. Cupu lah itu. Kok takut? Mana ada aku takut ya. Kaget ini bos. Wah. Mana dia aku lagi lihat. Nah. Wah borong-borongan dia ya. Itu mod itu titelnya kopong, tidak kalian. Aku udah pernah pakai mod. Kopong itu semuanya itu. Udah? Hidupkan ya. Ya hidupkan. Yang mana kau? KB. Mana KB? Kau kan CN? CN lah kau. Walah kau ini. Ini bentar lagi mau pembersihan loh, yang nggak CN mau di ayak kick ini. Anjay, kelas level. Anjay. Botau. Marahin ya katanya. Iya. Mana Jaden ini? Tahu. Ada si John. Ya, tiku bagus ya. Bisa suaramu kecil, terus kalau mau ngomong kayak ngut kayak lebah itu loh. Walah, ya. Itu kayaknya bermasalah dengan mic-mu itu. John mau ikut? Iya, BM. Kabur kan game modnya itu. Udah lah, aku udah pernah pakai ini. Nepo, keluar kau Nepo, geser John. Apa? Siapa lagi yang mau ikut? Lama kok, Dek. Mau apa nih yang belum? Hah? Bismillah biarin ya. Ya. Mita ya. Ya slot. Apa lagi? Slot game katanya itu. Ramah. Matmod. Bennett kok bandel. Mau main Bennett. Aku udah pernah pakai char mod. Dek. Mod man bisa Bennett orang. Cuma ngerepot bisa. Anjing. Dia pikir dia doang yang bisa ada mod. Ya, gas yuk. Alright, let's move out. Enak sampai aing. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Nice. Soal siapa tuh? Mission success. Soal Okay, anak. let's go. Fire in the hole! Koper air dong, di Fire dong. in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Ada ya. Fire in the Kali hole! tuh. Fire in the hole! Udah, kau. Fire in the hole! Gimana tembus? Tembus ya. Gimana tembus? Suara aku di DS belum main. Gimana tembus? Orang A tembus kah? Enggak kan? Aman.
ayo itu. Ya ampun. Malah pas mati nggak tuh orang. Tenang aja ya, ada aku ya. Mission success. Falan keke. Alright, Falan let's move keke out. itu temannya. Fire in the hole! 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 Bednya nih jalan nggak bednya nih? Ada ya? Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Wah, yang pecah nggak tuh? Orang B, orang B, orang B, orang B, bantu orang B. Bantu orang B, bantu orang B, bantu orang B. Orang B itu. Tapi aku ngelak. Bisa banget mereka lihat. Oh, udah pantekin ini. Kan masih kena dong. Ada John, kananmu John. Kanan John. Lepas itu. Mid John. Kananmu tadi di mid. Oh, dia Gak ada S kah kau John? Halo? Okay, let's go. DS lah, biar enak ngobrol. Fire in the hole! Ada yang Ya masuk. Jangan nggak DS. Fire in the hole! 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 Enggak kau. Hit enggak kau, hit enggak kau anjing. Orang ini dong. Ready point! Wow, nggak kena nggak tuh. Makronya. Orang A masuk itu, John. Akasir, akasir, akasir. Ada minjam, minjam. Ajon. Ajon, Ajon. Oh, tinggal satu musuhnya kah? Dua itu. Kena bokong kok, John. Dari A deh tadi itu. Itu Mission pakai PC failed. rata mereka nih, Dek. Alright, let's move out. Ayo Griffin, Aisyah ya ampun. Fire in the hole! Roto gak, Dek. Cemas gak, Dek. Fire in the hole! B-nya hit ya, B-nya hit. Fire in the hole! 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 Ya ampun, masuk gak di A itu loh. Fire in the hole! Double kill. Wah, anjing. Cepet makronya, oi. Mission success. Alright, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire! Fire in the hole! Fire in the hole! Kok
Aisyah malah dilawan si AWP itu, heran aku liat Aisyah ini. Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. Helmet protection. Kok enggak? Walah. Di B itu masuk satu. Di set B itu loh. Bisa-bisanya aku dibokong loh, dari mana tuh orang? Selesai itu. Udah nggak ada harapan nih. Sabar ya. Mati aja kode deh, mati aja kode. Bomb has been planted. Mission failed. Melet. All right. Mana let's move Aisyah? out. Kok dia malah, aduh, nggak usah dilawan, AWP itu nggak usah dilawan. Fire in the hole! Iya bang, ini sambil dimakan bang. Fire in the hole! Enggak, biarin aja. Kalau kau maju dia udah mati. Iya Itu iya. AWP Iya. itu. Dia kan sama makro soalnya. Di Aisyah kenal. Fire in the hole! Bang. Fire in the hole! Fire in the hole! Nah, enggak itu. Fire in the hole! Males. Oke. A point! Fire in the hole! Bukan nanti. Wah, udah masuk di A itu. Fire in the hole! Sambil makan bang. Adik. Astaga. Pasang badan nggak sama WWP? Mission failed. Ya. Okay, let's go. Fire in the hole! 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 Pas. Fire in the hole! Awas ngapain lah situ, heran aku liatnya. Gak bisa gerak aku gak tuh. Lah, kok aku bisa gak bisa gerak nih? Ini ada kit lah. Ini. Kok aku bisa gerak ya? Nyangkut abang. Ya ampun, gak bisa gerak aku. Anjing diambil babi. Si bos Nggak. babi. Nggak bisa gerak aku. Terima kasih ya. Tunggu mati. Bisa gerak aku. Nyangkut pula gak situ. Bokongmu ada, bokongmu. Nah. Aku keluar dulu bentar. Mission failed. Okay, let's go. Bisa nyangkut di situ loh, nggak bisa gerak ya? Fire in the hole! Iya bang. Babi. Coba lagi. Tinggal lagi. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Ayah. Fire in the hole! Fire in the hole! Nah, cari gua. Siapa lu? Fire in the hole! Nama doang gitu. Kau lu plagiat. Hewan Wah, lah. Wah, bagus. Hewan lah. Ya ampun. Nantangnya aduh. Adiknya dapat ini anjing emang Semit dia ya. ngajak ribut. Satu mas. Ikut sini. Orang ayah. Kosong aja lewat. A point! Itu bahaya itu. Ya malingan.
kan gitu. Bomb has been planted. Chain stopper. Diam aja aku musuh kau, Dek. Aduh. Back. Headshot. Diam aja aku musuh kau, Dek. Nah, ini. Chain Diam killer. aja aku musuh kau, Dek. Wah, back kan dulu bang. Jatah nyolong. Bos. Bomb defused. Back. Back cemas kau, Dek. AWP tuh aku diemin aja, dia lompat-lompat lah sana. Aku diam aja aku. Gak gerak-gerak aku ditembak ya. Move out. Ngapain kita mau gerak-gerak? Udah mau step baru nggak? Anjay, rebel. Fire in the hole! Bang. Fire in the hole! Astaga, di mana mati semua nih? Heran aku. Nah, kena ketam. Tapi ketam aku. Fire in the hole! Fire in the hole! Wow, budak putih semua. Ini udah terpisit makro aku tadi. Dipek bang. Orang Arabi. Waiting me, John. Itu ada titel itu orang. Aduh, John, senjata apa kau pakai, John? Senjata apa itu, John? Naik kau nembak. Jadi bantu aku ya. Ya enggak, senjatamu ganti itu enggak enak senjata itu naik kau nembak. Masih mending APC kau tadi. Bomb has been planted. Gak ada yang jaga mid, nggak kuat. Gak ada itu dah. Gak usah dijaga midnya itu loh, jaga di ini aja. Pas kanan, cek kanan. Di luar tuh kejar. Oh, di mana dia ya? Dia mau ngambil. Dapat. Aduh. Dapat. Kan ada bus klan. Bomb defused. Dapat nggak tuh? Cemas kau deh. Back. Jet ini, bos. Okay, let's go. Dek. Ras boy ini boy. Apa itu, bos? Fire in the hole! Fire in the hole! Dek. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Biarin aja. Peluru mereka habis itu bentar lagi. Nggak usah nongol. Fire in the hole! Mati kan? Wah, di mana? Udah keluar. Oh, di situ. 8 point! Nah, masih cuma lagi rumahku udah keluar deh. Tembus. Banyak orang di A itu. Wah ampun, hoki kau dek. B1. B1.
Mana A tembus? Aduh, nggak tembusnya A-nya. Ya ampun, si Bian ini goblok kali. Kanan Rasboy ada, kiri ada. Kiri ada satu, kiri. Kunci Pak. Ayo itu. Kejar. Nah, Mati. Dipis bawah. Bawa John. Satu lagi musuhnya. Dipis satu. Ada tuh. Ajar John. Dipis satu. Wah ampun si Rasboy kok nggak nembak. Habis pelurunya. Wah. Hoki banget ya. Si John nggak lihat step ya. Fail. Okay, let's go. Habis Fire in the hole! 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 Fire in the hole. Fire in the hole! Nah, kena spam itu bang. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Wih, Mutiara mati terus Mutiara nih. Di mana Mutiara ini mati terus? Dia maju kita ngalang. Fire in the hole! Helmet protection. Orang B. Walah. Yang di dalam. Bomb has been planted. Astaga. Mission fail. Okay, let's go. Fire in the hole! 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 Seorang A ya. Fire in the hole! Ya, Woi. Ya, ada kamu juga. fire in the hole! Tahan aja, nggak akan bisa masuk mereka itu. Kena kulit satu. Waduh. Hitam itu. Astaga. Fire in the hole! Wah. Helmet Fire in the protection. hole! Masang ngeplan deh. Bomb has been planted. Kita kecicil sih. Kan kecicil lah weh. Bentar ya, kami kesana ya, bentar lagi nya. Mission fail. Bentar. Okay, let's go.
Ayah. Fire in the hole! Ya pegang juga. Fire in the hole! Fire in the hole! Nah, Fire in the hole! 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 sama aku gue. Fire in the hole! Mati kamu. Alright. Bisa dimatiin, John. Fire in the hole. Waduh. Kalian bisa dapat tempat. Wah, gak ada mic nggak itu bohongin aku. Gak ada ngasih info mic masuk nggak tuh? Bomb Lagi has been sini, planted. sini ya. Ada ikan nih. Bukan, korek kau cepat kau situ. Tidak, belum. Tak, kau di sini korek. Bentuk, kau ini. Cenean. Jangan ada korek uang kan ya. Lewat nggak AWP itu? Lewat nggak AWP itu? Nembaknya nggak kena. Patah-patah pula tuh orang. Bomb exploded. Win. Tiba. Yuk. Pindah room ini aja kita. Ya, tapi lagi play bentar ya Bapak. Tapi bentar toh kok ayah, cuma main Tidak, RR tidak, itu tidak. suruh main RR kan. Ayo dulu waktu tarik. APC aku sini. Ini yang sewarnet sama kau kan, si Mutiara nih? Iya bang, bukan dia yang main tadi tuh bang. Lagi makan kan nih bang. AWP kok dilawan, udah dikekernya itu. Ih, robotmu jelek kali. Cowok kayak gitu. Anjay, robot maho. Gatal. Hah? Tapi TF kan. Iya, TF. Ya, gas yuk. Anjir. Ah, susah. Nih ya. Awas kecil ya sama AWP. Hah? Cicil AWP. Gak usah ke mid. Palanya aja incer. Yang ngeyel pasti mati masuk ke mid. Coba lah kalian ke mid. Okay, let's go. Fire in the hole! 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 Enggak, Fire in the tuh. hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Kokok semua, kokok. Bom, di bom. Ada bom itu, ada bom loh. Ada bom, guna bom. Fire in the hole! Jangan semuanya lihat ke situ. Fire in the hole! Walah. Kokong jaga. Nah, kena kokong. Fire in the hole! Fire in the hole! Orang. Mission failed. Okay, let's go. Fire in the hole! 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 Fire in the hole!
yang kira, ya ampun, siapa ini ikut aku? Oh walah, Tiara lah, Tiara. hampir mati nggak tuh? Kenapa darah mau bang? Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. Yuk, aduh. Dari mid nggak itu? Depan mid satu, samping mid itu. Ah. Hujannya ada di sini. Mau mati baru. Punya ada di aku di sini. Bokong om. Ah. Loh. Kalau ada orang mau ke B, jangan ada di belakanginnya, nggak bisa masuk, Mission nggak bisa kabur gitu loh. Ya, jangan ngomongin ayah daripada palamu yang dibawa sama ayah. Fire in the hole! 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 Wah. Nggak mati nggak lucu itu. Nice John. Lari John. KMCT bokongin ke Ajon, bokongin ke Ajon. Nah. Kasih John, lompat John. Nah, lagi John. Dia. Lagi John, dia. Belum di A. Jangan nongol. Harus bokong DJP 1 John ya. Aman. John udah mati. Lah, Lari masang. Nggak ada masang nggak tuh? Mission success. Kuning. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! 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 Ini bang. Fire in the Usah. hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Ayah berapa ronde lagi? Artinya mau lihat aja Fire ya. in the hole! Headshot. La ilaha illallah. Barisan tidak boleh dulu. Udah ya, belakang. Bomb has been planted. Itu limit. Risiko tuh nggak ada. Nggak mereka bukan. Tidak mati. Udah. Mission Wah, success. ini tuntunan. Okay, let's go. Fire in the hole! 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 Fire in Ikan the nama hole! kah? Oh malu ada babi. Fire in the hole! Kanan itu kanan kau dong. Awas mereka itu. Fire in the hole! Gak kena bom, langsung mati. Ini balik. Iya kita berdua tuh lah tinggal di dalam ada kebal. Ada bang, samping bang. Wah ampun, nggak mati nggak duel itu bangsat. Di samping ya. Nggak mati nggak itu. Kemarin Bokong rame. Bokong dari Arabia, John. Dari Arabia. kliknya dulu ya. Mr. Jatuh. Mission failed. Okay, let's go. Fire in the hole! 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 Mati nggak lo anjing? Fire in the hole!
Di dalam. Itu bang, itu bang. Oh, dapat. Ayo sini ya. Wah, pecah nggak palaku. Kita tular ya, gila. Lompat ke salah lu. Masa ini kita ya? Hah? Masa kalah kita ini? Mission ya. fail. Mission Ayo fail. ya. Let's go. Need backup. Fire in the hole. 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 Singkat Nggak nggak? bisa masuk B, nggak bisa. Fire in the hole. Helmet Ah, protection. lalu lo. Pecah nggak tuh? Headshot. Wah, nggak pecah nggak tuh, Om. Fire in the hole. Itu bom apa itu yang itu hati-hati ya bang? Aku mati teman. Fire in the hole. Kirimu ada ya, kanan ada urami kanan. Di B itu nggak bisa masuk kalian itu, kecuali kalian asapin dulu. Okay, let's go. Itu musuhnya ada asapin. Fire in the hole. 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 Jangan kah? Fire in the hole. Sumpah masa. Double kill. Fire in the Wah, hole. nggak ada masa aku nggak ada. Fire in the Ah, udah temu situ, woi. Ah, Jaga bokong, awas. Mid. Aduh, ya ampun. hole. Ngeliatin Oke, orang. ini AWP. emang lo. Mati Mutiara. Jaga kayak gini mati nih. Jangan kayak Tom. Bantu belakang. Depanmu itu lo, di mid dia, di mid. Maju. Mid kacau ya, mid kacau. Ah, di kanan nih sudah. Mid kacau. Aja. Nah. Ini. Emak, Di pojok ini. Bomb has been planted. Pojok pintu itu dia kan. Dia mereka kalau dia yang lapornya dual. Wow. ini Keren. dia. Makro. Nah, Mission success. Mission Aku success. aja makin aku, cuman masih aku. Fire in the hole. 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 Anjing. Bantu tuh. Fire in the hole. Kaca bang, dia bang. Ini kaca bang. Liatin aku di Iya dia gila. Sakitnya, oi. Kalau bakalan kacau sih. Wah ampun, aku malah meleng pula, lagi garuk-garuk mata. Aduh, alhamdulillah. Ada mid satu itu. Nice, pasang di A. Ada koper gawaman. Pasang cantik lah. Nice. Tinggal modnya nih. Siap kau ya. Mid MC tewas ya. Bomb has been planted. Nice. Keren. Mission success. Okay, let's go. Lagi ngaruk-ngaruk mata Fire in aku the loh. hole. Fire in the hole. Fire in the
kaca sama di ujung bro. Aku udah yang ujung berarti. Oh kanan ada tuh di kanan. Lewat ya. Headshot. Anjing nggak ada. Dalam ada tuh. Wah, bunuh. Anjing, napak masih di situ. Bangsat. Oh, orang birame. Bokong awas. Kalau mati ya. Kena bom aku. Mission fail. Parah. Let's go. Fire in the hole! Memang dikropos sama bang. Fire in the hole! 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 Banyak deket tuh, banyak deket, banyak deket. Fire Nah in ini the kan hole! kena MCP. Pula bomnya om. Di atas itu ya. Mulai diem doang. Itu bahaya nih kan itu. Paretannya bekal itu. Mission fail. Walah. Okay, let's go. Fire in the Kena bom hole! terus aku bangsat. Fire in the hole! Fire in the hole! Nah, siapa pula yang gue lakuin itu, Bang? Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Nah, pucuk nah sekarang pucuk tuh. Fire in the hole! Bokong. Ini kan kecil tempatnya. Tidak bomnya ini. Kau juga tidak. Fire in the hole! Headshot. Mati kau anjing. Chain headshot. Ada lagi itu bang, kanan bang. Alah, di kanan. B Iya, B kanan satu. Pasang aja di B. Udah, pasang aja di B, pasang aja di B. Nggak usah cari musuhnya. Pasang aja di B. Anjing, satu lagi nggak tuh. 2 WP ku matiin situ. Bomb has been planted. Pang apa peluru anjing. Ntar gua mana weh? Astaga masih di mid ya. Dia habis. Bomb defused. Nah, Astaga. kayak rupa ya. Ayah, udah selesai. Mission Pak. fail. Belum. Saya taruh lagi. Let's go. Walah. Fire in the hole! 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 Oh, Fire in the hole! ada ini. Oh, kan gitu. Kontak. Liatin aja. Fire in the hole! Fire in the hole. Rasian itu. Orang A ada ya, orang A ya. Oh, kiri kanan. Duit kau, Dek. Kiri kanan. Di dalam rumah nih. Headshot. Pasang lah ada. Dalam rumah ada, dalam rumah. Cover aku nah. Aku ya, aku ya. Bomb has been planted. Udah pasang. Base. Mission success. Okay, let's go. Ini diterobos sih lebih. Fire in the hole! 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 Wah, ilah. Begal itu ada. Terus. Musuhnya kayak gini loh ya. Coba kalau lihat, kalau musuh WP itu harus gerak-gerak, jangan diem doang. Lihat dah. Lihat. Kalau lihat itu aku. Kayak gitu musuhnya. Mati pula. Kayak gitu musuhnya gerak-gerak itu loh. Jangan diem kita masang badan.
Nice. Bokong dari A. Aduh. Ini orang kadang-kadang. Blue team win. Walah, walang keke. Ayah, Apa? room 3. Ah? Room 3. Grup 3. Iya. Yuk. Mana sini, yuk. Sini, rem sini. Teriakin aku di dia. Jangan teriakin aku di dia. Mantap jiwa. Sekalian nggak tuh? Ini siapa satu? Tuh. Oh, Mana musuhnya ini? Ampun, jadi rame nggak? Musuhnya nggak ada dah. kabar ya. Mana Bareta sih? Aduh, nggak makro pula aku. Kau makro, kau main nih Bareta itu. Anjing. Gak ada makro aku. Belilah ya. Mati dia kalau makro. Nggak makro mosku. Ada 4 unit Bareta aku. Rata dia. Ada banyak baretanya. Beda sama. Beli ya. Aduh, beli dari mana duit? Mahal. Makro sangat 800.000. Anjay. Beli yang VX7 aja bang, 87 ribuan, 100 ribu. Coba yang nggak enak lah. Enak. Masa enak? Iya. Itu Iya, yang tuh, udah banyak tuh. John itu tendang aja ya. Yang mana tendang? Itu yang beda sendiri lambangnya. Jangan, itu temannya Warnet itu. Mampus. Oh alah. Teman itu. Temennya siapa? Aisyah. Sini lah, Bet. Siapa? Ya bang. Sini aja. Belajar dulu, gak apa-apa bang. Nggak apa-apa, sini nggak apa-apa. Ini Bet. Aku kira siapa? Ini musuhnya main RR aja ini. Musuh-musuhannya nggak? Ayo. Bener kan? Udah. Musuh-musuhan ini. Ayo. Nama festival. Ini kan musuh-musuhan nih. Sini Bet. Kalian lihat gak sih aku live kayaknya ganteng banget loh di liveku. Bersih, glowing banget. Kenapa ya? Anjay. Mampir lu kok ya. Alright, let's move out. Anjay, level enggak tuh. Back. Dek. Udah mau spek baru nih, Be. Protection. Udah Baru. baru nih, Dek kau. Kemarin bosku jelek, mau spek tuh. Chain headshot. Mas kau, Dek. Chain headshot. Kau, Dek. Berapa? Helmet protection. Apa kami budak kesini dari situ no. Kopi nih duduk situ. Bokong. Protection. Beli rekon dari mana? Bat, beli rekon dari mana kan? Chain Beli headshot. rekon item men? Rekon. Yang mana beli responnya teman? Quick respawn ada yang 100% dulu, quick respawn. Warnet kalian nggak base camp ya? Nah, Oh, daftar lah, kalian kan warnet, enak lo kalau daftar lo. ini kita drillnya itu bang. Protection. Double kill. Kita ada Toshiba di kanan.
Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Hati-hati dek, udah mau spek baru nih dek, cemas kau. Oh, maksud bukan deh. Emas kau deh. Lincah kali aku udah mau spek baru nih. Ayo, aku jangan ada nang. Oh, ini tanda itu. Tamat doang lah. Chain headshot. Ada gua. Triple kill. Cemas kau dek. Kau baca kau dek, cemas kau dek, back. Back. Ayo, up. Iya, masang kepala kau dek. Kayak berde. Lepas lah, elemen Aku nggak pakai rambut. Headshot. Bokong, anjing. Kiri masuk. Wah, lepas lah elemennya. Mana ada, jangan ngadu. Wih, kau gak kena. Protection. Hah? Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Helmet protection. Helmet. Awas dek, yang ngeker dek, cemas kau dek, back. Back. Lepas baru ini deh. Chain headshot. Back. Aduh, dek. Kena flashbang gak aku anjing? Masih bak. Siapa yang flashback? Nih ya, kayaknya. Anjay nih, ada kena flashbang lagi aku dek. Headshot. Chain headshot. Back. Panjang nih yang belum nunggu. Kenapa terhilang itu anjing? Siapa yang hilang? Karambit. Cheater kah? Mau kemana nih ya? Ya, aku tadi mau baca niatnya ada misi nih loh baca. Baca kan kalau ya. Chain headshot. Nah, ini ya nih. Ini siapa sih rusuh amat? Iya. Si baca sekali sih kok nggak dikasih. Set, habisin. Oh, alah nggak mati nanti. Ayo, up, aduh. Headshot. Dua itu. Iya, bentar kalau kau. Nah, Dek. Headshot. Chain Kenapa headshot. dengan Sabar, dulu. Kau toksik. Chain Wah. headshot. balasan semua? Chain headshot. Chain headshot. 41 nggak mungkin lah tuh. Iya, jagoan aja daripada kostum bang. Anjay, cepat. Chain headshot. Apa nak?
Belum nak, malam aja makan nak. Kan tadi udah makan di kantor sayang. Wah, nih itu. Di badan nih yang tembak yang. Picit ini anak. Picit ini anak. Naon? Dek, dek. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Sakitnya. Hai, Nia, Nia. Ya, peluru nggak nih? Belum reload aku tadi. Woi. kesamaan kan. Enak lah baca. Kamu semua pakai mata bayang-bayang kan? Headshot. Helmet protection. Boleh baca nggak? Iya. Tiba-tiba. Dan selesai misi gua ya. Hah? Itu kan dari tadi. Itu. Kalau misi apa emangnya kalau? Itu lah. Cok. Maaf. Ini aja. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Akhirnya belum mau pulang pecah. Chain Ayo menang. Kau 27 nggak tuh? Level. Ayo lo tuh ya. Bek cemas kau dek. 27 gokil. Mospet baru nih dek. Ada cie. Bok item apa aku ambil ini? Pink Dragon. Udah ada Pink Dragon dek. Yo komen. Mau komen deh, Mbak, cukup kita kan? Kelebihan ya? Cukup. Bagi aja. Bampat ya pas bampat ya? Ini loh si ini yang enggak ini loh, siapa? Mutiara. Mutiara ini loh. Iya, Mutiara pindah Mutiara. Nggak cukup juga. Lebihan. Udah aja udah. Kebanyakan orangnya. Anjay. Kalau mau war enak loh, tapi cari musuh lah kalian kalau mau war. Enak loh. Cuman penuh ya. Iya enggak? Coba aku absen dulu ya, siapa yang DS ya? War ya kita ya. Wah, aku nggak ikutan. Haha. Oke, Tosi ada, John aja. Mahesa ini mana caranya? Ini sini ya polos banget. Alpha, Aisyah, Gembut. Mana semalam bolos banget. Mahesa yang mana sih cara? Ayang, Mahesa yang mana sih caranya? Ya ampun, kau kayak itu. Kalian coba komen salah satu YouTube aku, kalian emang kurang ajar ya. Aku live kalian nggak ada komen loh. Udah ya. Mana ada komen lagi? Ya di sini ya. Gila kalian. Nia belum ya. Malam aja lah. Kalian lihat gantengnya aku ini loh. Anjay, level, glowing. Bosan ya, bosan. Wah kau lah. Ready semua mereka ya. Udah lah kau dek. Chain headshot. Pecah kau dek. Pecah kau dek. Helmet protection. Mospet baru nih dek. Dek.
Back. Emas kode. Ternyata ada di sana. Aku mau pindah. Mir, Nung. Ini Bang Rizky Helmet ya. protection. Chain headshot. Apalah helmet doang anjing. Ayo ini pakai rantai babi tau nggak? Rantai babi, kebel, rantai babi ini kebel. Woi, Anjay. Rapet, minggir nggak? Tapi iya. Chain headshot. Woi, naon? Memang. Nah, aku mau di merah. Ayo di merah. Chain headshot. Katanya, Chain headshot. Duh, kau nggak kena. Jongkok-jongkok pula dia. Oke, Athena anjay, JP Paus, sip. Samurai Katana hadir. Nih ganteng botak anjay. Botak gak kata aku cookie kau kalian kau ya, selebel. Dibilang botak pula aku bangke emang. Gak ada akhlak, Headshot. gak ada akhlak. Anak-anak kurang ajar. Anjing anak. Helmet protection. Oh, kiri kanan depan belakang oke. Chain headshot. Chain headshot. Tambah darah lu, Om. Habis darahku 16, anjay. Maju lagi. Aduh, outlaw masih grip dia nggak tuh? John, APC mau mana, John? Biasanya pakai APC kau. Masih John ini, John. Ngomong, John. Sariawan kah kau? Masih. Apa kau tadi demam? Kayaknya dari dulu. Protection. Apa jangan-jangan kena covid kau? Anjas. Headshot. Chain. Aduh, Dek. Kepalanya jaga, Dek. Oh. Chain headshot. Aduh, kepalanya jaga, Dek. Aduh. Headshot. Chain headshot. Is, kau habis peluru aku sini kau. Chain Ah. headshot. Habis peluru aku dari Dek. Back. Back. Emas kode. Halo, outlaw, sama outlaw. Ayo lagi nembak yang itu outlaw. Anjas. Headshot. Back. Siapa yang nyenggol aku? Aduh, siapa yang nyenggol aku barusan? Anjay, kena senggol gak aing? Lebel. Mana Ras Boy? Semangat Ras Boy. Headshot. Chain headshot. Kena WP smoke nggak aku? Anjay nggak. Pasti Dimon sampai nih pakai ini kan? Chain headshot. Chain headshot. Bangsat Digimon itu. Aduh, outlaw gak kena kamu. Oh iya, antara Digimon kita itu loh. Digimonnya aja lah. Headshot. Waduh, kepalanya jadi pasang, Dek. Back cemas kok, Dek. Back. Oh, coba semuanya. Nah juga tuh. Headshot. Aduh, kepalanya jangan dipasang-pasang tuh, Om. Joko. Ah, si Jongle ya? Iya. Di sini nggak, Kojon? Nggak ngelek lah. Santai lah semuanya. Chain headshot. Mutiara nongol situ dia, anjay. Protection. Orang
kan bangsat. Helmet protection. Seluruh banget ada belanya. Protection. Headshot. anjing di badan enggak tuh. Chain headshot. Lah, kau singitan perasaan. Maju, singitan banget. Chain headshot. Chain headshot. Seluruh, woi masih kiri-kiri kau dek. Oh, boleh dan lebih. Dek. Nah, Headshot. ributan itu apa? Itu Seluruh, game kondo itu enak kali dia nembak aku ya. Sini kau ya anjing. Ah, lah. Headshot. Kena flashbang nggak aku? Wah, kena flashbang aku 2 kali. Wah, mataku pening. Woi, mana musuhnya nih, dek? Emang demon sampai nih. Chain headshot. Chain headshot. Flashbangnya dek. Chain headshot. Walah, kepalanya nggak dijaga. Mah, back cemas kau dek. Ya. Dan musuh sama aja kau nya. Gimana? Soalnya pula ya. Kena flashbang lagi aku bangsat. Cemas kau dek. Flashbang. oh banyak nih ini. Pecah kepala kau dek. Iya, nggak kena pula. Mampus, kirinya rame itu dek maju mereka semua Kirinya dek. rame dek. Kalian makin aktif. Rebel. Helmet protection. Ngapain gua maju-maju ke markas kami dek outlaw. Geser ini orangnya mah di base aja nih. Wow dek. Waduh dek. Wow, mantap 24 selebeu. Bek. Bos pet baru nih dek. Hati kau. Oh, bos pet Dia baru. nggak kuat dek di kiri dek. Dia gak tulus kau dek si Sena. Lu kok pindah anjay. Dia ke kiri dek. Kok pindah auto balance ya anjas. Kena bantai lagi dek. Gitu dek. Aku lupa nyentang ini, nyentang Walah kau. servernya, nggak lupa. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Cemas kau dek. Mampu Chain aku. headshot. Aku nggak mampu. Aku nggak. Mampus datang tukang bacok tuh dek. Datang tukang bacok kita dek. Tukang bacoknya datang dek. Headshot. Chain headshot. Helmet protection. Randi, Forza Madria, sinilah kau. Yang ngokbar keker di base kurang keras di telon. Dia maju, bukan kayak kau Jo. Bokong aja, bokong. Udah aja Jo. Double kill. Darah 4 gak tuh. Jadi sampai mukul tadi. Bukan kiper itu. Kenapa? Headshot. Chain headshot. Nah, Robert kemana Robert? DC bang. Walah. Dicek lu. Jangan langsung di start.
kali udah DC-nya. Berapa kali? 6. Tapi DC merah kan? Bukan DC biru kan? Merah. Lu gak kena gak tuh, kena bacok kau. Terus si tukang bacok datang tuh, Dek. Siapa tukang baca ya? Itu si Sena tuh. Oh iya, tukang baca. Rice Boy ada di DS saya. Yes. Ketika satu doang turun. Kalau bacoknya pun aku nggak bisa lah, Dek. Pas aku nggak login rame kali kata anak rerewan. Iya. Ini kan kelebihan main BM lu kan. Ini nggak BM ya kan. Enggak tuh. Anjas. Helmet protection. Masih makan sedikit. Headshot. Chain headshot. Aduh deh. Chain headshot. Enak. Dari pojok itu dengan apa itu? Iya, dia manjat. Chain headshot. Waduh, nggak bisa lagi. Helmet protection. Headshot. Gila, nggak ada bacoknya aja. Chain headshot. Main bacok-bacokan aja deh, Dek. Chain headshot. Ya, dijaga bisu nih bang. Oke. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Apanya? Chain headshot. Chain headshot. Helmet protection. Oh, kau bikinnya enggak? Juga kena nggak tuh. Headshot. Chain headshot. Dibaca. Udah Sena tuh pakai bacok-bacok aja kerjanya itu, hati-hati kalian. Aku kena bacok. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Hah? Dengan susah kalau dual DRR ini nggak guna itu loh.
Red team win. Rata udah gak orang kalau dua di sini. Ajem nih ya turun ya. Be. Tunggu sekali. Ben. BM. Ayo Nah, tim biarlah itu. balance. Bebas aja judulnya, Bang. Ayo tim balance. Iya bentar. Kak, 400 Enggak lah. bisa makan lagi, Bang. Jangan bebas lah. 400 kok. Iya, nanti orang pakai gas loh. Kalau pakai gas, pakai panah. Janganlah. Tim balance oke. Oke, ya geser. Dorki geser Dorki, aku mau di bawah. Enggak boleh aku sudah 7 aku. Sini. Mas, kemana kau Ras Boy? Kemana? Be. Terus lagi. Udah mau stand baru enak kali main. Mutiara terus ayo di bawah dong. Mutiara enggak tuh. Level. Oi, ini anak di bawah. Ngapain? Ngapain ya? Bawah. Dia hobi di bawah. Dia hobi di bawah. Di bawah. Hobi di bawah dia. Sudah. Dia tidak mau capek ya kan? Anjay. Mandi dulu lah. Nanti John, ngapa kau pindah itu? Mandi dulu ya. Kau. Mandi. Nggak usah Ih, mandi, ayahnya belum belum mandi loh, sabar lau. Nah, tal. Biar langsung Gak usah mandi, Bang. Kambing lagi mahal. Apa mahal? Kambing. Anjas level. Mereka nih ready sok-sokan pula nih. Rotor nanti kau dek, cemas kau baik. ASG lah, Bang. Jangan aku nggak kasih makro. Kalau ada makro gua hajar, gak ada urusan, capek kill. Kalau makro itu kan enak kan, makro kan tinggal kiri kanan. Tapi kalau Q susah mau kiri kanannya itu. Ya, Q. Ah, enak. Aku pindah. Be. Aku ke belakang. Okay, let's go. Enak. Enak kali geser dikit aja. Fire in the hole. Kita musuh Nia, Pak. Kita incar Nia, ayo. Sini ya. Ada itu. Nah, kita kejar Nia, Pak. Kopi di bawah. Iya, kita kejar Nia, ya. Nggak ada lah. Oh, di perpustakaan. Wah, di situ ada sembunyi. Hujan terus loh. Tempat kalian hujan ada tempat kalian? Alright, let's move out. Iya, hujan, Bang. Iya sama. Sini juga sama. Kata malah tadi kehujanan. Oh. Udah itu. Hai. Kan. Ngontar pemain. Udah main itu Ben. Cuma atas pakai kareta. Belajar kareta. Kamu udah mencara kan? Hah? Kareta. Mission success. Gimana? Alright, let's move out. Diamonnya coba liatin loh, beneran nggak itu? Iya, nanti aku liatin aja. Baru mulai, 2-0. Itu di kanan. Nah. Fire in the hole. Seperti itu dia ujung darah. Mau nunggu di abatu. Oh, enggak ya. Masa dia tiba-tiba nembak? Headshot. Rata kalian dek, sini. Rata kalian dek. Rata kalian dek, pakai di situ ya ampun APC nih bos. Enggak ada ya, di markas kosong tuh enggak ada. Kalian di situ Iya. berjalan Iya, kalian. iya, iya. Walah, Iya, iya, iya. salah pala kalian. Naik abi di abi dia. Awas di abi, ada mantap dia di abi. Mantap dia AB dia. Iya di abi. Banget Headshot. gitu ya. Ada. Dual itu A ya. Ada. 58. Waduh, hit itu. 31.
Aku diemin aja nggak tuh? Jangan di BC kalian dek, baris kayak gitu dek, enak kalau aku nembaknya. Jangan, aku anggap ke RR. Mospet baru nih dek. Headshot. Apa bang? BC baik bang. Mospet baru nih dek, jangan lawan dek. Fire in the hole. Aku tunggu pasang aja. Fire in the hole. B. Wah Fire in the hole. di badan. Di base, di base. Oke kali kau dek, di base semua. Maju aja Superman-nya, majunya. Awas ada Bareta mati. Itu sekarang lagi darahnya sekarang aja. Tanganku kok jadi merah. Kok bisa? Okay, let's Gak go. tahu ya. Panas badan baik. Waduh lagi horny kalau dia. Anjay. Sementara di situ. Ya elah ini lagi Turki. Kalian pergilah dek dari BC dek. Pergilah kalian dari BC dek. Macam Fire in the hole. Go, go, go. Headshot. Wah ampun di situ loh. Ya ampun di bawah itu dia anjir gak kelihatan aku. Bangke. Oke dia. Udah kejengok anakku. Matilah kau. Kenapa singit Anda? Singit tadi perpus itu di buku di rak itu loh. Anjir. Enggak lihat aku. Oh, cemas kau dek. Bek. Gila Dorkin 4-0 enggak tuh. Go, go, go. Fire in the hole. Fire in the hole. Headshot. Woi bang. Jangan dek, jangan keker. Mati dek. Bahaya. BC semua bang udah bang. Awas di A kedua, ada belakang bang, belakang. Di base, di BC semua tuh. Awas AWP. Oh, aku anggap RR ini dek. Aku anggap RR dek. Lagi. Aku anggap jadi RR kalau pada jauh. Bek. All right, let's move out. Go, go. Mospet baru ini, yang lawan lah. Mospet kemarin taruh lah ya kan. Oh di BC rame ya. Aku datang. Allah. Oke, I'm coming. Maju. Kau nggak maju nggak dapat kill. Ayo maju. Kita jadi lawan kita ya. Ada. Makan bom. Ada bang di BK. Ada. Bek, ku jongkok aja dek. Jongkok aja dia dek. Bek. Kasih SG lah bang. Gak baca aku, gak makro aku anjay, mati aku. Ya. Kalau aku makro aku hajar loh, aku nggak makro, jadi aku pasti kalah, jujur aja sama orang yang makro pasti kalah. Iya, cuma tes kita weh. Kalah. Kalian makro enak nian, cuma ngerain kiri kanan nggak harus Q. Punya aja nggak makro. Nggak punya skill ya ayah. Ayo oke coba ayo. Kita pakai SG ya, nggak apa, aku ini. Oke ya. Enggak. Nggak apa. Ayo. Aduh, kalian ini, aku udah tau nggak ini loh, nggak apa namanya? Ayo. Bentar, aku cari yang pakai ini ya. Pokok. Tertawa ini ya. Ayo. Pakai apa nih titelnya ini? Ayo. Anjay kalian ya. Udah tahu aing nggak makro kayaknya kan. Hujan pula loh. Sama ya di sini juga hujan.
Hujan apa enggak ya? Terus nggak tahu di tempat Aisyah terus nggak? Ayo. Enggak kesetrum, mati dong. Mati nggak setrum? Anjay. Iya. Kejang-kejang berarti. Iya, kejang-kejang. Ini pakai boom ya harus ya? Kalau usah pakai bom. Janganlah. Sayang. Oke lah bang. Iya ini kan bom misi. Anjay, flewew. Pegangan kalian ya. Bam. Iya. QQ kita ya. Aduh anjay. Bisa nggak tuh main? Enggak pakai makro. Kalau aku minus secara maklum ya, nggak makro soalnya. Enggak apa-apa sama. Alright, let's move out. Ayo BC bang BC. Nggak bisa lah BC. Ayo BC sini. Aduh. Boy, dia Anjay. pakai makro. Ayo Toshiba. Tosik juga makro itu. Ayo Toshiba, nggak apa-apa. Toshiba aja yang makro. Ya. Biarin kalahin kalian berdua. Di A sama di Kalahin kalian. Oke itu. Waduh. Lah Ini masih nyendok. Cepet kali makro mulu anjay. Telur ini. Di AC cepet di AC cepet. Hajar lah. Di AC. Belum. AC. Dia naik di atas. Seru juga main SG bang ya. Abang tuh mati kau, pernah motong. Ini di B, di A di bawah. Ayo. Seru juga nih. Oh, kamu doang. Saya aja baru megang SQ. QQ ini om. Susah om. Takut kita. Nanti aja maju. Wah, kepala gak itu cepet kali ya, ganjay. Ngomong atau sih, belakang motor sih. Wah, nice nih ya. Ada lagi tuh. Kananmu tuh. Aduh, Anjir, nggak mati one ya, hit ya? dia. Di AC. Ini masih di Aceh. AC, cepet. Di SC. Kalau senjata biasa lancar, kalau dia gini, Mission gini. fail. Alright, let's move out. Aduh. Sudah mah. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Base point! Ini ada 2 orang curang, nggak boleh gitu. Double kill. Lagi. Triple kill. Oh, man, QQ. Dapat. Mission success. Alright, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Nggak pakai depan bom nggak tuh, goblok. Anjir, ada bom. Double kill. B point! Triple kill. Mana bang? Carilah. Halo, cepet ya.
Anjay. Mission failed. Okay. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! B point! A point! Fire in the hole! Kok ada bola? Fire in the Fire hole! in the hole! Affirmative. Nice. Woi, gasnya ya mas. Ayah, Nia suruh bantu kill Alpha. Oh, ya ampun kata si Alpha. Mission success. Ya, bantu kill Okay, katanya. let's go. Kita pakai gas, jangan pakai gas lah. Oh, ya ampun. Fire in the Ada hole! pakai gas sayang. Fire in the hole! 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 Toxic ya. Lancar Fire kali. in the hole! Fire in the hole! Nggak pakai itu. Kamu goblok. Fire in the hole! Aduh susah. Hey. Susah. Fire in the hole! Fire in the hole! Hey. Aduh, masih. Ini area gas ya. Mission success. All right, let's move out. Antara area sama ini. Fire in the hole! 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 Ah kan? Ini Fire in the hole! Pakai makro. Oh yeah! Gak usah pakai makro, main biasa kayak Iron. Kita pakai makro. Eight point. Aku aja. Headshot. B point! Nggak ada yang pasang nggak ada orang. Nggak ada yang pasang loh. A point! Abi. Protection. Wah, pecah nggak pala aku? Protection. Anjing dari jauh nggak nih orang. Bangsat makronya tuh cepet kali. Banyak kali bang success. sekarang. Hah? Okay, let's Tunduk go. semua sih. Berapa? Fire in the hole! 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 Astaga. Fire in the Fire in hole! the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Hey. Hey. Bomb has been planted. Double kill. Mam kau. Susah. Lu nggak mau sama. Mission Kau pakai spas success. aja. Kalau spas itu kan nggak usah Oke, review. Kalau let's go. spas itu kalau coba aja kayak gitu. Nggak ngeyur. Fire in the hole. Headshot. Fire in the hole! Double kill. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. Miss nggak aku nembak anjing. Ayah hoax. Mission success. Okay, let's go. Itu nggak minus loh, anjay. Betel. Minus. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Lah, Nggak kena si Mutiara, udah mati tuh orang.
Mid kali tuh. Mid. Bawah, di bawah. Dekat lah. Baru tangga, jelek bang. Hah? Di mid kan? Bomb has been planted. Di mid. BC. BC nih. Enggak ada nge-BC enggak tuh. Fire in the hole! Enggak ada BC. Kemati mana dia? Red BC, team BC win. dia. Taruh di Nice, tangan ya. level kita. Oke, pakai data spam rupanya ini, enggak pakai data spam lagi. Lumayan, nggak minus, ya nggak? Anjas, nggak minus kita. Gas. Gas. All right, let's move out. BC aku bang. Walah kau. Baru kita berdua ini bang. Majulah. Majulah. Abang. Fire in the hole! Anjing, cepet kali bangsat. Cepet kali waktunya. Aduh. Mati aing. Mission Cepet kali failed. waktunya. Okay, let's go. Gila makronya gila cepet. Oi. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Nah ini nih saya ini. Baru kesan lanjut. Rata semua. Oh iya. Gila. Oke, apa ini? Cepet kali makronya bangke. Mission success. Okay, let's go. Kau pakai baret kuning apa? Tosiknya nggak mau maju. Aduh baru dia maju. Tidak, kau pakai baret kuning nggak? Fire in the Tidak. hole. Fire in the hole! Iya bang, yang merahnya aku pakai bang, yang kuning belum. Fire in the hole. Belakang. Kalau mau tak itu. All right, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Headshot. Wow. Ke B dia bang, masuk AB. Ke B dia bang, ke B. Di atas bang, di atas. Awas. Di B. Di B dia, di B. Di B kanan. Fire in the hole! Killer. Mission success. All right, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Halo Fire in anjing. the hole! Fire in the Halo, hole! kenapa? Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole!
apa ya? Orang lihat. Oh iya terus ya. Ini. Wah, ngebut kali. SGC tarik dung anjing. Success. All right, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Anjing pas pula umnya. Satu lagi ya? Anjing. Ngebut kali. Ngebut kali loh. DC cepat. Sana DC. Di mana, Bang? DC. Dekat. Ada dekat kau. Tikungan. Weh, ada orang. Mungkin, kok tahu dia? Enggak, ngomong terep. Ya. Okay, let's go. Ada yang Fire in the hole! Ah, Fire sepi in the kali lo hole! rumahnya. Fire in the hole! Gak enak. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! curang ya, pakai makro. 8 point! Enak aku ngokong asik. Mamam. Success. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. gas asu. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Ku menangis. Ya orang pada nggak mau SG. Satu server 4 room 3. Fire in the hole. Publik 1 server 4 room 3. Waduh, pecah nggak pala aku. Helmet protection. Mati semua. Nah, mati semua nih. Darah hit semua. Mampus, mati semua deh. Naik ke RR. Takut deh, takut. Anjas. Takut gak itu orang? Dalam B sembunyi. Di kanan. Pasang aja di A. Aku nggak pernah ya makro, lihat aja di YouTube-nya Bapak Klenku tuh. Makro nggak aku? Enggak makro. Aku nggak makro juga. Bomb has been planted. Sama, aku juga nggak makro ya. Aku RR. Padahal ada makro tuh sono. KC deh. Turun ya, mid ya. Belum. Takut ini orang anjing. Dalam B dia. Takut dia dari hit, pasti mati ini orang. RR. Awas lu. Mau mati aja lama loh. Bangke RR. Malah balik kiri ke belakang pula nih orang. Gaya. Mission fail. All right, let's move out.
Sepi kali ya. Atas. Fire in the hole! 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 Anjing sakitnya. Fire in the hole! Kali lah, Fire in the hole! buat demi aku selesai main. Double kill! Fire in the hole! Triple kill! Kurang, makanya ya Aiseng. Aisyah ada di desa ya. Jangan kau. Ayo, Zeus, nggak ada waktu ini. Chain stopper! Sekali tembak aja aku, anjay. Mission Enak kali. success! Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Ah, gas Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in Fire the in hole! the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Matilah mereka tidak mau jumlah. Walah, mati kau, mati kau. Walah, mati. R ya. Aduh, ini orang. Dalam B dia. Ke SC. SC. Depan itu B dulu. Ah, mid, mampus kena bokong. Bokong kau, Dek. Back. Back. Mission failed. Okay, let's go. Fire in the hole! 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 Eight point! Orang AOI ya. Fire in the hole! Nyak, kenapa kau diam, Nyak? Ya, benar. Fire in the hole! Double kill! Wah, aku sendiri. Fire in the hole! Jutang makanya. Triple kill! Yes, Mantap. Asik. Kelihatan ada. Back. Ayo lagi. Mana yang lain? Oh, impu semua mereka impu anjay. Toxic, kau. Aduh, aku mau pakai baret ini sayang. Emang apa baret itu? Tukeran sama aku aja ya. School baret ini berapa sih? School baret ini apa? Lebih cepat ya school baret red ini ya. Aku yang hitam 77 hari loh yang hitam anjay. Sayang gua pakai. Enggak loh, enak kali. Ini maksudnya apa ya? School beret. Black itu mahal itu jarang susah dapatnya itu. Aku dapat 77 hari itu, jangan langka. Ayah 77 hari, ini sehari. Jangan kalau kau nggak makro nggak usah, nggak guna. Aku nggak pernah mau make kok ayah. Iya. Mana nih? Oh jadi sepi loh orang loh. Anjay, rebel. Orang takut sama si ini. Iya makronya cepet kali loh. Oh, school baret red pula dia cepet kali dia. Dia 2 kali nembak, kita sekali nembak loh. Terus, aduh. Turret beret. Aisyah mah
Apa ini kok kate paket? Nanti digunakan. Oke. Si Sena pakai apa Sena? Quick change. Gol beret pula. Waduh, cepat semua mereka dua ini. Anjay. Kau pakai apa kau? Pakai apa dia nih? Oh, pakai Holo Blue Off demi Quick change. Oh, nggak pakai baret kau ya toxic ya? Iya enggak, makanya ini. Mereka pakai baret semua orang dua itu anjay. Kayak lu satu. Hah? Hah? Cemas kau deh, wek. Mana sudah kita main SG-nya? Sepi nih kayaknya. Jadi amat. Sepi nih. Kalau SG ini jarang orang yang mau, apalagi FC gitu kan. Masuk soalnya. Aku lawat. Lagi, ayo. Nangis kau tahu. Ayo, tenang. Tenang. Oh, jadi kau modal quick change aja ya, toxic ya. Iya, itu doang. Makanya ada delay kau nembak tadi. Parah kali hujan sini, Bang. Sini enggak pula sini. Ikin. Udah ganti lagi kita yuk. Gak ada yang mau masuk ini. Iya. Jangan pakai ya. Jangan pakai. Susah, nggak ada yang mau masuk dia. Nggak ada yang masuk kalau SG. Kenapa? Alasan aku. Tak mati aku sama gol beret juga. Pasang Bang SG-nya, Bang. Janganlah. Nanti kami yang di SG ini loh, yang kami yang nggak kayak gitu loh. Roto Negoro. Foto nih bos, terbit. Udah kiu capek tangan, kiu pakai jalan manis, kiu. Anjing. Jai. Mana dia orangnya? Mau deh. Dikit kali dah. Kita beli aja yuk. Menderita kita dengan mau beli kalau turun ya X7 ya enak ya, yang kecil aja ya, jangan yang besar yang gede, spider yang gede itu. Aku pengen yang kecil ya, X7 yang kecil itu lah enak, daripada yang gede. Alright, let's move out. Fire in the hole! Oh, nggak bercanda tuh. Aku mandi dulu asalnya dulu. Apa empat ya? Itu let's satu. Nah, bawah. Ini. Awas. Nah, ini kan. Oh, dikrinya nggak bisa lagi. Awas. Bayang. Mission fail.
Ada bom pula. Oi. Fire in the hole! Nice. Oh, si Marcos Oke, kejar temannya. Fire in the hole! B point! A point! Ini AWP, ini AWP. Wah, ini. A point! Kejar lah, mobil. UJ point! Fire in the hole! Bomb has been planted. Fire in the hole! Bomb defused. ano ya? Mission fail. Okay, let's go. Maju ada dia lagi nanya. Fire in the hole! Nah, sekarang sedang satu. Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. Nice shot! Fire in the hole! Okay, body man. Fire in the hole! Chain headshot. Fire Triple in the hole! kill. Fire in the hole! B point! Chain killer. Nah. Itu lah kami kena. A Beta. point! B point! Bomb has been planted. Mana tahu? Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! Headshot. Nice shot! Fire in the hole! 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 Aduh, Bang. Di kanan ya, aduh. Fire in the hole! Fire in the hole! B point! Fire in the hole! A point! Bisa lima, darah ya, Mas. B point! Bomb has been planted. Bisa lima, darahnya ini ya, ada kawan tuh, Boy. Siapa di sana itu? Success. Okay, let's go. Aduh kawan tuh, Mas. Headshot. Fire in the hole! Dah. Fire in the hole! Fire in the hole! Ada enggaknya? Fire in the hole! Waduh, bantunya nya malah diem Nice sini ya. shot! Nice fire in the hole! Udah tahu ayah tidak berperang, bantulah Hasan itu. Fire in the hole! Coba cemen aja, biar ayah itu menurut ayah itu. Dua kali Ada tuh masanya. B point! Kekerin aja. B point! Oh, peluru terakhir ya, Mas. Fire in the hole! Yang hitam B itu udah point! B kelihatan nih, point! Mas. Fire in the hole! Nggak boleh. Maju. Cover me! Dia besar. Nah, kau jangan belakang Fire dulu in deh. the hole! Ada tuh. Bomb has been planted. Adanya. Belakangnya. Rata. Oh, yang hitam itu udah kelihatan itu, Bang. Yang hitam itu udah kelihatan ya, Bang.
Oh, Aduh, malah kayak gitu dia mainnya, salah kode dek, ini kan terus itu yang Bomb defused. salah dia caranya. Wah, dia ulur JK tadi, menang pasti. Mission failed. Okay, let's go. udah. Fire in the hole! 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 Wah, nggak kena nggak tuh. Mati lo Need backup! Hoki kode dek. Team, fall back! Coba nanti dijawab pikonya, ya. Go, go, go! Affirmative. Fire in the hole! Enemy go, go, go! 8 point! Nak bokong semua, nggak mocong semua. Mission failed. Okay, let's go. Mana? Fire in the hole! Fire in the hole! Udah masak. Fire Wah, in the kamu hole! sekarang biar lo. Fire in the hole! Halo. Fire in the hole! Go, go, go! Fire in the hole! 8 point! Fire in the hole! Reporting in 8 point! Fire Yang in the kira hole! monyet siapa ini nih? Fire in the hole! 8 point! Fire in the hole! Go, go, fire in the hole! Terakhir yang badannya Bang Nobu itu. Fire in the hole! Fire in the hole! Alah, nggak nembak nggak tuh. Miss, om. Dibacok. Aduh, tetap. Mission failed. Okay, let's go. Fire in the hole! Susah tuh maju. Protection. Fire in the hole! Aku nggak tahu. Fire in the hole! Astaga, pistolnya. Nice shot! Fire in the hole! Ya, Nice shot! Fire in the hole! Fire in the hole! pinter tuh orang. Ini habis ini apa ya? Mau mana kau? Mission failed. Malu ditembak nggak itu? Okay, let's go. Ini ya, baru penting. Aduh. Fire in the hole! Oke, Fire in the apa? hole! Baik kok. Fire in the Lagi. hole! Fire in the hole! satu 8 lagi. point! Apa? 8 point! Tembak. 8 point! Fire in the Lari hole! dia. Ada penewen teman. Cover me! 8 point! Fire in the hole! 8 point! Fire in the hole! Bomb has been planted. Pasang-pasang WA. Diam, Bang. Melon nembak, Wah. Diam. Melon nembak. Iya, gampang. Mission success. Okay, let's go. Iya, diam. Ngoper. Headshot. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Ah, bokong banyak. Dua. Ada dua. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole!
Yo, itu itu. Wah, ya dah. 20 bisa tuh. A point. Bang Jeka tuh, aduh. Maju, kamu ya tahan. Aduh, satu lagi. Itu nggak kelihatan langsung. Dalam rumah. Lawan AWP goblok. Udah deh apa kok? Oh, majuin lah, oi. AWP kok takut? Makro enggak dia tuh. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole. 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 Itu sih. Fire in the hole. Nice shot. Fire in the hole. Double kill. B point. Dapat kill dikasih kill lagi. A point. You take point. B point. You take point. Triple kill. Wah, gak kena gak tuh. JK tuh hit itu banget, dek. Malah mati tuh mutiara. Kejarnya nih gitu. Apa kali kejar kalau gitu? Blue team win. Ngendok di situ lama-lama. Aku mandi bentar, pegang RM. Aku mandi bentar. Sama mati, Bang. Kambing lagi mahal. Yuk, Tosik, skill lagi yuk. Ayo, jadi musuh aja lah. Mau main apa ini? SG lagi yuk, kita yuk. Kalian nunggu sekalian nunggu Bang Nobu. Makan dulu lah. Bang enggak tuh. Bang tuh. Jelas. Yes. Guru itu satu ini ya, tadi.
Oke. Ya, nggak ada WP nih. Roto negoro. Neng kene kono. Kaca. Jam berapa kita mau war? Cik. Mana ada orang ini? Kok hilang semua? Cik. Loh, kok sepi roomnya? Loh, nanti di FM orang loh, mana toksik sini RM-nya. Oh, ini. Toksik, pasang aja roomnya sini. Sini dong satu orang dong. Sini satu orang. Aman, bantu kita. FM. Masuk, tolong lo gua. Aduh, naik ke FM. Nah, ada sini RM-nya. Sini RM-nya. Dah. Kalau yang main lah. Kalau yang main, kalau main lah kalian. Aku mau makan dulu bentar. Jangan kayak gitu. Mate kita ambil orang roomnya. Udah. Nah, gini aja, nggak akan mungkin ambil orang roomnya. Sudah mandi apa bang? Sudah, cepet baik kita mandi, biasa. Cara militer. 5 menit mandi tuh. Udah selama agak habis banyak sabun. Kemarin itu kan ada gotong royong. Sudah dikembali orang-orangnya. Ngalih sudah ke polok. Nanti lagi yang buntu kan. Red Rock kan? Red Rock aku kan. Hah? Serius Red Rock? Red Rock? Saya sama Sena itu. Woi, tadi aku ke MDP depan Polda beli mousepad ini ya. Bagus nih yang kau barang-barangnya kau. Kurang ajar. Di mana bang? MDP depan Polda. Berapa itu abang beli bang? Mousepadnya cepet. Mousepad cepet ya? Cepet. Mousepad yang panjang? Iya panjang. Yang sama alas keyboard kan? Iya. Beli dulu ya, ada kursi gaming tuh 3 juta lebih. Aduh, belum rusak pula kursi gue kan. Kalau rusak enak beli itu aja, keren. Abang belilah baru itu untuk aku. Hah? Abang belilah baru itu untuk aku. Anjay, selebel. Beda kali, ayo. Kismin lagi, kismin. Back. Mas kode. Ini toksik ini ngapain lah coba di shop dia belanja banyak duit kali dia ya. Banyak duit kali toksik ini ya.
apa ini? Baret itu sudah banyak ya. Coba start. 5 8. Ini udah bagus nah resort ini. Defense reaction penetrasi anjing. Cuma Prestige ya ampun. Apaan Prestige? Sempat di defense permintaan. Di make sempat penetration. Wow, ini udah bagus nah. Sehari dulu cuman bangsa. Di make defense penetrasi. Wow, bagus. Speed bisa. Penetration aku minta dulu bagus. Ini apa ini? Bahaya nih yang diaman itu. Cheater ya? Iya, cheater ini namanya Vicente. Report Pak ya, report. Oh. Langsung AS terus. MP7 dari jauh. MP7 ya, gila. MP7 guys. Tidak lagi helmet langsung AS. Berangkat utara. Gitu lah. Oh guys, kita makan dulu guys.
Wow. Apa tuh Mbak Dede? Oh, ini loh. Dan nanti ada. Ano pang kembali? Kembali na. Ito. Kembali.
Iya. Ano ba? Masarap na nila. Ano nga mo? Tinawag, lang kamera. Ay, tawag ko lagi. Patang gawin. Banyak orang masuk, berebut. Enggak kau pilih gitu. Makanya buat gawin dah. Simpanan nanya. Tanya lagi, simpanan. Kenapa kan rumah? Jadi lah, memang lagi dulu. Orang yang kuat. Ya. Memang itu kalau jadi lah, dari satu lagi. Berapa? Bongkok. Akan itu harga sila balik Belum ada balik. Ya, kita lihat berapa. Warung tansi dong. Kalau apa? Itu apa dia? Tidak dipikir itu nanti dia kacau deh. Ada lagi. Dia ngomong deh. Astaga, ada. Itu tansi dong. Itu sekali dia. Boleh ya tadi. Apa nih tadi di jalan saat ini rokok, aduh, lo bilang tidur dulu. Di bawah dia, di bawah banyak itu. Iya, ada orang lain. Dua orang. Apa ya? Kalau tidak pernah di mana dua. Kira-kira aja dulu. Harus ikut lah mengajar sudah panjang. Jadi poinnya. Ini. Kata nampil lah. Kalau tinggal habis meter. Habis kok minta. Ada mandiri lah, ada mandiri itu orang, ada pertama itu. Mandiri menyebut ini, tahu mandiri mental itu. Pasti mentok. Tergantung. Pada nih, yang dibantu pas. Aku juga gantung. Apa menarik itu? Lu lihat, tapi yang menarik lagi. Dari mana pun masih. Ini udah gantung sini. Ekor yang ini, naik, terus ini, ini lagi, dah, apa? Tahu dulu. Di rondong, yang sudah dalam bilang. Awal-awal tapi tapi tidak ada lagi. Ini kalau yang itu kan minta kali nggak keluar lagi. Apa lama sudah ada.
Kamu itu apa sih? Apa? Apa sih? Itu lah. Yang gitu. Oh, Kalau belum tahu, tidak ada. Oh, gitu. Không để em về. Kenapa?
Karya yang jatuh di kedongan. Aku pasti Apa tuh? Hah? Kunci pintu ini asap yang sangat galo. Allah Akbar. Aku pulang dulu bang, bentar pamit bang. Pamit pulang dulu bang.
Absen ya, oke, bucek. Oke guys, kita lanjut main lagi guys, yuk sini yuk. Cek. Udah siap makan? Yuk, cek, yuk sini yuk. Ayo. Mana, yuk. Udah siap makan, kita udah merokok, udah nonton apa namanya itu, tosi, masih main sini. Mana tosi? Ini 20 kilo lagi. Ya. Bang, ya. Outlaw. Masuk outlaw ini. Udah selesai kita. Ada bucek. Sini login ada bucek. Ayo mabar sini. Matiin nasi kedinginan. Oke. Kita gaskan, kopi udah dibuat. Nice. Gemas gede, anjay. Mana yang lain ini? Nggak tahu. Pakai asal lah tuh. Oke, jarang aku pakai. Afrika kaki aja lah. Yuk, yang mau mabar sini yuk. Sini join yang mau mabar. Banyak kali cek ini ya. Iya, banyak kali emang. Ya, sini. Gas, oke. Langsung. Masa lama-lama. Iya, masa lama-lama. Beli mahal. Anjay. Beli kita 3.000 sebulan. Tadi Lebih.
Dapat 3 hari. Gak usah racunnya aku lagi. Aku baru beli cash aku. Gak usah racun lagi. Alright, let's Dari move out. kemarin. Udah habis 200.000. Gak ada dapat yang bagus aja. Aduh. Fire in the hole! Dia pindah yang jaga nggak tuh? Fire in the hole! Ya bawa-bawa gas si asu. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Jika masuk. Fire in the hole! Fire in the hole! KRB ya. KRB. Fire in the hole! Wah, JP. Anjir. Dia lawan. Lompat aja musuhnya itu. Bomb has been planted. Ambil bawah ya, reload dulu lah. Kalau masih ada bom jadi lorong tuh cek. Ada nggak bommu? Ada. Oh pindah ke JK dia. Jangan limit. Susah nembaknya ya. Pelat. Ya. Kena bokong nggak oleh JP anjing. Mission failed. Okay, let's go. JP-nya satu dong. Go! Fire in the hole! Nggak kena nggak tuh. Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. Fire in the hole! Fire in the hole! Point. Orang base last. Enemy spotted. Fire in the hole! Fire in the hole! Mati nggak? Ya. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Ah, malah ayo ke HS bangsat lewat doang asu. Enemy spotted. Affirmative. Go, go, go! Wow. Beda tuh. Aduh, hampir nggak tuh. Tim bisa aja 16 udah aku anjir. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! Kayak gas ki. Wow. Fire in the hole! Oke, kena tuh. Fire in the hole! Masih di base semua mereka. Dapat rame, nice. Fire in the hole! B point! B point! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Bomb. Dia udah masuk. B point! Nice, di base lah. Jaga. Nice.
mantap. Walah. Di JK nggak ada orang nunggu. Mareta lagi. Apa mereka nggak gitu? Itu defuse lah. Itu. Tahu cepat dipius. Ya ampun. Takut mati nih orang ini, Jack ini. Astaga naga. Mati pula dia. Bomb exploded. Pintar. Mission failed. Pintar. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Go, go, go! Fire in the hole! 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 Dia ada nyadar aja. Headshot. Chain headshot. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Oh. Mission success. All right, let's move out. Fire in the hole! 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 Tapi halangin aku pula anjing. Anjing nih orang. Si Rara nih, tolol. Fire in the hole! Kalau JK ya. As. Lagi. Fire in the hole! Orang udah masuk ke Euro, masih aja di JP. Bomnya selanjutnya. Mana sini pula si Jack? Gua kayak gadla anjing. Gua mati sama gadla. Malah ke base ini orang. Pinter-pinter gak ada orang nih. Sekarang biar masang dulu anjing. Tunggu dikit. Orang di A, mati kalian. Bomnya splendid. Ke B semua nah, lihat lah. Udah tahu B kosong, cek 1A. Fire in the hole! Mati kan? Masuk pasang satu. Kaburlah dari situ, lihat ke A, oi. Dikit aja dia. Bomb has been planted. Kena bokong dari JK, dia lompat sat. Mission fail. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Go, go, go! Fire in the hole! Aim point! Fire in the hole! Go, go, go! Fire in the hole! Bilang. Headshot. Wah, ampun dari belakangku nggak tuh.
Ini kemana teman aku satu ini loh? Orang kabur nggak nih anjing ini emang. Siapa yang masuk DS tuh? John, sini John, sini John. Aneh kadang-kadang. Kadang-kadang. Nice. Enemy spotted. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! Headshot. Fire in the hole! Go, go, go! Fire in the hole! Chain headshot. Fire in the hole! 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 Triple kill. Nggak tahu. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Oh, Fire in the hole! SKS pula aku mampus. Fire in the hole! Orang udah di B. Fire in the hole! Fire in the hole! B point! Fire in the hole! B point! B point! Fire in the hole! B point! Kabur aja, terus kabur. Nice. Ada JP. Nice. JK. Nice. Roto negoro neng kene neng kono. Aku rapopo. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! 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 Bagus. Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. Triple kill. Blue team win. Tolak kau dek cemas kau dek, back. Geser John. Ya, gas. Nggak usah lama-lama kita. Gaskan. Absennya mana? Ada pucek. Main ada pucek. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Udah rata nggak tuh? Di mana kau mati, John? JP. Mission success. All right, let's move out. Fire in the hole! 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 Nggak ada di RB ya? Mana Fire tuh in the orang? hole! Fire in the hole!
Kapan gak aku bom kau darah John? Hai, si John mau nyampe. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Agak jadi bagus. Di pernah sih sangat agak. Nang 7 poin 7 poin. Sekarang kecawi. Dan kamu Wow, nggak mati, nggak tuh hit itu darahnya itu Om, di mid itu Om. Ya ampun, sweetheart ini. Bodoh, bener nggak bilang bodoh? No. Lo panik ini orang. Panik dia. Cemas kok dek. Kayak mana? Mission fail. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! 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 Fire in the hole. Walah, nggak tolong aku, nggak tolong dia. Om. Fire in the hole! John, udah patah banget kok John. yang bawa angkat Arlock. Dan dia aduh, mid pula dia. Matilah kau seorang itu. Kakinya orang. Jangan di situ goblok, kena panteklah kau di situ. Fire in the hole! Tembak kemana dia coba? Bomb exploded. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Astaga. Kalian ke A semua rame ya? Enak gak sih lihat A itu? Need backup! Di mana kalian mati? Di mana mati? Di mana kalian mati? pasang aja ya. Di mana kalian mati? Tahu. Padan nggak dia? Bomb has been planted. Fire in the Double hole! kill. Fire in the hole! Tidak anjing. Headshot. Hit nggak anjing? Kayak gitu musuhnya. Panteki terus kau. Mission Oh, mate. success. All right, let's move out. Fire in the hole. Fire in the hole! Coba akses kalian ke B. Fire in the hole. Kanan asus. Wah, kena pokok nggak lihat aku. Oh. Outlaw, coba kau ikut aku ke B yuk. Kau usah ke A, kau mati terus kau di A. Oh, di JP tuh.
Iya, nggak usah ke A. Dari mid itu, woi, goblok. Oh, ya ampun. Nice. Ada belakang itu. Nice. Hoki dia. Aduh, malah dia nggak kepala tuh. Mission fail. Okay, let's go. Kita takut ke B yuk. Fire in the hole. Oh, enak kan, ngekill kau kan? Daripada kau di B. Bokong woi. Astaga, bokong om. Walah. Ada outlaw. Jangan lawan mati. Tunduk. Nah, jangan lawan lari. Walah. Lumayan kan kau kill 2 lumayan. Mati kau. Di bom. Okay, let's go. Fire in the Fire in hole! the hole. Fire in the hole! Protection. Wah. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Itu Fire in the outlaw. hole. Nice. Fire in the hole! Ada kiri kanan tuh, aduh, outlaw. RJK yang kiri kanan ya, RJK kiri kanan. Gak ada yang masak gak tuh. A point! RCB, dekat, outlaw. Bomb Kirimu. planted. Aduh, Fire in the hole! Fire in the udah hole! pakai spapur pun orang ini, kayak mana nembaknya lempar bom kayak gitu coba. Matilah kau, dek. Lempar bom kok pendek banget. Bomb defused. Mission fail. Okay, let's go. Headshot. Fire in the hole! Wah ampun, minit itu maju woi. Fire in the hole! Outlaw, kirimu outlaw. Ada kiri kanan lawan tuh. Jangan sayang sama dual. Fire in the hole! Fire in the hole! Go, go, go! Jangan lawan. Yang single lawan Arok itu kalau lompat dari JK. A point! Kita lompat aja dari JK, masuk JK. Affirmative! Masuk JK, lompat itu loh. Dari Arok itu. Dia apa ya? Kursi itu ya pindah ya. Bomb has been planted. Fire in the hole! Fire in the hole! Mission success. All right, let's move out.
Mission fail. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Helmet protection. Ada aku nih. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Terus. Jauh terus. Fire in the hole! Jika satu outlaw. Fire in the hole! 8 points! Headshot. Fire in the hole! 8 points! Chain headshot. Bomb has been planted. Enggak tuh. 8 fire in the hole! 8 points! Jaka ini. Walah, akan bokong kan Jaka. Jaka. Mission success. All right, let's move out. Fire in the hole! Headshot. Fire in the hole. Fire in the hole! 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 Cuma toxic. Hah? Fire in the hole. 8 points! Affirmative. Chain headshot. Affirmative. Red team win. Nembaknya tuh. Ya, gas. Nggak usah lama-lama. Kalian bisa hitung lah, aku coba kapan aku suka ngeras keajaran ya kan? Iya. Nggak tahu kenapa, aku nganggapnya kayak sulit itu loh. Map itu sempit. Gua kalau ngeras tergantung responnya ya. Responnya? Ke B kalau deket A ya. Kalau aku sempit, dia tuh sempit. Apalagi single ya. Alright, Aduh, let's nggak move out. gokil deh. Yang main kau single. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the Fire in the hole! hole. Fire in the hole! Bebas deh. Fire in the hole! Orang JP nggak bisa, orang JP loh. Bener kan JP kan? Aih. Mission success. Fire Let's go. in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Minggir anjing, ini orang Fire in the hole! hobi kali ngendok situ. Fire in the hole! Arlock ada. B. 8 points! Headshot. Mission success. All right, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Minggir monyet. Heran aku loh.
Rame nggak John? Mundur John kalau rame John. Mundur John kalau rame John. Fire in the hole! Fire in the hole! Anjing, tetakan pula aku anjing. Orang JP lah. Teman. Ini orang malah nutup pintu JK itu loh. Mission success. Goblok. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the Fire hole! in the hole! Wow, orang AKP, jang. Fire in the hole! Cuman dia nggak nembak. Udah masuk. Itu baru mau habis ya. Iya, nggak lihat. Mission fail. All right, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. Fire in the hole! Double kill. Fire in the hole! Fire in the hole! Triple kill. Fire in the hole! Fire in the hole! Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Jang itu. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. 8 point! Di markas apa? Fire in the hole! Headshot. Double kill. Wih, nggak kena tuh, wih banget itu jang itu. Ini orang, ya ampun. Astaga, lihat kemana kau? Walah nih orang, udah tau orang di mana mati. Pinter si Granny ini. All right, let's move out. Fire in the hole! 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 Masuk pecah pala kau. Fire in the Mau hole! pecah pala pula nggak tuh? Fire in the hole! Walah ada belakang. Yang mana sih orang di A tadi itu? Ya ampun. Si Bigfoot ini bangsat ini. Malah kabur dia loh. Nice John, lagi John. Ada John, kiri John. Bomb has been planted.
langsung ambil ke pistol box kalau set boom ya, John. Baca pistol box. Ada kan? Mission fail. All right, let's move out. Ayo lo, semangat lo. Gimana kau jaga? Fire in the hole! 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 Oke, jaga aku. Lock. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Ada dua dong. Amet, antek. Tadinya tak kajang tuh. Fire in the hole! Di save. Bomb has been planted. Mission fail. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Protection. Fire in the hole! Fire in the hole! Kalau dekat tahu kena bokong kalian. Fire in the hole! Udah kencang itu. Nak bokong kan. Jangan lama di satu tempat. JK udah masuk. JKJP. Fire in the hole! Fire in the hole! Ah, udah masuk satu, Mai. JP outlaw. Aduh. Mission fail. Okay, let's go. Fire in the hole! 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 Rame ya. 8 point! Double kill. Ya ampun, bisa DC nggak aku? Kan tadi agak diam-diam. Bangsat emang. Oke. Udah tahu lagi ngomong apa? Siapa ini? Bintang 5.
Ya udah aman. Susahnya nggak jadi saya. Bangsat, bangsat, bangsat. PB kayak ayam PB ini emang. Udah full pula roomnya pasti ya? Enggak ada yang keluar. Oh udah ada, nice. Ayo masuk lagi. Ah udah ronde terakhir pula ya? Udah beres nih. Udah. Okay, let's go. Pakai reload nggak tuh? Red team win. Dapat kalah nggak aku? Bangke suwe. Oh alah. Bisa-bisanya apa DC loh? Kelihatan soalnya tadi udah Kelihatannya di mana? nembak yang ini yang terakhir tuh, yang ke A. Oh, yang di mid itu. Ya diam soalnya. Aku diam terus. Iya, udah beres nembak langsung diam. Di sini kelihatannya. Oh alah. Cuma RM ya. Maaf ya. Bisanya loh, bisa-bisanya. Besar, oh tak bisa DC aku. Hah, Firefox-nya siapa? Wah, hebat kali kok FM boy. FM nggak tuh orang. Oh, ngapain FM anjing? Siapa masuk tuh? Siapa? Ya biport kick aja lah. Ya, pakai Kenapa? gas tadi. Pakai gas 2 kali deh. Dikasih slot nggak mau pindah nggak ini si Pansi ini? Dah, yuk. Mana Bigfoot tadi? Ih, di Diamond, dek. Ho. 90 berapa XP-nya nih? 96 juta nggak tuh? Ih, takut 3 juta lagi hero. Jangan hero dek. Ke bintang 2 harus berapa juta? Hah? Ke bintang 2. Nggak tahu sekarang berapa? Kau 50-an nggak rasa? Oh, ini baru kan. Jauh kali. Ganti clan pula Bigfoot itu, ngapain pula? Bisa-bisanya dia ganti clan nggak ada. Pikirnya nggak tahu aku namamu tuh, kecuali kau CN Om Bigfoot. Hah? Goblok. GMT apa GMT? GMT. Mana kita gasnya ini? Takut aku Bigfoot tuh masih pakai gas ya dari Bigfoot tadi ya? Ya, pakai gas. Pakai gas ya. Ngantuk aku.
Udah yuk, lama yuk dah. Capek aku nunggu. Yuk. Belanja si John. Belanja Bu John, go John. Bareta kah? Oh iya. John. Masih John ini. Anjing. Untuk kali aku ya. Cuma ben. Okay, let's go. Adakah? Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Oi, Om. Nggak kena. Nggak kena nggak tuh. Mission success. All right, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole! Kali kalian ini ya. Headshot. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Anjir. Pas pula. Cek. Aduh, toksik malah mati dia. Waduh. Tahu nggak jelas ini, rock. Gak bisa WP, nggak usah WP, dek. Mati kau. Di sini ya. Dia yang mati nggak tuh? All right, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Double kill. Kecil kali suara kalian loh. Headshot. Kecil kali suara kalian, nggak denger ya? Mission success. Gila. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Hit. Dalam biawas ya. Mokong. Di base kita rame. Ya ampun, lempar apa kau, dek. Dari base kita ya. Toxic, awas. Aduh. Awas, ada tuh. Tahan. Tahan aja, tahan. Ada colokan, nice. Awas mid. Di belah kanan gitu. SC ada satu. Harus turun ya. Ulur. Nice. RR las. Tahan aja. Tahan aja limit.
Main-mainin. Nah, dipis. Hajar. Nice. Mission success. All right, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Itu medik siapa satu tuh? Fire in the hole! Fire in the hole! Clear ya. Masih ada satu. Double kill. Headshot. Saudara gue satu anjir. A point! Lego. Di mana? Defuse dia, defuse. Chain killer. Bisa-bisanya di diffuse, sabar om. Mission success. Dulu kayaknya kalau pakai item tadi dia. All right, let's move out. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Wow, dari mana sih lempar Fire in the lempar? hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Ame ini. Di mana rame? Di A. di mid nih. Protection. Double kill. Di mana? Dia di B bawah. Berapa? B point! Bomb has been planted. Dalam A. Bisa itu. Masih diem ya. Triple kill. Diam nggak ya? Dalam ada ya, anjay. Mission success. Nggak tuh. Okay, Anjing nggak nembak bangsat. Nggak tarik cemas kode, back. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! 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 Nice shot. Oh yeah! Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. Di Fire in the BC hole. katanya. Double kill. Nice nggak tuh? Mission success. Panti buburu gue si anjing. All right, let's move Buru out. apa dia? Buru babi kah? Sama kayak gua mainnya. Samping gua aja. Fire in the Buru hole! babi dia ya. Fire in the hole! 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 Headshot. Fire in the hole. Fire in the hole! Di bokongnya, di bokongnya. Sabar. Ada.
Headshot. Ramenya ah. Rame di A. RR ada di Sabar ya. Ya dalam B aja, dalam B, cepet dalam B. Jangan keluar lagi dari B. Triple kill. Bomb has been planted. Ada kanan satu. Kau liatin tengah ya. Kau liatin tengah. Aduh, malah sembunyi pula kau, darah kau full. Ya. Headshot. Kanan. Nice. Aduh, jadi ketiga ini. Ada dalam A kan aja. Yang tadi di jero A. Dalam ada ya? Ada. Di jero A. Memel. Dapat XP 1000 dari ini. Kick aja. Goblok ya. Aja kick aja. Yang bansos kick aja. Yo, siapa ini yang join ini? DS-nya siapa? Coba sebuti passwordnya apa? Passwordnya apa? Ya, Passwordnya? ikut dong. Passwordnya apa? Enggak boleh ikut. Passwordnya dulu. Passwordnya apa? Ikut dong. Bukan, Wak kau. Passwordnya dong. Aduh. Ikut ya. Lama. Jangan lama-lama. Bentar lah. Aku polosan tapi. Woi, boleh asal kau tahan minus saja kalau polosan. Anjas, kelas, level. Back, cemas kau dek. Lumayan ya, ayah pakai ini ya, SC ya. Ayah mulai belajar lah pakai SC. Lumayan. Kau pakai titel apa ya? pakai titel ini Fire Speed. FS. Iya, Fire Speed sama SG. Pakai FS lah. SG. Iya, pakai kertas gua juga ini. Kamu tak pakai RD2 ya? Ngapain? WR2. Enggak lah. Aku pakai titel SG sama titel spam bom SG. Barat SG. Senanya lah kayaknya. Namanya FC anjay. Selevel. Seenaknya Mas. Hampir dong. Ada yang pakai WR2, ada yang pakai WR4. Hah? Ada yang Sinilah. pakai WR2, ada yang WR4. WR2, WR4 maksudnya apa? Yang jelas lah WR2 ngomong. Terus. sama WR4. Ada Terus. WR4 juga. Terus. Udah, Wah, komen lah. like aja lah, cukup dah. Komen lah Bang Genteng. Bang Genteng. Publik berapa ya? Lah, kau pakai carmu kalau join aja lah. Kalau pakai car lain nggak boleh diajak lah, anjay. Masa boleh gitu? Oh, pakai car sendiri enggak. Kalau bukan katana nggak boleh ikut mabar sama kami lah, ya enggak? Bang Diko deh. Ada isinya, ya udah aku musuh aja sini. Mana kau? Kau FC kah? Polos lah. Lah, Ada isi. polos pakai carmu asli lah, yang kolonel, yang hijau-hijau ya kan? Enggak, hijau-hijau. Jadi kau pakai merah nih hari ini. Merah lah. Kalau Sini. war pakai hijau. 143 sini, 143. Room berapa itu? Room 3 kan? Publik 1, server 4, room 3. Yang mana kau Sky nih? Iya, Sky ya. Dah kena bantai lah kau ya, pindah lah kau, nggak enak. Udah. Nah, yuk gas yuk. Ayo dong komen dong abang-abang yang ganteng-ganteng. Enggak, abang yang tajir-tajir, abang yang sultan-sultan. Komen lah, oi. Ini lagi Bukan belajar. pakai mbak-mbak social bus. Iya, bukan sosial bus saya, Saveria. Apa tuh? Saveria. Ini lagi belajar SC, Bang. Alright, let's move out. Nggak pandai aku pakai SC, Bang. Jadi belajar Fire in the hole. kayak mana pakai SC yang bagus, yang baik dan benar. Wow. Udah ngegas aja kau. Fire in the hole! Ada nggak outlaw? Kau siapa nih ya?
Sama siapa tuh? Chain headshot. Orang BC ya, BC. Beli satu dapat dua ya ayah. Yalah, namanya belajar lo ya. Outbase-nya. Namanya belajar pakai SD kita. Teteng. Iblis baik, gendong please. Yang mana yang kasih iblis baik? Anjas, enggak lah, enggak dengan gendong ini. Ya kan, belajar SD kita, Bang. Tutor dong, tutor kotak-kotak dong. Ajarin tutor kotak-kotak dong. Fire in the hole! Fire in the hole! Anjay. Fire in the hole! Fire in the hole! Kemana aing buang bom? Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Wah ampun banyaknya. C. Dalam ya ampun si Bulldog nih ngapain lah nih. Bulldog. Steel tool here, steel tool. Oke, nice. Ajarin kotak-kotak dong, Bang. Okay, let's go. Gak pandai adek Bang, main kotak-kotak, Bang. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Wow. Bareta tuh langsung jalan tuh. Wow. Bom gimana? Bom mati kau. Kalau musik kayak gitu bom, lempar bom. Tidak ada. Habis bommu. Iya. Walang kekek lah. Batu A, ya ada aman. SC. Fire in the hole! Sama Rico. Nice. Nice, satu lagi. BC. Buat SC tuh. BC waiting. Ya pun SC. Astaga, nih orang enak kali bokong bangsat. Mission success. Enak kali dia bokong ya. Alright, let's move out. Anjay. Lebel ya enggak? Fire in the hole. Gila sih Fire in the ini hole. baru. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Alah, Nggak kena ayah. Bangsat. Nggak kena enggak tuh. Fire in the hole! Nembak burung. Chain headshot. Chain headshot. Fire in the hole! Fire in the hole! Wah ampun. Udah dikeker nggak tuh? JP. Wah ampun. Udah dikeker nggak aing? Keker lah tuh. Fire in the hole! Keker. malah. Ngocok aja nih orang lo. Fire in the hole! Bangsat juga. Ngocok aja dia lo, bangke. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Sampai. Fire in the hole! BC. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Orang A nggak itu? Ada tuh. BC. Wah ampun kena nggak apa mau gimana? Walah. Oh, walang kekek. Mission fail. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole!
ampun, udah nunggu Gipari bangsat SC. Ya ampun Rico, mau kabur kau. Makro seninya. Mainin lah. Mission fail. Okay, let's go. Walang keke. Tuh 31. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Pas gak darahku, senggol dia anjing. Fire in the hole! 2 biji yang lempar. Fire in the hole! Fire in the hole! Bangsat. 8 point! Pas aku nggak nembak nggak itu. Pada sini ya. Blokir aja lah. Enggak lah. Mission fail. Okay, let's go. Fire in the Ya hole! ampun Rico 16 bawa ke Rico pakai cara balabal Fire itu. in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Alah nggak Fire in sampai. the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Shot. Wah ampun kena gak aku. Ah, nice. Walah walang keke. SC itu gak ada lagi BC aman. SC itu tinggal. BC1, BC1, BC2. Nice clear. SC, aduh kok lewat lu. Nice. Good job. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Haha. SC. Situ aja kau mantep kau, ya ampun itu. Boom. Batu A1 masuk. Batu A udah masuk ya. Aduh, majulah kau. A-nya masuk ke SC dia, ke SC. Fire in the hole! Wah. Duh. Gila nggak itu? Mission fail. Makronya. Okay, let's go. WP-nya kayak tai ya. Fire in the hole. Fire in the hole! 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 Wow, gak kena hit itu Gipari itu, oi. Fire in the hole! Boom lah. Fire in the hole! Fire in the hole! BC lah, BC ada lo. Udah habis BC. Habis BC ternyata. Untuk semua mereka nih. Enggak ada biji. Good job, nice. Good job team. Okay, let's go. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! 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 Bangsa punya. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the Masuk hole! BC tuh, oi.
Om. Mati. Rame SC. Fire in the hole! Aduh, Riko nembak Oppo Koko. SC ke B toxic cepet B. Jangan lama-lama. Nanti dia lewat. Ada SC. SC tuh. SC parah itu. Anjas. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. Helmet protection. Chain headshot. Satu. Fire in the hole! LC bangsa. Chain headshot. Anjing, kena aku dari mana tuh? Dari mana kena aku dari bangsat itu? Fire in the hole! Batu aman. Oh, udah mati semua kita di DS ini, anjas. Udah tahu AUK itu nggak enak naik masih pakai mereka nih. Aduh, roto nggak tuh. Fire in the hole! Hari nggak dari SC ini orang. Walah, dek. Mati nih. Yakin nggak kau mati? 1 lawan 1 kah? Enggak. 2 lawan 1. Ih, oke kali mah. Wah, hit darahnya nggak tuh. Blue team win. Parah itu. Waduh, sakit banget tuh orang. Bangke. Dia nggak di situ, Sniper bisa menang sih. Naon? Sia. Berem. Ini pengen jadi mayor ini, udah pakai LC dia goblok. Enak pindah, enak SC SC sih. sakit, Pindad agak lebih apa ya? Pindad tuh susah kalau dia nggak ngeker. Serius deh. Iya, pindah lurus banget menurut gue. Kalau ngeker, ya. Kalau nggak ngeker ya udah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak ngeker ya, basah. Nah, jadi kalau nggak ngeker ya udahlah wassalam. SC itu, kalau misalnya berhadapan sama dual ya, kalah pasti. Kalau nggak hoki dia ngambil KHS, kalau nggak kalah. Sama kayak SC ini, enak ngeker doang. Ngeker, habis itu jongkok, nggak lompat-lompat, nembak badan, mate. Aduh. Mana yang lainnya? Itu main sepi malam ini ya, bangke. Siang tadi kayak pasar kaget, enggak? Iya. Iya kan? Sampai nggak bisa 88 loh, lebih orang 8 main. Capean kah mereka ini? Ini hari apa? Jumat. Kamis apa Jumat ini? Kamis. Oh, malam Jumat wajar orang gesek-gesek dulu ya, anjay. Open BO nggak tuh? Enggak, Bang. Hah? Lu enggak. Ya enggak lah, ada istri anjay. Ya masih dong lagi sama istri lo. Enggak lah, enggak boleh, dosa tahu. Kenapa enggak slot ya? Slot, aduh dah. Aku kayaknya udah berhenti dulu deh sebulan ini, kalah terus. Depo 100 kalah, 200 kalah, 300 kalah. Kau beli cash berapa coba? 1 tambah 2, 300. 300 tambah 300, 600 ribu aku bisa beli cash. Anjay enggak tuh. Kemarin juga udah habis berapa ribu anjing. Biasa, hah?
Udah Islam. On terus. Ayo Om. Hajar Om. Ya lah, ada orang ready satu. Ya ampun, il kabur gak yang ready itu. Bangke. Gas lah langsung. No teki. Astaga. Cuma seorang juga mau. Makro nih Om, makro auto ready ya. Anjay, stay cool here. Anjay, keren ini. Oke. Nice team. Pilih mahal Om. Ya enggak, 4.000 sebulan. Udah naik kan dari 100 ya 400. Selebel. 397, 400 lah ya. 100 ya. Iya. Di Berapa bulan. fotonya itu? Listrik 1.500.000 sebulan, udah pas lah. Mahal. Wih, AC aja rumah ini 4 AC loh, anjay hidup semua. Okay, let's go. Enggak kalah. Fire in the hole! Fire in the hole! Enggak ada AC. Lihat ruang game Maya ini ada AC walaupun merokok kayak AC, hidup AC. Iya, yang jadi korban sih. Fire in the hole! Fire in the hole! Mana dia? Kok ADB Kyo? Di tangga besar ya? Tangga besar dia. Tangga besar B. Wih, rame rupanya. Di mana? Tangga besar B. Ah, itu dia. Tangga kecil, di tangga besar. Nah, di situ tuh. Oh, ini namanya tangga besar tuh. Kalau nggak lihat Double kill. arah ke situ dia, tangga besar. Namanya tangga besar. Tangga kecil yang arah ke pusat itu. Anjay. Fire in the hole! Triple kill. Terakhir tuh, Ngelek dia asli. Ngelek banget asli anjay, kelas lebel. Bebek cemas kau, Dek. Mission success. All right, let's move out. Ngelek tuh orang. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Protection. Fire in the hole! Fire in the hole! di nabok Fire in the hole! Wow, sakitnya. Fire in the hole! Tol 1 ya, pasang aja di A kosong itu. Pasang aja, pasang cepet. Bomb Orang has B. been planted. Awas. Apa namanya jablay? Mati kok kayak itu. Mati kayak itu toksik, jangan situ jaga deh. Jangan situ jaga deh, serius. Info mate kau punah. Jangan pernah jaga-jaga di situ. Macam aja kau jaga atas sana. Bacok. Ular. Ular. Bacok lagi. Majulah. Lompat. Itulah. Ada tuh. Nah, aduh mau dibacok nggak tuh anjas lebel. Enak kali kau ya. Mission Saya bilang success. bacok dia. Okay, let's go. Fire in the hole! Kaget aja. AWP ini udah nongol aja Fire deh. in the hole! Fire 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 in the hole! Mid bawah. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. Fire in the hole! Selebel. 8 point!
has been planted. Nice. Down. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! 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 Ke B. Pindah B dong, yang masih hidup pindah B dong. Yang hidup pindah B dong. Dari lawan AWP-nya. Yang hidup pindah B dong. Yang hidup pindah B dong. Mid ya, di mid. Ada orang di mid. Mau sih dalam dia lagi. Wah ampun, kenapa gue tembak itu dulu? Ini generator satu lagi. Generator satu lagi ya, generator. AWP itu ya, awas generator. Awas, depanmu banget generator. Tahan. Mas, sabar. Generator ya masih ya. Puterin. Iya, kabur. Cepat limit. Generator ya. Kananmu sip. Awas limit ya, tuh. Awas. Cek dulu kiri kanan. Pasang mas. Pas lah situ kau jaga. Nah, awas. Ada nggak? Ada. Kabur deh. Belakang. Kirimu. Ricky. Kiri. Aduh. Dari tol dia. Soalnya nggak setting headset. Kau nggak pakai headset? Bomb defused. Hah? Nggak setting headsetnya. Walah. Headset full bass. Mission failed. Kau pikir mau aja Pak Jam. Alright, let's move out. Di speaker kayak speaker. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Yuk ke B. Tol ini kosong terus lo tol lo. Siapa namanya? Ada nih, naik. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Naik. Fire in the hole! Ular ada ya. Gua pasang ya. Pasang lah. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Pada sibuk di A. Mission success. Okay, let's go. Orang udah di mana ya nggak? Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. Fire in the hole! Orang ini muter-muter loh tadi ular. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Ini kosong tuh ya. Keperayaan dong Fire in lebih. the hole! B point! Bomb has been planted. Fire in the hole! Fire in the hole! Waduh, generator hit itu. Iko, ya ampun Iko nggak kena.
lah. Eko. Bang. Bacok gak tuh? Level. Mission Yo ya nonton success. jangan lupa di like ya, like. Okay, let's go. Ya. Fire in the hole! 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 Belakang aja. Cek. Wah ampun. Bisa ular. Bisa-bisanya pencet pala nggak tuh bangsat. Masuk kan nih? Masuk. Kami udah mau off run. Iya ya. Tapi dulu keluar gimana sih? Nggak asik lah. Bentar lagi ya. Mission success. Pada banyak yang rehat loh. Enggak lah. All right, let's move out. Pada banyak yang rehat soalnya. Fire in the hole! Lembek lah. Baru main dari sore. Nanti aku main. Fire in the hole! B point! Itu si Mochi Fire in the hole! konsen ya. Fire in the hole! Mochi. Fire in the hole! JKJP ya? Sampai tuh. Di bokong ya, di bokong. Fire in the hole! Bokong rame. Fire in the hole! Wow, sakitnya Fire in the hole! sakitnya. Oi, om. Mission fail. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Ya Allah, udah tahu minus pakai. Fire in the hole! Ternyata itulah dalam lah. Fire in the hole! Iya. Deposit. Kok jaga dari ular aja lah. Kali. Oh, aduh tadi. Ular. Ya, biar aja, biar. Be. Tinggal 2 orang. Headshot. Beko. Ini pakai win. 3 yuk bisa ya. Wah, ampun kaget aku. Si Iko kemana? Mana tuh ya? Kirimu. Nah, pasanglah. Limit. Masang di A deh kok. Dia pasang di A. Bomb has been planted. Puterin aja ular. Aduh, pas pula kena. Jablay deh, Bang.
kabur aja bang. Inilah sok-sokan ini. Kata jaga juga. Diam kayaknya dia di B. Oh, ngekill ya, oi. Bomb exploded. Ngekill ya, Om. Bek cemas kau, Dek. Sini Randi, kamu main ikut main BM enggak? Cemas kau, Dek. Bek. Bek cemas kau, Dek. Mau kesini nggak kau Imron? Baru tuh HP nu kamari nih. Tuh, sia. Benget sia. Itu baru dicas dan ini. Naik. Benget sia. Langsung berem. Emang parah ini. Parah anjing. Bahasa kalian itu. Parah anjing. Alam. Godzilla. Parah anjing. Benget sia anjing. Aing mau. Nggak mau ikut kau Imron? Imron? Imron bagus. Hah? Imron sah. Imron sah. Mana dia pakai kemarin sebut Imron kan? Oh. Suruh dia milih deh yang mau di kick. Pilih lah. Kau minta slot. Tadi. Sky jangan. Nah, berarti si Bulgogi dong. Kalian nonton teh. Itu tuh outlaw aja itu. Manusia. Ini gay. Ada bos sawit gak itu? Anjay, bos sawit dia. Orang kaya berarti ya itu. Iya. Namanya juga. Miskin sekarang Bu Sawit. Iya ya. Sawit turun. Sawit harganya turun. Turun harganya. Stabil lah, Stabil ya. Oh, ini mah keras-keras gila anaknya. Mana emang lemah anjing. Lemah anjing. Siapa yang lemah anjing? Enggak ada yang lemah sini anjing. Banget sia anjing. Banget sia. Tahu lemah. Ini bintang 5 apa kok? Bagong bintang 5 Bagong. Banget sia. Aku aja yang out. Bulgogi nggak teman itu. Ada yang. Nggak nanya. Nggak. Ente. Apa lagi habis ente itu? Encan. Kira naonnya ke tanah ini. Titu inying. Siapa tuh inying? Mereka tanah. Mahesa cara yang mana kau pakai? Outlaw kan? Yang ngomong itu tuh. Yang outlaw kan? Ya ini aku ini. Enggak, kalian sebelahan kah itu? Duduknya? Tetangga. Hah? Mainnya di rumah. Sama-sama orang Bandung? Detak kita. Detek ya? Orang banget sia? Bisa banget sih. Banget sia. Tebogan cheese. Mana nih remnya nih? Oi om. Susah kali suruh geser aja nih orang. Oi dah. Teboga. Jandaku semangat tuh nggak tuh? Anjay selebel. Wah, ready bosku. Sok keras sekali ya outlaw ini ya. Gak dibalikin nggak tuh RM-nya? Walah. Awak orang sabua andele yo tuan oi. Apa artinya itu? Awak anak orang. OTW maniak nih anjing. Kok di password nih orang?
dan cheese. Samurai Katama, demam bang. Wah ala demam kau, kenapa kau demam? Jangan main hujan makanya. Demam nggak tuh? Bulgogi geser. Wah, bulgogi geser. Diam aja aku. Udah kecil. Nik nyaman maki. Yo gas. Gimana mau ngomong? Oh, RM. Bukan. Siapa RM? 1 bulan full non stop lah. Kenapa? Anjay. Hiatus. Oh emangnya si Atlau nggak tahu aku dari tadi ngomong siapa aku ya? Anjay. Beda yang main. Beda orang. Saha ieu? Neng saha? Maung. Maung katana. Aing pro player. Alright, Guys, let's move out. takut aing. Fire in the hole! Fire in the hole! Aing cupu bang. Fire in the hole! 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 Aduh, bantuin dong, toksik. Fire in the hole! Nice. Langsung masuk cooler. Nice, langsung ke out. Di base semua, base semua. Fire in the hole! Di base semua, manjat ya. Manjat. Mati kau. Fire in the hole! Fire in the hole! Perfect. Mampus, jatuh nggak dia? Niatnya Mission success. saya. Alright, let's move out. Fire in the hole! 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 Headshot. Fire in the hole! Eight point! Ada pistol. Wah ampun, ada situ dia. JK. Kena pula AS aku. Lompat. Masuk gak tuh. Ajar ku APC ku. Siang modal mungkin. Ke JP dia, ke JP kau. Wajib sniper kau. Pasang JP lah. Ayo bos, betul. Wah ampun, kiri kau. Lock dia kau. Aduh. Team, fall back! Wah, reload Rico. Enak-enak lah pakai APC iku. Mission failed. Bokong juga. Okay, let's go. Jalan keke. Enak-enak lu udah pakai APC. Fire in the hole! 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 Bangke. Fire in the hole! Wow. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Masih kita. Ulur satu ya. DK. Lagi outlaw. Ular. Bangun kiri kanan kanan. Bomb has been planted. Alah, nggak bisa turun. Keker. Hah? Jidan. Apa Zidan? Susah. Mission Cuman dia bisa failed. PC kekeran. Makro. Alright, let's move out. Tahu juga makro. Fire in the hole! 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 Fire in the hole!
Ada nggak itu ular itu? Ular naik ke mid B. Anjing. Satu orang tuh. Ya, di kasir ya. Jika kasir ya. Fire in the hole! Hit. Jika Keplar B kok. point! Nggak keplar. Oh. Orang B bisa nih. Ke B dong, ke B, awas sudah pasang dia. Aduh. Walah. Di mana itu? Di mana namanya generator toksik? Bomb has been planted. Tangga besar. Di atasnya. Tangga besar. Generator satu, generator. Itu ini kan granat. Bukan, itu set tuh di situ bom. tuh. Nah, di situ tuh, ada tuh depanmu tuh. Ah, tuh depanmu. Ah, bukan nih. Generator itu loh, depanmu tuh. Bomb defused. Nice. Pada nyaring nih gua ada serius. Mission success. Duh, minus aing. Okay, let's go. Nebel. Salah orang. Fire in the hole! Itu nggak aku tembak, hampir mati dia nggak tuh. Fire in the hole! 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 Wah ampun, kena pula. Aduh. Sekali tuh anak. Fire in the hole! Mau pakai APC ke Om? Ayo Om, tak ladenin. Lah, mati dia. Aduh. Dia. Walah mau masuk. Darahnya 132 ya. Aduh, minus aing. Mission fail. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Dari situ nggak tembak aku dari tembok itu. Fire in the hole! Spam dong GT spam rame tuh. Fire in the Ke hole! situ kok. Masuk airnya dari situ. Lah, masih kena. Rusak gamenya. Dari balik. Orang A. Tak ngejar. Kenceng doang, kena kagak. Bomb has been planted. Aduh, minus aku. Bangsat. Mission fail. Okay, let's go. Fire in the hole! 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 Headshot. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Kamu udah kemana? Fire in the hole! Helmet protection. Gak perkosa nggak kau? Mission besok dapur, success.
Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Kalau DK ini. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Wah, ramenya. Dia kan Serang, masukin gas, tuh, gas. Om. Aduh, kabur. Tol. Wah, rame tol. Awas. Mereka nggak di tol. Tol dua-duanya. Tol, cepet kok. Ke tol tuh, maaf lah situ. Mati kau situ kok. Apa ya? B point! Udah ada situ, dan di tol kananmu itu loh. Siapa tahu udah di B dia, kananmu. Ah, di situ tadi dia. Udah ke B. B point! Jangan tol itu. Kan udah mati kan nggak bilang. Satu. Parkiran satu. Mati parkiran. Enggak di RR. Dalam RR. Udah mati aku. Lu udah mati semua. RB itu. Bebang. Tidak kena ketahuan deh. Pula dia mati lah kau Om. Nice. Mission success. All right, let's move out. Fire in the hole! 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 Wah, bener. Jek satu oi. Aduh, pas komentar lo aja ku. Itu loh. Ah. Mati lagi. Masih kena. Pamin aja ku. Dia lewat pasti mati. Garis lurus kayak gitu loh. Dia nembak terus, nggak ada pun musuh yang ditembak itu loh. Bomb has been planted. Polos kah itu hero-nya itu? All right, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. Woi, JP hit. Udah tuh di top. Fire in the hole! 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 Chain headshot. Triple kill. Satu lagi di kota. Jika kota. Chain killer. Bangsat. Mission success. Okay, let's go. Ini di spamin bom. Fire in the hole! Wow, AWP itu. Fire in the hole! Tuh. Fire in the hole! 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 Dua lah. Fire in the hole! Ularnya nggak ada orang. Udah masuk ke Jablay. Ular, balik Tosik, balik. B point. Dari Jablay. Bomb has been planted. Jablay.
lawan rame itu kok kita nggak tahu. Ada yang mati dia. Orang. Go, go, go! Outlaw kananmu, depanmu tuh. Pak, makro orang ini nih. Mission fail. All right, let's move out. Fire in the hole! Ini di base ya, dulu ya, coba ya. Fire in the hole! 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 Orang dia kosong sama orang-orang dia. Gitu. Nice, outlaw. Satu jaga B dong, toxic ayo. Aman B ya. Berarti orang A tuh JK. Coba balik. Bokongin toxic. Bokongin cepet bokongin. Bukan dari situ bokongin. Nice. Oke terus. Oh di B1. Bomb has been planted. A point! Lihat bawah lah kayaknya. Nice. Diffuse lah jauh. Ada JP. Red team win. Kena enggak itu. Sudah kita tero tadi ya? Iya. Ya kan? Iya udah. Ini anak AWP ya. Habis pula quick cingku ya. Anjay, quick cingku aku habis. Berarti kita pakai yang 15 hari ya? Anjay, pakai yang 15 hari enggak tuh quick cing ya? Mana quick cing 15 hari? Yus. Mam, beli quick reloadnya. Beli quick reloadnya yang 7 hari dulu aja. Ya. Sip. Habis nggak quick cing aku 15 hari nggak tuh? Anjay. Oke, dapat segitu yuk, gas. Mau di sini mapnya. Hah? Ini anak AWP lah orang. AWP enak, terus single enak semua. Dah yuk. Aduh. Mana si Imron tadi? Imron? Nggak ke warnet kah dia ini? Dia main RR terus dia. Kau ngapain pula kau pindah ke sana? Ini tempat non ki. Dah yuk. Naon ni? Oke. Yuk ready yuk. Awu. Aing tur mana ki ah aing nyawa aja lah. Nyawa nyalana. Eta we. Eta wewe. Ngewek. Ngewek enggak kau kata mereka berdua kau. Mau ngewek mereka dua. Anjay. Ngewek kata aku. Gak ada duit masih mau ngewek dia orang dua itu ternyata. Saya nggak ada duit. Ngewek sama siapa kalian berdua? Okay, let's go. Ini raket.
Triple kill. A point. Depanmu toksik. Depanmu toksik. Aduh, di putih satu bawah. Astaga toksik. Astaga naga. Ngapain pula pakai AWP kau? Gak enak dari sini pakai ini. Aduh kena. di situ. A point. Bomb has been planted. Di sini pakai dua harus cepet mainnya. Rat bokongin gitu loh. Rat bokongin. Kiri satu. Kanan satu. Wah, aku nggak lihat nih orangnya. Orange loh. Iya. Banget siap. Bercanda semangat kau. Bomb defused. Pengen melok Mission tapi kepala masih penting. Pengen melok. Okay, let's go. Sinilah neng kene neng kono aku rapopo. Nice shot. Fire in the hole. Fire in the hole. Wah ampun 4 pula AWP itu. Aku lihat pun ada AWP itu kok. Wah, Alah, ada yang ngenduk ya di kereta. udah mati aku. Fire in the hole. Di ZB itu ada loh toksik kirimu ya. Lurus terus. Nah, itu ada. Nah, Di B ada yang ngenduk di kereta. Kereta. awas kirim AWP. Nah, itu lah. Nah, itu tuh yang ngenduk tuh. Di kanan juga ada di keretanya tuh. Mati satu dulu. Tuh, mati. Ada outlaw. Fire in the Jaga situ hole. aja kau. Oh, itu aja jaga. Biar dia di situ. Biar itu di situ, kau situ aja. Nah, arahin ke kanan. Nah, ke kanan. Seret. Nah, musuhmu di kananmu itu loh pas. Turun ke kanan. Musuhmu. Nah, itu loh. Keker. Itu di kereta jalur. Wajukeun Won. Keker. Lama. Jangan Mission lama-lama. Langsung ngeras-ngeras. Go, go, go. Fire in the hole. Mana ini? Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Astaga. A point. A point. Bomb has been planted. Ini maju semua bang. Fire in the hole. Kereta ujung. Kereta B itu. Fire in the hole. Dia. Kalau dia. Dari mana WP itu? Dari air tuh. Bisa kena aku. Bisa kena aku dari situ loh. Orang banyak di situ. Anjay. Mission success. Okay, let's Orang go. banyak di situ loh, bisa aku yang kena loh.
Wah, kena nggak tuh? Kok aku lawan ya, salah aku. Di mana ya? Di putih. Putih bawah. Jauh, gak usah lawan lah. Kalau AWP gak usah lawan kok. Mati aja. Mati aja. Fire in the hole! Udah kalah. Kiri. Kirimu toksik depanmu. Sup. Nah, depanmu. Rame depanmu. Ternyata. Depanmu ya, depan kiri. Nah, kiri lagi. Ah, itu loh. Kirimu satu lagi toksik benar kanan. Nah, itu. Ya ampun, mau semua liar kali. Ini dia di putih. 2 orang tuh di situ. Heeh. A point! Kok pasang lah. Di base juga ada Mas Tim. 2 orang di base. Fire in the hole! Lihat, kau mau sensitifmu berapa sih toksik? Sensitif 240. Waduh, pantas. Aku lihatnya ukuk Bomb aja. defused. Cepet kali lo. Mission failed. Okay, let's go. Ayah cuman 120 ini loh. 120 gara-gara ganti mousepad. Kalau mousepad yang tadi itu 200 lebih ya buat yang nggak bisa gerak. Fire in the hole! Fire in the hole! Wow, kena nggak aku? Fire in the hole! Fire in the hole! Nggak usah lawan AWP-nya. Fire in the hole! Fire in the hole! Putih satu ya, putih satu. Putih satu kok. Itu kok ada ke putih kok. Bomb has been planted. Bom di A ya, cepat masuk divis ya. Putih dia nih. Satu. Bom di A ya, tahan ya. Masih ada satu lagi. Ya cepatlah hajar. Fire in the hole! Dia juga udah patah. Kiri outlaw. Bomb exploded. Pintu kiri dulu. Mission success. Ewan kita di jauh. All right, let's move out. Go, go, go! Apa ini? Udah maju tadi. Ketamu. Wah, ini Fire in the hole! Fire in the hole! kembang ya. Headshot. Chain headshot. Wah ampun di B. Set B, anjing. Di kuning satu. Waduh. Bom di A ya, bom ke A ya. Nggak usah lawan SB mati kok SB. Bomb Mati has kan. been Putih planted. satu awas ya. Mendok terus Pak Dek. A point! Bom di A cepet kok. Nyebrang tengok kanan kiri. Outlaw depanmu, outlaw. Ah depanmu tuh. Ah. Tahan. Pakai dual mula. Jangan lawanku. Alah Mati. mati. Arah Mati dia tuh. arah itu Power Rangers. As kiri bukan situ ya. Berapa pintu bertahan aja. Habis heal dia. Tipis satu. Nice. Cakep. Tidak bisa lah kau Om. Mau pakai apa kau? Bomb Mengersia. exploded. Mengersia. Mission success. Power remat tuh. Okay, let's go.
Ya. Masih ada yang ngendok ya di box ke basnya. Pas kereta. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Bomb has been planted. Wah, kena nggak aku? Di putih B itu loh. Fire in the hole! Nice, anjing emang. Mission Iya, success. ingetin ya di situ dia langsung lempar bom aja Alright, di situ. let's move out. Sabar semua. Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. Fire in the hole! Ini satu. Waktu lawan aku nih nggak bahaya. Langsung ke A aja, ke A. 8 point! Oh, di situ nggak udah nungguin aku, anjing itu kaget aku. Udah nungguin aku di situ dia bangsat. Point. Pasanglah Om. 8 point. Ya pasanglah Om. Bomb has been planted. Ada, ya ampun. Kak kanannya, iya nggak lihat dia. Apa? Bomb exploded. Mission success. All right, let's move out. Go, go, go! Wah, ramenya. Fire in the hole! Kiri mod lau. Fire in the hole! Salah nggak lo? Lah. FC nih bang. Fire in the hole! B point! Bomb has been planted. Fire in the hole! Dualnya masih banyak ya. Kayaknya bisa PC nih. Ya. Bomb defused. Ngekek lagi aing langsung maju-maju aja. Gaskan. Lebel. Mission fail. -2 nggak aku, bangsat. Okay, let's Yo go. yo yo yo. Go, go, go!
Anjing, kok bisa kayak gitu aku mainnya, goblok. Lah, ini malah di AFK pula. AFK di base. Ritual. Pakai apa dia muter-muter kayak gitu ya? Makro. Makro lah. Mission fail. Okay, let's go. Ayo. Go, go! Anjing itu. Headshot. Fire in the hole! Fire in the hole! Wow, AWP itu dari mana nembak coba? Oh, dari tengah itu gak tuh? Fire in the hole! Rokok man. Oh, walah. Nice shot! Fire in the hole! Satu jaga snipe, yang satu Fire in the hole! Pasang lari A tuh. Walah, malah cari gak musuhnya tuh. Pasang lari A outlaw cepet. Fire in the hole! Bomb has been planted. Kereta tuh ada di monitor tuh. Fire in the hole! Fire in the hole! Nice, hit itu. Sabar. Wah ampun, nembak apa itu? Si bos sawit itu. Bomb defused. Nembak apa bos sawit tadi ya? Mission fail. All right, let's move out. Go, go, go! Wah ampun. Wah bisa aku mati nggak tuh? Jangan ke putih deh, jangan ke putih deh. AWP tuh. Fire in the hole! Atasmu. Kabur lah. kira temen. Oh, depanmu. Tahan, stepmu jaga. Kanan satu. Kiri satu. Jangan kayak gitu, mati kalau kayak itu jaganya. Outlaw. Nah, di atas itu loh, outlaw. Blue team win. Kayak gitu jaganya, backflip. Mati kayak gitu kalau jaganya kayak gitu mati. Meninggoy. Backflip. Meninggoy kalau kayak itu jaganya tuh. Meninggoy. Kalau kayak itu jaganya. Ah, sini lah main-main sini yuk. Pakai APC aku pecah-pecahin pala mereka nih anjay. Ya. Oh, saya pakai di spam bom sini. Maju aku ini. Rotonegoro dia. Tolonglah aku dari kehampaan ini. Enak kali dia nunggu doang loh. Jadi kita masuk tas pecah, kita nunggu masuk tas pecah itu loh. Ya kan? Tembak-tembaknya doang, dia cuma ngeker-ngeker doang gitu. Kita lewat mate, lewat mate. Udahlah. Mapnya CT nih di sini. Hah? Mapnya CT kalau ini. Heeh. Itu apa? blue. Mapnya blue di sini. Iya.
Gak mau geser si ini, Oscar ini, Oscar De La Hoya. Aku nggak usah CN, nggak apa-apa kan ya? Oh harus CN, kick mana kau? Langsung cari kok nggak mau CN kurang ajar. Kick lah dari kalian. Anjas. Siapa nama kau tadi lupa aku. CN lah, oi. Namanya Outlaw ya, Outlaw goblok Outlaw. Mati terhormat. Apa? Naon? Si Outlaw mati terhormat tadi. Siapa? Si Outlaw. Oh iya, mati terhormat dia. Diem ya. Anjay. Naon? Sia, banget sia. Salah server, Hayabusa. Donatur buat CN. Cari donatur. Makasih. Cari donatur buat CN. Apa ya? Zeus, donaturnya Zeus. Anjay, Zeus gitu. Ya udah selesai ready. Masih ada temanmu? Zeus. Lain. Ditantangin gak tuh? Gue gas duluan. Sinisan, siapa Sinisan? Black up, oh black up. Mengerikan. Ini yang spy nama-nama. Ayah enggak tugas ya? Ini ya? Biasanya sering tugas ya. Bek, cemas kau dek. Ya. Bek. Ayah enggak tugas ya? Biasa tugas saya. Biar tugas lah, tapi kan ini kan demi kalian, apalah enggak demi kalian ya kan. Demi kalian aku tahan, aku begadang demi kalian ini. Tanya tuh si orang official Marcelon, aku yang pakai Marlboro. Thank you Marlboro, thank you banyak. Ngeri ya WP kalian anjay. Bang, iya. AWP cetam cutum anjay. Enggak bisa ngeker loh. Aku udah kulawan dia tadi pakai SC masih kalah. Dia one hit, kita nggak one hit ya Mbak ya. Anjas. Jangan kasih ayah ke WC, nanti tidur dia, bangsat si Alpha. Sinilah kau main Alpha terus kerjamu. Aku ada AWP, cuman aku nggak ada makro, jadi nggak bisa judam kayak kalian itu loh. IQ aja. Kalah lah. Ada 1, 2, 3, 4, ada 4 unit bareta aku, cuman nggak bisa. Nggak ada makro, aing. Sehat selalu Mas Elon, thank you Mas Marlboro, thank you. Sige eta lain ganti karena nanti ikut ikutan katana. Apanya? Angcut berem. Apa ya? Ah? Angcut berem katana katanya Bang. Siapa? Awe. Berem katana. Awe. Atau sige. Tebogan cheese. Itu naik opoi. Enggak sia. NTT. Apa sih NTT itu? Apa NTT itu? Nusa Tenggara Timur. Bukan, ente. NTT, ente. Ente kadang-kadang ente. Hente. Hah? Coba lah ya, pakai SC dulu aku ya. Nggak ngekill SC, ganti APC, oke? Gas. Pindah enak. APC lah. Nantilah. Wait, aduh, udah aku ready bang, nggak ngomong. Hente, sorry hente. NTT. NTT, nice try. NTT hente. Enggak.
Encan. Engges. All right, let's move Engges out. encan. Sakit bacot nanti ku datangin DS nih. Apa sih? Orang nggak main, bah. Bacot apa? Go, go, go! Nah, clan itu Sky. B point! Ya keluar aja kalau dia kalian itu bangke. Enggak lah. Oh, anjing, kenapa kereta aku bangsat? Fire in the hole! One hit cheater itu. Kita itu keretanya. One hit enggak itu? Anjing. Tente. Fire in the hole! Ujung. Fire in the hole! Bukan hitung. Ah, ujung. Nah, itu. Itu dia. Awas. Kiri kanan mainnya. Nah, udah. Waduh, kena enggak itu. Si Rico malah AFK dia. Di ujung Pak. Kata. Dikeker mati kok. Ada. Si anjing mah awet tuh. Pajukeun we tuh, tong sieun. Tapi pajukeun ya awet. Outlaw. Itu outlaw, ya ampun outlaw. Ko, pindah ko. MCT ko. MCT apa sih namanya? Nah itu ko. Set B. Jangan, set B, cepat set B. Outlaw cepat outlaw. Gak kena, gak mati tuh. Lompat nembak. Udah kabur. Bomb has been planted. Duh. Kejar. Cepat kejar. Di kereta dia. Kejar Iwon. Kejar Iwon. Oh di situ. Mission fail. Okay, let's go. Anjing mau nabrak kereta lagi gak aku? Fire in the hole! Wow, anjing. Gak bisa pakai FC ini atau PC ini, maju. Fire in the hole! Fire in the hole! Ada itu ko. Astaga, Iko nembak apa? Oh, Iko nembak apa Iko? Nembak apa kok? Orang A. Ada tuh. Aduh, astaga. Outlaw ketahuan mati kau. Ada outlaw. Tembak, jangan malu-malu. Ya malu-malu nembaknya. Mission success. Kok malu-malu kau nembaknya outlaw? Let's go. Astaga. Gak usah malu-malu. Langsung aja gas. Wah ampun, ada nggak sih TB babi? Fire in the hole! Fire in the hole! Rico ketahuan, Rico jaga situ terus. Tinggal gini kan. Lihat ya mati kau ya, dia kena bokong. Mana ada orang di belakangnya. Ngecit berarti dia. Dari kirimu. Mampus. Gak kena kan? Masuk. Masuk. Outlaw, kirimu outlaw. Nah itu. Pas naik ke atas. Mana? Matikan kok. Matikan? Udah ketahuan, udah dibilang. Bomb has been planted. Iko udah dibilang, Iko AWP-nya itu. Di base. Di atas ya. Bomb defused. Nice. Marah-marah dia. Mission Tapi nggak success. ngekill aku anjing. Okay, let's go. Nggak bisa bantu dari situ. Need backup!
pindah haluan. Wah, bangsat. Aku udah turun, keretanya datang. Oh, ramenya di situ, anjing. Waduh, ramenya Om. Fire in the hole! Gila ramenya. Yang ulah kalinya Ki. Oh, nuturkan mana coba enak mah. Mana jadi tumbal enak kan? Temane. Stay cool. Ini nggak cool. Bisa kayak gitu nggak tuh? Anjas, kaget nggak dia? Hai. Mission Ayo, failed. 04 ayah lo. Okay, let's go. Bangke. Di ras ada yang nunggu di base, bangsat emang. Oh, MCT ya. Fire in the hole! Fire in the hole! Ada dia tuh di kereta ujung tuh putih. Gak ada yang nembakin bang. Wah, ampun itu lo, ya ampun kena tembak aku. Parah. Putih. Dia. Alah. Kau nggak holo ini siapa ya? Wah holo ya. Sakit. Hati kau. Ada di situ anjir. Satu lagi. As bokong. Bomb Bokong. has been planted. Bokongmu. Dari bilang. Bom di A. Iya. Wih, Ada tuh. Aduh. Dipis kau. Habis kau. Mana? Dipius. Udah Astaga. Lihat tab gua tuh. Siko. Gak lihat gak? Bomb defused. Siko. Gak lihat tab dia. Mission success. Anjas kau. Memang kau ya. Okay, let's go. Kadang-kadang itu. tetap jaga sekitar nggak ada. Lagi nembak. Fire in the hole! Wow, langsung pecah nggak tuh orang? Fire in the hole! Anjing kali lo. AWP-nya bangsat. Minus gak parah tuh. MCT 2. Fire in the hole! Kirimu 2 ko. MCT 2 tadi aku bilang. Lagi ko. Fire in the hole! Aduh. Set B 1. Set B 2. DB1. Ada, belakangmu satu. Wow. Kalau tuh budang-budang aing. Ada itu bro. Nggak ngekill aku loh. Bangsat. Okay, let's go. Tempatku tadi aja ya, enak ya. Hah? Tempat tadi aja. Ya. Penting Mati aku itu. sama di kereta putih nih. Kalau ada orang. Anjing salah aing. Helmet protection. Fire in the hole! Fire in the
Ya ada yang masuk. Sekarat. Fire in the hole! Lagi ya, ujung ya. Di ujung. Ada ya, di ujung. Ujung mana tuh? Itu di B ujung sana tuh. Ada yang masuk satu. Walah, itu depanku lah itu. Bomb has been planted. Aduh. Mana dia nih? Masang di A. Di B masangnya. Bokong. Aduh, dikeroyok. Baca gak dia? Ajay. HWP-nya Mission failed. Let's move out. Kurang info ya. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Wah, kena gak aku ada di situ dia. Walah. Fire in the hole! Bangsat. Masuk ujung. Fire in the hole! Mati. Apa satu aku? Kena tabrak kereta. Skill gak ada. Fire in Mati the semua hole! tabrak kereta. Di ujung. Ujung tuh kok. Aduh, ikut di situ terus. Ujung kok tempat biasa kok. Tempat AWP biasa. Bantulah, oi, kroyok. Aduh. Oh, di situ. Mission success. Tempat biasa AWP. Okay, AWP let's juga go. ini loh, standby. Hampir lagi nggak tabrak. Ya, masuk ya, satu ya. Sekarat satu ya. Fire in the hole! Mana? Yang pakai itu di ujung B ujung. Arah masuk di ujung. Sekarat satu. Kalau nggak maju deh. Oke. Fire in the hole! Di putih satu ya. AWP. Mantap. Gak ngekill aku. Mission success. 18 gak itu? All right, let's move out. Ini ya enak ya suhu. Ya ngendok enak kalau ngendok gitu doang. Anjay. Ya ada orang lewat udah. Info. Fire in the hole! Fire in Ada the ya hole! di ujung Fire in ya. the hole! B ujung. Di keretanya. Walah, hit parah. Sama darah Dia nih. udah nge-heal. Nah, tuh di situ. Parah tuh. Keretanya tuh. Fire in the hole! Bomb has been planted. B point! Gede nggak? Headshot. Aduh, nggak bisa lagi aku sembunyi nggak tuh? Orang dua WP-nya tuh bangsat. Tak bisa. Mission failed. Bunyi orang dua Alright, di let's situ move out. om. Aku nggak makro aku om, nggak bisa pakai AWP nih om. Lagi. Lagi sini ya. Fire in the hole! Fire in the hole! Ada ya di ujungnya. Fire in the hole! Ujungnya. Ujung kali dia. Keretanya ujung sana tuh. Tuh, ah, tuh. Aku
Main MCT ah. Mati dah, mati. Fire in the hole! Allah, bang. Wow, ada kan MCT satu, udah ngeker aku. MCT. Walah si Jack nembak apa si Jack? MCT tuh loh. Bomb has been planted. Ada di kereta. Di kereta. Di kereta dia lewat. Mission fail. Okay, let's go. Awal ini. Lagi lah. Kita doain. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Mereka ke B. B ya. Ada nih kanan gue tuh. Wow, udah ngeker dari mana tuh? Udah situ ngeker enggak tuh. Bomb has been planted. Bangsat emang AWP tuh. Kekeran tuh Mas. B ujung itu apa? Udah mati ya. Salah nyangkut. Tipis kok. Oh. Aduh. Depanmu kok ya, depanmu benar ya. Oh, gitu kan. Red team win. Gila. Mapnya itu kayak tai. Repos propen. Kenapa? Hah? Bantu. Susah. Susah mapnya susah, anjay. Enggak enak. Hah? Enak mapnya. Aduh, AWP-nya itu tam doang dia. Tangtung. Di pembatasan Cepet senjata. kali ya. Yang pakai yang di kereta itu tidak bisa lewat pakai kereta. Mate Mas itu. Dia udah ngeker. Yang di kereta dulu, yang pasang bom. Bisa lewat aja. Minus parah aku bangsat. Ngeri loh baretanya ya. Enak kali kalau makro tuh berarti ya. Iya kan ditahan dia baretanya. Hah? Ditahan Kayak mana sih maksudnya? ditekan gitu. Enggak di QQ. Enggak maksudnya Enggak, satu tombol gitu ditekan. Orang udah di setting ya QQ-nya. Oh. Itu kan bareta itu kan bisa tuh asal tembak doang tuh. Cuman enggak lurus, enggak kena. Kan ini jadi klik kanan. Nggak ngerti aku. Nembak sama ganti ke pisau. Beli makro aku nanti pusing aku. Beli. Anjing. Mahal. Aduh. Masa mahal. Mahal. Cashnya Nggak ada duit beli makro. 5 Yang setuju tuh. Sialan emang. X7 aku yang dulu tuh udah rusak pula loh untuk GB. Untuk GB loh X7 loh. 3 kali mati untuk GB yang ngecar bintang yang mayorku itu. Banyak matinya daripada ininya. Rupanya abis itu keluar jitbit itu ya. Udah nggak dipakai lagi makro itu udah rusak, dimainin anakku udah rusak. Rupanya sekarang ada jitbit yang sekali mati itu kan, waktu zaman di hospital ada kan? Yang ronde pertama mati tuh, udah ronde kedua ronde tiga nggak mati, enak jitbitnya tuh. Ya, makro aja nggak ada, ya nggak. Suwe. Pakai mouse apa? Iya pakai rival. Hah? Rival. Apa itu mouse rival? Astaga, series. Kau nih. Oh, series. Ada tombol kecil nggak di kanan kirinya? Mana ada? Nggak ada. Berarti polos gitu aja mouse-nya. Iya. Nggak ada tombol kecil-kecil gitu. Hah? Tombol kecil-kecil. Nggak ada? Yang belah kiri sampai. Itu mouse apa? Itu mouse Logitech warna hitam di warnet itu. Wih, enggak lah. Cuman ininya udah bagus itu loh.
Ngejek kau ke bangsat. Rata-rata mos bagus tuh pasti ada tombol kecilnya ya. Nggak ada. Kau coba cari report 100, ada nggak tombol kecil yang mana ada? Itu tombol tengah hanya untuk ngubah DPI. Iya, kan ada biasanya kanan kirinya tuh ada tombol Nggak ada. kecil. Nah, itu settingan. Alright, let's move Kalau out. kanan kecil yang di musa ini ada, yang samping kiri ya, itu yang gunakan untuk FF sama FF sama. Nah, itulah yang di setting makro anak-anak tuh. Setting manual. Fire in the hole! Fire in the hole! Wow, sakit om. Fire in the hole! Mid, RR. Di mid. Orang mid. Sakit pula. Kalau masa rokok bangsaran. Dalam masa semua tuh. Mati lah kok. Fire in the hole! Kunaon? Mission Kunaon sih ya? Gila. Alright, let's move out. Dewa Yewan. Satu aja. Iya, ini ada 2 ya. Abadnya ada. Fire RR in the ada ya? hole! Astaga, nggak pakai tas pambum nggak aku? Double kill. Sampah. Ya dong, kan ngeliat sinar-sinarnya tuh. Mission Ada success. sinar-sinar tembakannya itu loh. Alright, let's move out. Go, go, go! Nggak pakai titol spam bom nggak aku. Anjay. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! RR ada ya, RR ya. Fire in the hole! Wah, Fire in the jangan hole! aku. Itu B dulu apa sih namanya? Fire in the hole! Ada B satu lagi. Di B. Mid 1. Waduh. Sakit nggak tuh? Bisa-bisa itu loh. Bangke tuh. Iya, AWP nih. Maju pula AWP nih. Aduh, mati kau dek. Mati kau dek. AWP-nya. Bantu A. You take point. Nice. You take point. Affirmative. Ada tuh. Dia enggak pakai makro, pakai WP, mantap udah. Itu 2 nano masang. B point. Dia enggak pakai. Enemy spotted. Bomb has been planted. Emas kau dede. Pinter orang ini. Abi. Arah AB. AB di mana? Abi itu RR. Anak anjing babi. MCT. RR AB itu. RR MCT. Mid. PC. Ayo lo. Nyari ya. Iya. Lu pakai topeng permanen dia. Kaget. Okay, let's go. Pasti ngagap bom dulu. Fire in the hole! Enggak tuh. Timing sekali bomnya. Fire in the hole! Fire in the hole! RR ya. Mission success. Alright, let's move out. Go, go, go!
RR awas toksik. Kalau ada. You take point. Fire in the Kalau nggak ada hole! berarti dalam B. Dalam B fix. Dah. Gila nggak 704 nggak dia? Anjay. Okay, let's go. Ngamuk dia. Tahu. Fire in the hole! Ramenya. Ngamuk dia. Mission success. Tahu. All right, let's move out. Main 2 pes. Cover me! Headshot. Fire in the hole! 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 Red team Tahu. win. Si toksik mengamuk dia. Sudah larinya cepet, nggak? Pakai APC pula, anjas. Geser ke John. Si Jack tuh suruh ke kiri. John geser John. Nah si John nggak DS nggak tuh. Awo be. Udah berapa Ada temennya jam tuh, aim Sanjaya. aku live ini? Si Jack suruh ke kiri. 5 jam 48 menit anjas. Kevin, Kang dipucek. Si Jack ya suruh ke kiri kayak. Kenapa? Biarlah. KS. Emangnya ada orang mau slot lagi kah? Enggak, tadi ada temennya itu di sebelah kiri. Si John udah tahu geser sini malah di situ pula nih orang. Oh alah. Terpucek. Ah, pakai SC ini lama kali kalau mau maju-maju kayak gitu ya. Berat ya. Berat ya. Berapa sih emang yang beratnya nih? 105 nih kejauhan kan? Yang benar nggak sih? Ring tuh jauh kan, jarak jauh kan? Tembak itu apa? Jarak tembak kan? Apa? Ah, jarak tembak. Wih, kedua jarak tembaknya 140 nggak tuh? Anjing, kalah AUK ya? Masa sih kedua? Jarak tembaknya tuh cukup kalau nggak salah tuh kalau senjata. Ring apa ring coba? Coba cari di kamus Google. Jarak. Ring nggak tuh? Depucet nggak pakai di spam aku dari bangsa. Jarak efektivitas tembakan namanya. Oh, Ringnya Padel ready nggak tuh Padel ini? Siapa yang mau ganti nih? Jack aja geser ke Jack. Geser Jack. Ini orang goblok si Jack ini. Sudah tahu orang-orang mau slot itu marah dia ready di sana pula. Aduh kau Jack mau mati kau Jack. UMB. Udah disuruh ganti lambang sama ganti nama masih aja. Apanya? UMB nih. Kenapa emangnya? Enggak, dulu kan pernah dipermasalahkan sama Pak Jong itu. Namanya Lain UMB-nya, Bang. Iya namanya. Karena ada klien UMB aja. Itu pakai rata-rata mereka pakai cheat. Nah, terus Pak Jong itu salah paham aja. Karena UMB ini kan ada MD24-nya. Udah cekcok kan kemarin mereka. Tapi udah disuruh ganti nama biar nggak disangka orang-orang tuh UMB, ini UMB cheat nih gitu. Apa depucek.
Sini ada. Fire in the hole! FC. Fire in the hole! Orang FC, weh. Fire in the hole! Orang apa tuh? Affirmative. Fire in the hole! Aim point! Jadi balik pintu. Walah, megang pisau lah. Batu ah. Megang pisau tuh. Batu. Hey, cool. Full dead, ganti nama jadi full dead. Kemana dia? Ke B kah dia? Enggak ada step sepi ya? Kayak kuburan. Di A, B. Bomb has been planted. Oh, dimainin ini kalau dia. Udah kabur tuh. Tuh, balik pintu. Balik pintu, nggak tahu ngapain di situ coba ya? Hah? Bomb defused. Kenapa? Kalau di Sunda pamali. Pamali atuh, ya kan? Mission success. Ya. Okay, let's go. Sakit banget, oi. Fire in the hole! Cepat lari. Si. Fire in the Cepat hole! kali lo larinya lo robot bangsat itu. Si. Fire in the hole! BC ada ya? Batu ah. Wah, BC rame, Dil. Oh, rata nggak tuh? BC rame, oi. Mission failed. All right, let's move out. Helmet protection. Headshot. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! BC aja ya. Aku A udah pasti. Fire in the hole! Oke, masuk. Aim point! Chain headshot. Dia udah masuk ya? Fire in the hole! R. Bomb has been planted. Wah, ampun. Depan belakang owe. Mission failed. Okay, let's go. Fungsi ya. Ini bukan fungsi ya. Fire in the hole! Sedikit nih dia. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Pula punya bangsat. Fire in the hole! Fire in the hole! FC-nya satu BC. BC ada ya? BC orang 3 ya, BC ya. BC awas deh, kena pokok deh. BC orang 3 rame banget, BC rame banget. Cerah. BC satu BC. Ya, Hagelo. Orang ini sih BC ada. Itu satu BC. Udah jaga BC aja kok. BC ada yang jaga. Ada jaganya Dil. Mundur kawan lo.
Alah, Reload kau masih banyak pelurumu. Aduh, gimana? Ayah. udah habis ya, bukan reload tuh. Habis ya. Aduh. Bang Riko gimana, Bang Riko? Bomb has been planted. Put, jangan lagi orang seru main BR tadi. Put, Hei, mana aja kau? di kosan bro. Tapa kau, tapa. Berbalik kita berbalik. Anjing. Udah sepi Put. All right, let's move out. Iya parah nih ayah. Gara-gara kau bertapa, pada hilang semua. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Main lah, login lah. Kemarin login, sekarang udah di Semarang lagi aku bang. Oke, Fire in the ya. hole! Fire in the Balik hole! lagi Semarang. Udah baik lagi. Fire in the hole! Desember lah. Desember kita main Desember. Lamaan Desember. Headshot. Terus gimana bang? Oh, C, rata, oi. Mission failed. Ya, di sini ada satu orang. Okay, let's go. Fire in the hole! 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 Saya Fire in the hole! Wah, kena ada aku. Anjing, hoki kali dia orang. Fire in the hole! BC1 ya, BC1 ya. Siapa jaga BC? Nice. EC. nyaman sekali dia. Buang. Gimana kau pasang bomnya kau? Fire in the hole! Gak mati dia. Kau pasang bomnya salah, bukan di batu ah. Ah, batu itu satunya. Rata. Dibeli ya, satu batu ah, cepet. Ambil batu ah dulu. RR ada itu. Bokongmu. Berani dia. R. Dekat. Masak satu. Cepet. Itu batu ah dulu, batu ah. Bomb has been planted. Batu ahnya kok. Batu. Masih jodoh sih kan? Mission failed. All right, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. Ngapain ada? Chain headshot. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Dibokong ya, dibokong. Chain headshot. Aduh, mati. B point! Di B oi, di B oi. B point! Suara dia. Kalau mau pisau salah. Boy. Pecah semua kepalanya, boy. Pecah kepala kau, Dek. Mission success. Let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. Kau lawan aku. Fire in the hole! Bedel. Sama cok. Fire in the hole! Go, go, go! Wah, pecah nggak A tuh? point! Ah, udah masuk kah? Dalam B1. Dalam B1. Dalam B1. Padil nggak? Mati Padil nih. Mati Padil nggak bokong. Padil. Mati semua. Alam mati juga. Alam mati. Dah. Udah itu masih mati. Mission failed. All right, let's move out.
toxic mau lari nggak tuh? Fire in the hole! Fire in the hole! Langsung nggak spam toxic. Fire in the hole! Ajarlah. Fire in the hole! Orang SC kosong. Awas mid kena mokong, orang SC kosong. B. Udah ada DMR. Udah ada dalam B. Fire in the hole! Dalam B. Bomb has been Awak dalam B. Dalam B. red team win. Gak tahu itu orang itu nembak apa orang itu. Bangke. Gak jelas. DS biar enak ngomongnya Nggak ada DS ini, si Alam nggak DS, Padil nggak DS. Rata lah kalian. Minta nembak apa Bang Cuki? Nembak burung deh nggak tuh? Nggak. Sambil PC gak tuh goblok. Tambah S. Yuk. Full kah? Siapa tuh? John. Hah? Aku John. Sini John. Nah, yuk. Anjing, masa aku dikit. Sombong kali itu. Kata dia, tadi udah canda-canda. Aku dikit. Anjay. Tunggu ya. Dibuang. Bantai kalian. Nggak pakai spam. Ya, tapi geli-geli dia kena spam tuh. Alright, let's move out. Wow, kena nggak tuh? Jika masuk, mati mampus. Lah, Ada outlaw. Mati. Fire in the hole! Nggak baca nggak? Depan belakang nggak tuh? anjay, gue di kick. Mission fail. Alright, let's move out. Emangnya nggak ready dari siapa? Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. GP bagus semua. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Jaga John. Fire in the hole! John pula. Mati. Tak berkuasa. Mission fail. Okay, let's go. Fire in the hole! 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 Helmet protection. Headshot. Fire in the hole! Fire in the hole! Chain headshot. Ditong. Chain headshot. B point! You take point! B point!
Chopper alam. Walah, alam masalah. Bomb has been planted. JK ko. Amat nanti. Darat kita kita. Waduh, kena gak aku? Bangsat. Fire in the hole! Fire in the hole! Mana Iko? Tahan aja ko. Tahan aja, ulur. Fire in the hole! Tahan aja ko. Kau udah po. Udah bolos. Kiri kanan aja. Iko. Keren kayak kau dek. Cuma kau dek. Back. Fire in the hole! Kita ada. Fire in the hole! Wow, duluan dia nggak itu? Ah, JP masuk. Nice outlaw. JK ada, standby. JP masih ada. Fire in the hole! Kalau kalian PC kalian tuh kalau orang nembak kelihatan nggak sih sinar-sinarnya itu loh? Ujung ada tuh outlaw. Kananmu. Kanan. Nah, ya situ ada tuh. Nah, Fire in the hole! udah kabur dia. Fire in the hole! Ini orang arame banget, woy. Orang arame banget, woy. Jang. Kayak ada Jay. Gitu ya. Langsung stop, langsung terus tembak terus. Iko pelit loh nyepam peluru kok. Apa? Cuman satu ternyata. Alright, let's move out. Yang pelit Iko. Terusan. Rumah apa? Fire in the hole! 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 JK kosong nih. Bokongin. Wah, nggak ada yang bantu aku di JK nggak tuh? Gantilah senjata kau lam. Budak DS. Fire in the hole! Jangan reload dulu, peluru kau masih ada itu kok. Mereka 130 semua anjing. Ya. Mission Ya failed. lam menderita lam. Let's go. Ya pakai senjata itu lam. Fire in the hole! Fire in the hole! Wah, nggak kena nggak tuh, didorong oleh toxic aku anjay. Fire in the hole! Maju nggak ya? Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Dorong aja. Ada ujung. Set ada. Cepet, bantu temen tuh cepet loh. Temen udah masuk, bantu cepet. Fire in the hole! Maju, Fire John. in the hole! JP ada, udah pasang aja. Fire in the hole! A point! Aduh si Beb, alam udah lihat musuhnya pun nggak Bomb ditembak alam has loh. been planted. RR dia RR. RBRB. Nah, RB. Mati dia bangkit lah. Ya, Won. Turun dia ke JK, arah JK. Di kanan tah di jero. Oh, dia RB masih. Si alam nggak mau DS. Ada outlaw. Wah, rata semua nggak tuh. Si alam kemana? alam. Masangnya jelek pula. Kelihatan BG masang. Bomb exploded. DS dalam disuruh DS nggak mau Mission DS nih orang. success. Ngekill kosong mati Okay, 6. let's go.
Fire in the hole! Sini ya, sini ya. Naik sini ya. Nggak ada. Fire in the hole! B point! B kosong nih. JK, JK, JK. JK JK JK. JK, JK, JK. B ya. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Mid itu. Hampir mati kau John. JK, Jon, JK, Jon, belakangnya. Helmet protection. Aduh, kena JP. Satu dua bisa nih masang. Pasang lah. Di A. JP 1 Jon. Aduh, mati kau John. RB ada John. Di A aja John. A kosong loh. Kok kalian malah cari musuh loh? A kosong loh. A point! Kalau bisa ngekill Yang kenapa masih tidak? ada ya. 2021. RB 1. 2022. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Waduh, gak kalian kena dong. Depanmu pas. Nah, kayak gitu. B ini orang B nih. Iya, ke B kayaknya. Nyari. Bomb has been planted. Ih, sakit boy. Pas bokong. Ada. Daging cepet. Aduh. Tewas. Bomb defused. Tewas. Mission failed. Tadi menang ya. Okay, let's go. Lah. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Masih lagi lagi. Fire in the hole! Headshot. Ditong ada, ditong. Set B ada tuh lo. Set B ada lo. Mak. Fire in the hole! Fire in the hole! Ah, dibokong. Di JK dia tadi. B point! Double kill. Waam. Darahku hit om. Mission failed. Okay, let's go. Siap. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole!
mission. Walam belakang mula malam. Mampus ya alam. Fire in the hole! Fire in the hole! Blue team win. 0-10 nggak sialam. 0-10. Wah, salam. Oh, sadam. Pas kali. Di enggak sih. Udahan dulu ya. Kemana? Tempat temanku ntar. Hah? Tempat temanku. Nggak mau DS nggak nih orang? Heran aku loh. Salam. DS lah sini. Susah amat. Nggak tahu aku. Siapa yang off tadi? Si Riko? Iya kayaknya. Siapa yang off tadi? Iko? Apa sih John? John? Halo? Siapa yang tadi yang off tadi? DS tadi? Si John ada. Riko. Okay, Bang let's Riko. go. Oh Riko. Fire in the hole! Fire in the hole! Dia ada itu. Oi om. Ya tuh, jaga rame kali nah. Orang B udah masuk. Anak bokong satu. Orang B udah masuk kau. Bomb has been planted. Orang B udah masuk. Mission fail. Bentar punya ikan. All right, let's move out. Go, go, go! Fire in the hole! Gak ada yang mantap punya ikan, gila nggak? Fire in the hole! Fire in the hole! Bokong. Kejar itu. Bomb has been planted. Bokong mau lihat. Udah membacok aja dia kan. Doang loh. Hah? Mission fail. All right, let's move out. Bantu aku punya ikan ini. Fire in the hole! Mau bantuin. Fire in the hole! Headshot. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Wah ampun di tank. DP itu satu om. Nice. Dia udah masuk. JK udah masuk itu top. Hampir kena bokong kau. Bomb has been planted. Udah di mid nggak dia? Mission fail. All right, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. Chain headshot. Fire in the hole! 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 Dalam DP kosong. Fire in the hole! Suami dia.
Rame nggak? Ah, Hanya dua. Aduh. Bomb has been planted. walah, bokong nggak aku. Walang Mission keke, failed. oh walang Alright, keke. let's move out. Headshot. Fire in the hole! 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 Nggak kena nggak tuh gob. Loh, goblok. Itu nggak kena nggak tuh HS tuh. Mission failed. Okay, let's go. Fire in the hole! 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 Masuk lam, bawah satu lam. Oh alam. Alam, alam kena bokong si alam. Merata semua. Helmetnya. Mission failed. Ada. Okay, let's Udah go. RR aja habis ini lah. Fire in the hole! JP alam. Fire in the hole! 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 Fire in the JP. hole! Aim point! A1. Ah udah masuk. Bomb has been planted. Oh, banyak dulu anjing. Mid 1. Ya alam kayak gini mainnya. Lihat nah, mati kolam. Tipis lah. Puasa beneran di alam. Red team win. Dah, capek om. RR aja yuk. RR aja om. Ya enggak? Yuk, RR yuk. Ah, anjing. Nggak ngekill semua loh. Si alam nggak ngekill. Aku sama ini doang yang ngekillnya nggak. Anjay. Yuk. Nih. Jangan BM dulu. Mana? Heran aku. Ngusir orang nih kayak gini kayak. Alright, let's move out. Helmet protection. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Kayaknya ini ngusir mereka nih kayaknya. Go, go, go! Go, go, go! Headshot. Chain headshot.
Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Helmet protection. Headshot. Chain headshot. Helmet protection. Fire in the hole! Helmet protection. Chain headshot. Chain headshot. Siapa bisa? Go, go, go! Helmet protection. Fire in the hole! Assalamualaikum. Mana aja Protection. Ayah, Siapa tuh? Protection. siapa ya? Bang, aku siapa? Gak tahu. Headshot. Helmet protection. Chain Siapa ya? Gak tahu ya siapa. Chain headshot. Masa ayah nggak inget suara aku? Gak ingat. Banyak kali pun orang yang kenal ayah. Anjay, selempel. Ya, artis gak tuh? Pablo ya, aku Pablo. Helmet protection. Ya, Bang Asmi kemana ya? Gak tahu kemana. Belum login kah? Kemarin login dia. Protection. Chain headshot. Triple kill. Saya lagi live. Headshot. Live lah. Ya, YouTubeku kehapus ya. Kenapa? Disuspend. Kenapa? Disuspend kena phishing. Kok bisa emailmu gak ingat? Ingat, jadi tuh yang kena phishing tuh ininya ya, emailnya. Jadi udah verifikasi 2 kali, udah ganti password juga, masih tetap dia tuh kayak masih bisa ngacak-ngacak gitu ya. Ngacak apanya? Hah? Ngacak apanya? Emailnya masih bisa ngacak-ngacak email aku gitu. Iya sama KTP gua tuh. Lalu gitu juga. Gitu. Aneh lah gua. Udah ganti. Helmet protection. Ayo John, semangat Nah. John. Astaga sih John. Headshot. Mati aja tuh. Nah, sama gue juga gitu bang. Gue udah verifikasi 2 langkah ya kan. Udah ganti password. Terus email yang pemulihan udah gue ganti semua. Tetap dia masih bisa ngutak-atik. Iya, masih bisa tetap ngutak-atik. Malah akun IG jualan gue itu diutak-atik juga sama dia. Headshot. Aneh, iya. Gue lihat terakhir itu yang login akun Google gua itu daerahnya daerah luar. Iya, Amerika ya. Daerah-daerah luar negeri pokoknya, bukan Indonesia. Chain headshot. Email diganti terus sama dia. Gimana sekarang? Ya makanya. Dan dari situ kayaknya dia posting sesuatu di YouTube gua. Nah, abis itu YouTubeku langsung diinin ya, langsung dihapus ya dari pihak YouTube ya. Kok bisa? Iya, gara-gara itu yang ngehack. Mungkin apa sih, posting video-video nggak jelas lah, video yang harusnya nggak diposting.
Ya, Wario ya. Apanya? Belum. Ini lagi Kemarin sama WND. kemarin aku lihat ayo. Lah DC gak aku. Walah. Udah kill 40 lebih gak tuh DC aku. Nah, untung enggak. Anjay. Berarti jangan ayah dong RM-nya dong. Pegang kalian RM-nya nanti ya. Tanda-tanda ya. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Ya. Apalah itu? Headshot. Walah 47 juga yang ngekill. Ah, sialan pun main RR pun kayak gitu. Pegang RM dong, jangan ayah sama RM. Toxic, pegang RM. Mana kau alam. Lembek kali pun. Nggak usah hidupin, nanti ada LC om. Isi alam ini loh. Alright, let's move out. Respon, kita lagi respon. Masih invisible. Headshot. Chain headshot. Protection. Kiri masuk om. Protection. Headshot. Kiri masuk om. Helmet protection. Fire in the hole! Fire in the hole! Go! Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Fire in the hole! Alah, kena bopong aku. Oh, kalian jaga bopongnya. Ayo John. Mana kau John? Helmet protection. Di tengah ini lo ada lo. Spam-spamin aja pelurunya itu lo. Headshot. Fire in the hole! Chain headshot. Go! Fire in the hole! Headshot. Kas kirinya masuk om. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Fire in the hole! Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot.
Ya aku pengen main RR tapi nggak ada APC. Mana ya? Kemana? Belilah kau ini. Helmet protection. Males banget. Headshot. Lagi ngumpulin duit ya. Untuk apa? Ganti HP. Mau ganti HP apa coba? Chain headshot. Apa ya? Chain headshot. Ini yang apa iPhone sih itu? kah? Enggak suka aku ya iPhone. Baterainya cepet bocor. Enggak ah, HP ayah udah 3 tahun nggak usah bocor perasaan. Beda pemakaian anak muda dan orang tua beda. Anjing. Jauh kali pintunya itu bangsat. Kita Headshot. Temen gua aja harus bawa powerbank pakai itu. iya beda pemakaian orang tua sama anak muda. Kan kalau ayah pasti kan main cuma ini kan cuma buat Apa? nelpon WA terus main game juga paling main game paling nggak ini banget kan. Lo semuanya ayah tuh grup polsek ayah aja banyak lo grup polisi ayah. Iya kalau WA mah itu kan kalau iPhone tuh lemahnya kan di inian ya di Ya. baterai. Dia tuh kalau main game lah pasti cepat turun baterainya. Iya. Ayah BH-nya berapa ya? BH apa? BH ini baterai shield, baterai health. 100%. Hah? Serius ya? Iyalah. Serius ya? 100 kayak baru ya itu. Ya memang. Ayah kan 3 bulan sekali ganti baterai, 3 bulan sekali ganti baterai itu loh. Oh alah. Pantesan. Ya duit banyak Aku emang ya. kau nih. Headshot. Ya duit banyak ganti lah kau nih. Ayah IP berapa? Chain headshot. Hah? IP berapa ya? Ada semua lah. Chain headshot. Mau yang 13 ada, 14 ada, boleh 12 ada. Anjay. Nemu naga nih bawah segol dong kau ini dah. Kau pikir kaleng-kaleng nemu naga nih? Lagi satu lah ya. Enggak lah kau ini. Headshot. Ini ada ya? Chain headshot. Mau live Valorant ah. Tapi live Valorant sepi. Hampir dulu ah Di tengah channel itu aja. dulu. Ah, nice. Halo guys. Headshot. Halo ayah. Banyak yang komen di live. Ini nggak tahu ini 822 lah ini anjing emang. Headshot. Udah lah emang nih tim. Chain headshot. Kami berempat orang yang main ini. Anak katana semua. Ya aku ikut dong ya. Itu full cash ya? Prokes lah. Chain headshot. Alamak. Chain headshot. Mau baca panjing. Headshot. Chain headshot. Ayo dong. Oh alah malah DC satu orang. Siapa Rico DC ya? Oh alah Rico. Ya publik berapa ya? Nah, salah kita. Ya, Headshot. ayah. Sabar. Ini Jadi kalah ya. anjing. Red team win. Yang main kita bertiga doang anjing. sini. Publik berapa? 143. 143. 143. Walah penuh kali. Mana penuh? Ini servernya. Sini. Sini Imron. Sini Imron. Publik 1 server
4. Oh, server 4. Mm. Room 3. Oke. Kiri ya. Kau apa? Pakai apa yang mana kau? Ini pakai Arctic. Oh alah. Aku nggak ada ini ya, yang Ono nggak ada senjata. Yang katana. Mana? Wah, kabur dia. Anjing, ada diajak RR nggak mau tuh orang. Aku datang bubar orang ini dari tadi. Anjing. Makanya Ibro. Gimana ada sih? Pegang-pegang aja kau RM. Dongkol lah ke. Ajak RR lah dia. Jarak 2 RR turnamen PBNC nggak nih namun ada. Macem dia. Cing. TF terus saya. Dari tadi dan BMK. Ya kayak mana tim kita coba? Sialan nggak ngekill. 07, 012. Anjay, puasa sialan main BM. Kayak mana kagak kalah? Ajak RR lah dia. Mati-mati lah dia. Pecah malah ya. Berarti kita FC-an guys. FC-an. Ini habis ini yuk. Hah? Main BM. War nih seru. Posom. Kesel banget sama Posom. Nontonnya Ayah Elon, Nobu, Naga Katana mampir juga ya ke channel aku. Makasih. Kalah gua udah males. Udah mati 3 gini, udah nggak mau main gua. Halo bang, santai. Gua mau live 3 deh. Slot ini. Makanya dia main. Yakin aku. Kalau slot dia main PB, anjay orang-orang ini. Siapa ya? Simron ini Forsam ini. Duh, gak ada APC pula. Aduh. Mati mulu gua sama Posom. Tak bantai kalian sama si Imron pasti. Dia baru login, tenaganya masih banyak. Itu anak ICR ada yang akunnya ada yang dipakai sama Cahwi Guna ya? Enggak tahu. Siapa ya? ICR apa ya namanya ya? Enggak tahu aku. Masa? Iya. Kalau nggak salah yang pernah dipakai sama Yayak itu akunnya. Enggak tahu. Aduh, 6 jam 46 menit anjay live-ku. Dikit lagi loh. 800 orang. Oi, beli kali orang subscribe doang. Anjing. Tuh ya, udah aku bantu subscribe ya. Mana? Cuman 1. Udah itu komen aku komen lihat lah. Iya 1 cuman. Tuh apa enggak ngaruh 1. Kalau bisa 200 yang subscribe itu loh. 1 enggak guna lah 1 anjay lebel. Bikin akun Google baru aku lah. 801 enggak nih yang subscribe? Waduh, ayo dong. Sinilah bantulah. Kau kemarin berapa subscriber kau? Aku 600 ya. Wih. Udah lumayan 600. Kena Hilang. Kena banet. Bukan banet, dihapus. Ditarik. Kok bisa ya? Ditarik sama YouTube, ditarik sama pihak YouTube. Jadi hackernya itu mungkin apa ya? Kok bisa jebol emailmu kayak mana bisa jebol? Itu dia. Aku kayaknya mencet link. Soalnya yang aku ingat, aku mencet link cari Cheat. cara Nge-cheat? Bukan. Anjay, Cari cara apa sih? Gimana cara dapat viewers banyak gitu. Cara dapat viewer banyak adalah main. Itu aja. Nah, terus Kalau bisa mainnya itu bodoh. enggak, kalau bisa mainnya itu main BM. Kalau RR enggak ada yang subscribe. Aku dari dulu main RR enggak ada yang subscribe dikit terus. Ini main BM nanti ada orang yang mau main bareng kan, subscribe dia. Itunya yang buat banyak subscriber itu. Iya. Kalau main emang RR gitu. udahlah. Apalagi anak-anak RR udah tahu, udah Ayah Elon, udah Nobunaga, udah mana mau.
Wah, itu nggak mungkin nge-cheat. Orang kan boleh ngecek YouTube itu kan, ini nge-cheat nggak ya, itu loh. Pas sudah ngecek, nggak nge-cheat, mereka nggak akan subscribe. Iya. Mereka Iya ngecek doang loh. pasti. Kalau BM pasti ini. Iya, Pasti mabar. Kalau BM mabar, habis itu subscribe. Itu waktu itu aku nemu subscriber aku orang inian loh ya. Singapura mampir ke channelku. Ayah Sydney, Australia ya kan, Amerika. Cuman itu mereka nggak subscribe, cuman bahasa Inggris doang. Halo, hai. Anjing emang. Kalau dia tuh katanya Masuklah. asli Singapura apa? Singapura. Tapi dia dosen di Indonesia. Alright, fire in the hole. Dia dosen, Ya, katanya sih gitu. ini semua nggak tim kau. Inilah aku bantuin lah yuk bang. Jai kasih si toxic sendirian aja yang ngekill. Semuanya minus nggak tuh? Wajar aja dia Kita kalah. pakai bapak-bapak. Kita pakai karakter bapak-bapak mana nih? Helmet protection. Aduh, lari ke situ nggak tuh orang? Mana tadi sini? Siapa namanya tadi? Yang tadi kita main itu loh. Yang bahasa Bandung juga itu siapa namanya? Toxic. Outlaw. Yang bahasa Bandung juga tadi itu loh. Outlaw. Ya, lama ada dia. Gak mau dia ngomong. Kamu RR dia. Belajar lah bilang suruh dia. Ya, sepin nggak tuh? Diasepin, asap banyak banget om. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Rata nggak kau dek. Waduh, si Imron. Duh. Imron kanan tuh. Helmet protection. Helmet protection. Headshot. Apa itu enaknya dikeker apa enggak sih? Janganlah. Dikeker kau naik. Kau coba aja lah kau keker. Naik dia. APC ini nggak boleh dikeker. Chain headshot. Kalau kau keker naik dia. Kiri awas. Bokong dari kiri. Chain headshot. Let's go kita live. Chain headshot. Nah itu kau live kayak mana kau nih? Kau bilang kena Bennett. Iya, hapus. Ini akun YouTube baru ya. Berapa subscriber? Baru dikit. Berapa nih? Bentar. 26. Baru akun YouTube baru. Anjir si Imron. Chain headshot. Chain headshot. Ayo dong bantu subscribe channel aku ya. Bentar. Orang lagi main kau nih, bentar lah. Yang mana nih? Oke. Chain headshot. Yang ngapelin. Apa? Bukan. Nikmu? Enggak masuk, belum masuk dia. Belum masuk. Nih baru mau masuk. Mana nih? Woi, blank. Oke, nice. Sakitnya om. Oke, bisa. Headshot. Terus siap bus. Chain headshot. Chain headshot. Imron, helmet kau aja Imron. Chin headshot gak aing. Oke, let's go. Headshot. Siapa sih yang main asap goblok ini? Halo guys. Welcome back. Headshot. Balik
lagi guys. Sama gua Nice toxic, pokoknya aja terus. Akbar Kurniawan. Loh. Oh ini dia. Nih, aku share link ya. Saya dibadanin aja ditembak orang, bangsat emang. Menang nggak ke Imron? Ayah masuk Imron. Kita share link di Discord. Oh. Menang nggak ayah masuk Imron? Mampus kau. Hai, gua ini dong dibacok. Nggak nongol pula dia loh. Tuh. Aduh dong, di kanan dong. Go, go, go! Ayo, ambil dia. Go, go, go! Go, go, go! Cover me. Oke, let's go. Let's go. Let's go. Cover me. Let's go. Let's go. Let's go. Tuh. Ayo, jangan yang minus-minus nih maju loh. 11 23 ini 26 ini loh. Goblok kena. Menang nggak tuh terakhir raya? Ya baru masuk. Pecah headshot. TS Imron. Kita kali gua mati dulu sama si Kayak datang langsung menang nggak? Gila. Proto semua minus semua teman si toxic tadi, anjing. gua main cuma sendiri. Oke, siapa di sana? Oke. Apalah, Bara official. Hai. Inilah kayak gini lah. Orang mana mau subscriber dikit nonton kau ini. Beli aja kau di YouTube, beli. Apa tuh? Beli Akun? akun YouTube. Iya, banyak orang jual itu yang sudah monep itu yang udah di iklan itu. Duh, males ya. Takutnya nggak aman ya emailnya. Enggak, kan bisa ganti langsung passwordnya. Kenapa emangnya? Nah, itu apa sih namanya? GB jasa tayang gitu. Nah, itu juga kalau ketahuan bisa dianuin dari YouTube-nya katanya. Enggak lah, kalau beli memang orang-orang yang sudah 1000 lebih tuh subscribernya loh, enggak lah. Enggak ya, maksudnya kalau GB jam tayangnya. Enggak, Misalnya- langsung ada yang kalau kau udah monet berarti udah 1000 subscriber lebih sama jam tayang udah lewat, itu loh namanya. Iya, ya, tapi Tinggal pakai doang. kan ada tuh yang jual jam tayang. Enggak usah, ya ampun. Berarti Akun YouTube yang udah monef berarti udah jam tayang udah dapet dia sama subscriber udah dapet itu loh. Tapi dia maaf ngomong iklannya kayak Sidep itu loh, kayak Sidep. Paling iklannya 1, penghasilannya masih kecil itu loh. Kayak Sidep Oh, sih. itu Bang Dev juga beli. Bang Dev beli itu. Enggak. Itu yang punya dia yang dulu. Tapi dia udah monep. Oh. Wih, keren loh Bang Dev. Dia main Coba lah. ini loh, main apa sih yang bocil-bocil apa namanya bocil-bocil? Oh, ini. Stumble. Stumble. Banyak subscriber dia anjay. Aku nggak bisa. Iya, main bocil-bocil. Bocil-bocil kematian itu. Wih, dia udah 1000 ya? Udah 1000 lebih dia. Dia kalau kau nonton 1100. YouTube dia udah ada iklan. Tuh, si Putra juga udah 1000, cuman jam tayang Putra belum cukup. Ini si tengkorak. Putra udah 1000 subscribernya, Putra Nugroho. Cuman jam tayangnya belum dapat karena dia udah jarang live itu. Kalau Ayah Iya, jam bantu tayang subscribe aja, channel kalau Ayah aku jam ya. tayang aja udah lewat jam tayangku udah 4000 lebih. Cuman nah subscribernya itu dikit. Nah, di sini. Itu belum nyampe 1000. Coba dong. Ayo bantu subscribe aku sekarang. Dari semuanya. Chain headshot. Ini Om.
Sabarlah Om. Jangan di badan ini Om. Walah, itu Krisya sakit amat ya? Langsung headshot ya? Chain headshot. Siapa tuh namanya tadi? Chain headshot. Chain headshot. Oh, lemak. Chain headshot. Langsung 71 Kaget ya, gua. tuh, anjas. Lepel. Ini yang nonton Ayah orang 8 ya. Enggak ada nanti yang subscribe Ayah ini, udah tahu aku. Komen RR ini. Susah. Headshot. Aneh itu triknya, sakit banget. Chain headshot. Aduh, nggak kena aku nembak. Headshot. Chain headshot. Udah jarang main RR aku banget ya. Sama. Ayo kau tanya ini yang anggota-anggota baru Katana nih. Headshot. Ayo main BM terus ya dari ini. Cuman masih ada juga aimnya dikit-dikit gitu. Chain headshot. Anjay, kelas. Gua malah nggak Jarang aku main R. Aku login langsung main BM karena aku mau cari subscriber itu loh. Ini jarang banget aku, malah nggak pernah. Mungkin Chain headshot. main RR. Wow, foto nggak itu mang. Mas Rode, back. Rame kalian nembakin aku. Tuh DS juga nih orang. Jadi nggak mau DS lagi. Tadi ayah suruh DS. Iyalah, ayah datang langsung Karaka kan kau tulus kau. Kalau kau mau GB lus, musuh ayah lah kau. Anjas, kelas. anjay, keroak, level. Lebel. Kalau kau mau dapat lus, aku GB lus, musuh ayah ya. Oke, kita buktikan. Ya nggak bisa lah. Loh. Ya ampun, ngapa kau pikir tim aku nggak ada ikan? Cuma lihat dulu yang ngekill itu 22 mati 3, itulah yang kau hargain Timron. Iya dong. Autolog ayah. Bukan autolog, ini mousepad baru. Anjas, level. Anjas. Jadi mainnya GG ya. Mousepad baru nggak? Kalau kemarin kan mousepadnya kayak tai, tau nggak kayak tai? Mousepad apa ya? Mousepad aku kemarin tuh udah kayak lumutan kayak gitu loh. Jadi semua, kalau sensitifnya ya buat 200 aja masih lambat gerakannya. Kalau sekarang cuma 110 mouse sensitifnya. Kayak keset gitu ya? Iya. Ayah emang nggak dicuci? Males cuci. Kalau ayah kan main kayak mana lah kok. Langsung beli baru lah. Malu-maluin aja nyuci aja. YouTuber gak tuh? Bisa dikit buang aja ya. Iyalah. Anjir. Chain headshot. Kita tuh masih dicuci ya kalau kotor. Kalau ayah mana mau lah. Ngapain cuci? Tadi yang lihat aku live tadi siapa coba? Ada yang lihat aku live tadi, aku lagi beli. Walah, selesai itu nengok live saya tadi ya. Live aku lagi ini tadi loh, live DS namanya. Oh, 29 mati 5 nggak tuh kayak cheat nggak? Anjay. Tim aku loh. Tim aku kau pikir? Nah itu 10-11 apalah tuh coba. Kan udah ya bilang auto loh. Menkill dia doang, dua-dua. Hah? Korban doang yang ngekill sekian kali. Iya, lebihnya kilo tuh. Ya itulah akibat musuh nama ya, Gebelos lah namanya tuh kau ini. Anjir. Ah. Mereka ini pas dipasang-pasang kepalanya loh. Si Imron nih, kok kasih kepala kau Imron? Kenapa sih? Aduh, datang nggak dia anjir? Masih kedip-kedip bangsat. Mau gua pisah itu sih itu tuh. Si Imron ya. Wah. Harus ayah yang dibunuh nih. Anjay, siapa bilang? Janganlah, bunuh yang my beb aja lah.
Kalau nggak Pilihan Pablo. jagonya dulu biar enak kita maju-maju. Anjay. Sini kau Imron, bangsat. Aduh, Udah mati dia baru mau kok. Baru aja selesai isi pelor. kiri kanan nembak aku. Mas, Chain headshot. mana lagi? Helmet protection. Sabar ya. Kita lor. Nah lo kan. Nah lo. Orang kirinya bertiga. Waduh, rame yang banget. datang. Gimana kok menembak? Wah, Waduh, banyak. mati sama K1 gua. Itu jadi turun harga car tuh. Protection. Gelap kali Imron. Siapa sih yang WP ini goblok kali? Masku lah, siapa lagi? Chain headshot. Ini rame kali pak. Kaki. Triple kill. Kalian jagain aja best tuh biar nggak maju orang. Biar Tuh. aku nge-skill. Anjay. Itu loh. Sama. Gua baru ngisi darah. Karena aku ada di mana-mana. Geser tuh astaga. Ya Allah, palanya nggak kena. Headshot. Nah lo kan. Anjing nggak kena gak tuh? Aduh headshot anjir. Chain headshot. Chain headshot. Astaga. Cuman aku Butuh sini darah ya. nggak ya? Nggak banyak. Nih ya darah ya? Nggak usah banyak. Banyak darahku kau ini. FC 2 tahun nggak kau ini ngeremen aja. Gak sehat tuh katanya anjing, gak sehat katanya ya bang, bapak kau gak sehat. Makanya nonton YouTube aku goblok. Anjay. Blue team. Yang nggak win. sehat. Dia yang gak sehat main fitness Heeh. Cuma anak segini loh ya yang main. Mana mau menang bangsat. Ini lah. Darah banyak. Darah banyak. FC 2 tahun. Ada Sena pula tambah kena macet-macet kawan Randi. Oh, untung dia tim kau loh. Kalau dia tim aku basah kau. Kena macet-macet. Bro Negoro kau. Artik Siapa yang ngomong tuh nggak sehat tadi? Anjing emang tuh. Simon ya. Ex Black Squad mana dia? Udah kabur dia. Nggak sehat Ya. katanya. Nggak sehat. Dia nggak sehat main fitness Iya, aja. aku lagi batuk om. Enggak lagi batuk. Bar ZZ official bentar ya. Yoi bang. Bar gadget ya. Barz. Baru Randi kau komen aja enggak lo? Komen sini kau komen lo. Emang kau kurang aja juga koran ya? kan tadi udah aku komen punya ayah. Mana ada? Enggak, Aku live ini- lagi kau ini anjay. Aku juga Banyak belum baru. ada yang komen. Oke, bentar ya. Si Akbar aja nggak ada komen aku nah di sini nah. Mana ada deh komen aku anjay. Ah, aku komen ya. Oh baru masuk. Oh walau. Ngelek sorry. Walau. sorry. Ayo settingannya kali itu. Maaf teman-teman semua siapa tahu di sini ada yang mau bantu like suamiku di Bima Ojol bisa kembali oh iya. Siapa nih? Absen Bang Elon. Oh iya, halo Ayah. Baru masuk mau gabung PC. Mau gabung PC-nya di kantor Bang King Katana sini Rafki anjay. Oh iya, Ayo baru kok. lihat kali. Ngeheng berarti sorry lah. Kok nggak settingan ayah itu, settingan ininya, komennya, Enggak. delaynya. Lagi Yang ini. mana yang par? Subscribernya 5 menit ya. Barz official. Ini loh, apa? Barz. Aku refresh langsung masuk semua ininya. Anjay. Kita melawan ayah yuk bang. Kita lawan ayah yuk bang. Saya nanti serius. Gak bisa. Kita lawan Yang ayah. ini 1000 subscriber ini siapa nih? Siapa ya? Ini Bares Orespial ini 1000 subscriber. Barz official, BRZ. Beda ya. Ini loh. Belum wow, 1000, belum 1000 aku. Mbak Ini RZZ. ada Enggak ada delapan ya. namamu, anjay. Ada. Enggak ada. Di link DS aja ya. Ada kan bang, lu nyari?
Nggak ada juga bang, ketemunya Bares. Nggak ada itu. Oh, masih akun baru, susah lah nyarinya anjay. Aja. Padahal di situ aku udah pakai kata kuncinya. Nggak dapet. Kayak ayah kan Elon Rumi kan langsung ketemu tuh. Kalau Elon Rumi gampang. Nama Oh, doang. kalau baru emang gitu ya? Ini Baer Z. Nah ini loh aku cek dak kate. Barz. Z-nya 2, Barz. Nggak ada. Official. Yang ketemunya malah Bares. Iya, yang 1000 subscriber kan? BARZZ, coba aku cari ya, BARZZ. Iya. Oh, ini. Oh, 3000 subscriber anjing. Hah? Enggak ya. Itu di share link aja ya, di Discord ada. Di Discord ada. Ini kasihan lah, bantuin ya musuhnya. Ya, siapa Oh, bantuin? ada Vincent, wajar, langsung lompat 29 kill ya. Siapa 29? Di Discord ada di share link. Yang mana nggak ada? Vincent, ya. Ada di share link Discord. Bukan, aku langsung mau Tatana. cari dari YouTube. Nggak ada namamu, anjay. Masih Bisa, baru kali ya. Coba ganti nama deh kau tuh. Apa ini kayak apa? Siapa sih? Apa Pablo Gaming kayak gitulah buat apa Barza. Coba lah, ntar Susah. ganti apa ya? Sanamu Bingung lagi ganti namanya lagi. Salah nggak kau ini namamu nih? Nggak ada nah 3000 BARZZ ada ya BARZZ bukan BR dia Iya, BARZZ 3,8 ribu BARZZ. subscriber. Dia main apa? Ada Dia kan? main pesawat-pesawatan. Ada kan ya? Nggak ada. Apalah, gua mati 3 kali nggak jelas ngen. Lu kena bacok. Nggak Apa ada. ya? Hah? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Susah nemunya asli. Aku aja dari link DS. Nggak ketemu. Dari link DS nggak ketemu kah? Nggak. Dari link Harusnya DS, langsung ketemu doh. link DS bisa. Iya, dari link DS aja ya. Susah. Ikan batu dulu guys. Ini yang ini nih. Sena bangsat nih. Susah dia. Bisu aku Oh, dari pendek DS dia lagi. baru bisa. Dari DS. Iya, dari DS. Ini karena baru ya kayaknya. Soalnya akun YouTube yang mana juga. Ini karena kualat Baru. ini nih, ya kan? Ini selalu share itu loh. Kau kualat kau, Pablo. Kau share tapi kau bukan main di Katana. Itu mungkin kualat itu. Hilang kan YouTube kau. Itulah kau kualat namanya itu, Enggak anjay. gitu Ya. ya. Bukan Nggak di klan gitu Katana dia konsepnya. share ke grup Katana nggak tuh? Kualat. Nggak gitu. Anjay. Nggak gitu Karena dia- konsepnya, nggak gitu. Caranya di DS katana tapi dia nggak di katana. Iya, iya kan? Kualat ini orang. Enggak ya. Kualat. Nenek ini Sena sumpah. Yang penting aku nggak keluar klan. Masih di Katana. Iya kan, dia ini kualat. Dia itu dia ini musuh Sinia loh. Sinia kan suka komen, ya kan? Kesel banget aku ya, orang ngasih tahu ya. Orang dia malah Kau nggak jelas pulau suara. salah, jangan 5 menit orang nontonnya kelamaan itu loh. 1 menit aja kayak ayah. Oh, itunya ya, baru bisa komennya ya. Kelamaan. Ubah aja sekarang. Bentar deh. Ngelek aku. Ubah itu loh. Jadi Aduh nyangkut. kayak mana ya? Gimana sih ya ngubahnya ya? Di inilah. Di mana ya? Di YouTube, bentar deh. Di kelola video. Habis kelola video. Kau bisa buat itu deh, kelola video. Habis itu klik live. Habis klik live, terus klik yang namanya ada tanda pena itu loh, detail. Habis itu penyesuaian. Nah, penyesuaian itu doang. Oh, penyesuaian. Iya, itu kan ada kan live chat, rekaman live chat, ada siapa saja subscriber 1 menit aja yang nonton, jangan 5 menit. Lamaan. Mana sih? John nggak mati-mati John. Si John nggak mati si John. John, Ada tadi bang. mana si John? Dia main kah? Perasaan aku dia off. Tuh main deh ya. Ya, keluar lagi. Hah? Main deh ya. Main kau John? Halo musuh. Mana suara si John? Nggak ada suaranya, anjay.
Ya, kata bocil katana ada nyindir katanya gitu. Memang sengaja disindir lah itu susah nyarinya. Dia suka Enggak, ayah dikira bocil, ayah nyindir bocil kali gitu. Oh, nyindir bocil enggak ada. Orang ayah kasih tahu aku ya. Iya, bocil gimana sih lu bocil? Bocil Aikiko ya, tahu kan dia? Kiko? Iya. Itu dulu admin aku, sekarang udah mau cabut aja adminnya itu. Gak pernah nonton lagi. Iya, parah ya bocil. Cabut nanti. Cabut nanti. Oi lu, gue bilangin aja lu Cil. Cabut nanti adminnya. Oi lu Cil, mau dicabut tuh Cil, lihat gitu Cil. Ayo. Aduh. Chain headshot. Ya guys yang lagi nonton bantu subscribe ya guys. Bantu like-nya guys. Gue kesindir lu. Gue kesindir lu. Kesindir apa sih Cil? Orang gak ngomong apa-apa. Chain headshot. Udah jarang ya. Iya. Maksudnya si bocil kan tadi aku bilang yang penting gak keluar clan gitu ya. Tadi kan aku bilang gitu. Nah, terus Kalau tahu itu kualat gara-gara sininya itu loh. Jadi tahu tuh selalu share di YouTube-mu itu. Woi, kalau dia tahu seneng dia kenal dari cewek taunya. Karena orang mampus pasti gitu kan sih. Makanya dia suka share gimana sih gitu. Atas sini benci kali sama bapak lu, apalah. padahal Nia yang ngajak ke katana kan aku ya. Gak jelas banget sih dia. Headshot. Iya, aku yang ngajak kan. Chain headshot. Chain headshot. Bentar, ada yang nelpon guys. Padahal aku nonton live ayah, iya nonton sebentar doang, habis itu udah out. Mana si Imron? Apa ya? Lah kok 20 mati 20? Kayak mana kalau 20 mati 20? Ini ngapain YouTube dulu tadi? Jadi kau keluar dari room. Pusing aku. Gak fokus saing mainnya. Kena pisau lagi ya Mas Ena tuh bangsat si Syariah. Kena pisau sama Sena. Oh 16-6 ayah lo, gila nggak? Ayah masuk langsung Arya. tuh. Let's go. Arya nenek. Padahal aku nonton kelamaan kau. Gila. Dah lah. Kau ininya buatnya 5 menit nggak bosan orang nontonnya lo anjay. Makasih ayah, udah mampir. 1 menit buat. Yang mana ya nih? Nih aku ini nih. Coba nih ya. Kau nonton YouTube aku deh, kau coba nonton YouTube aku biar kau tahu. Ya, udah nih. Mana? Ellen Romi. Ini. Dah. Mana? Nah, ini buka YouTube, habis buka YouTube. Kelola video, habis kelola video langsung live, habis live ada tanda pensil ini, habis tanda pensil ini langsung penyesuaian. Nah di sini, nah ini 1 menit doang. Nah. Dah, habis itu simpan. Bentar, tadi mana? Kelola video. Kau udah nonton nggak sih? Nonton ini. Oh ini nih, udah. Udah ya. Habis itu Oh simpan. iya. Habis itu simpan. Jangan nggak kau simpan, kalau nggak kau simpan sama aja. 1 menit aja. Jadi orang 1 menit nonton subscriber lumayan dapat.
Oke, sudah. Nah, baru bisa. Apa yang bisa Imron? Aku 5 menit ya komen. itu orang anjay. Iya, Kelamaan. 5 menit. Rebel. Kayaknya mau ambil jam tayang dia kayaknya. Anjas. Itu ya maksud aku itu ya. Bangke orang malas nontonnya. 5 menit lama Sasuke 5 menit. Anjas, rebel. Athena absen, thank you. Athena tuh yang itu Toshi Bang tuh. Athena, Bang Randi. Toshi itu loh. Ini guys Apa? ya, kalian tahu guys ya. Ini dulu ayah buat Hah? jadi start katana supaya katana Iya, yang maju. iya, Tiba-tiba iya. dia malah main ke Arctic ini guys. Nah, terus dia share di grup itu live. Ternyata bukan di katana, kena itu YouTube gak tuh? Mampus syukur. Parah sih Nia ya. Guys tahu Nia, Nia pasti Jangan ya bacot ya, males ya Asli. denger bacotan ya. Oh, kalau guys tahu Nia, Berisik. siru asli kau maki kau. Berisik kali ya Mampus dia. mampus kau ini Pablo, mampus kau Pablo sih gitu. Itu kan Nia padahal aku yang ngajak ya ke Kau pula katana. nggak, kau bayar pula, astaga, bayarlah, anjay. Bayar apa? Kau kan udah ketemu sama dia nggak, kau bayar, kau pikir gratis. Ya, Bro. Kau pikir punya negoro, astaga. Ya, aku belum ketemu ya. Nia kan pacar Pablo, nah kan, dihapus pula oleh si bocil ini. Alah, Kau- ini kau lah bukan bocil. Jangan gada-gada kau bocil. Ini admin ini. Enggak. Si bocil ini admin cuman jarang nonton part aku lagi emang. Kau bocil ya. Kau kadang kau keterlaluan kau bocil. Buat di admin ya, jarang mampir loh. Anjay jarang. Biasanya dia, oh itu tolong guys, ini guys. Biasanya dia komen-komen kayak gitu loh di YouTube ayah. Ini enggak lagi dia. Emang bocil ya. Ayo lu bocil. Ayo marah. Enggak Cil, ayah enggak marah Cil. Cuma ayah kecewa. Udahlah bocil. Udah buat aku kecewa. Tuh, ayah inget Cil, ayah enggak marah Cil, tapi Aku ayah loh. kecewa. Makan gaji buta. Makan gaji buta gak ada aja selewew. Makanya semua yang udah hadir absen. Oh, sosokan ya. Itu pula kemarin itu bukan high Frankenstein 186 bukan ya kemarin itu. Ini dibuatnya kayak gitu pula namanya. Walah. Kali loh. Aku ini dulu ya, absen ya, biasa ambil hadiah ya. Oke ya. 4 car harus di absen nih, enggak? Gila enggak tuh? Ini aku tutup dulu ya layarnya. Nanti kalian tahu ID yang password aku. Kalian Ya, cek. aku jual car ya. Manalah aku lagi car sekarang. Gila kau. Hah? Mayor 50.000 sekarang, bintang 1 paling 70.000. Aku jual bintang 1 100 Aduh, berapa? Nggak Tapi laku-laku sama lah CN. kau. Di bawah Tapi 100 sama aku CN. jual. Kecuali Bintang ya, 2. kecuali KD-nya bagus, match-nya bagus, itu boleh mahal. Ada senjata permanen itu boleh mahal. Kalau Iya, kalau kalau minus KD-nya, match-nya jelek, aduh, mana mau orang bisa 100.000 kau. kan spek-spek GB gitu ya. Nggak mau orang, serius lah. Jual murah lah, kalau jual 70.000 apa 60.000 kau bintang 1 ngubur, laku keras kau. Serius. Itu jual murah ya. Aku Ya 120 mahal lah itu, orang pasaran 90. itu sama CN. Hah? Sama CN. Ya, Kalau ya, segitu. Ya, CN-nya kan dapat hadiah. Enggak. kau ini. Bintang ya bintang 1 itu 115 Mahal. sama CN. Orang yang nak beli di Citra Sukma itu loh, Citra Sukma itu kalinya bagus. Oh, si ini. Si Tono WG. Dia yang kali-kali jelek, yang minus-minus itu murah dia 70 80 jualnya. B1 20.000 gua beli 3. Buset, jualan cilok lu, Cil. Gila.
Gaji kan udah beda clan ya. Itulah makanya pengkhianat kecil emang Cil. Pengkhianat. Emang si bocil ini. Ayo lu Cil, dikatain pengkhianat tuh Kan Cil. udah beda clan gaji katanya, beda clan. Oh, bocilnya. Cil kalau Cil. Jam segini masih kau ini. Are meme emang. Ya Allah, Ayo, jarang main. Hero Aya lu, siapa yang mau lu? Oh, ini. Hero Aya nih ya. Match-nya bagus, KD-nya bagus. Enggak ya? Tukar tambah mau nggak ya? Hah? Hero? Tukar tambah. Enggak lah, Aya mau jual 8 juta, senjata permanen 3. Walah, 8 juta, mahal kali woi. Woi, senjata permanen 3, baret cem. Enggak. Oh, Barret Campier yang hitam ya? Iya iyalah, anjay. Lah itu masuk klan mana ya? Katana lah, astaga. Yang mana? Itulah kau nggak tahu. Yang mana nih ya? Aku nggak tahu. Aku kan taunya ya yang B4 dari dulu. Nonton lah YouTubeku. Aku kan udah lama nyamar-nyamar aja tau. Aku udah dari game school udah sering baret cem. Aja nggak enak nunjukinnya itu. Datanya verif. Ya udah bagus lengkap lah, tapi ya kalian harus ubah sendiri kalau mau. Tapi itu aja datanya emailnya itu. Nama aku. Enggak maksudnya dipakai untuk apa? Email yang terkait sama PB. Hah? Enggak. Email aku, nama aku. Iya, maksudnya email yang terkait sama PB itu dipakai untuk apa aja selain PB? Enggak ada, hanya untuk PB doang. Oh, berarti only PB ya? Iya, tapi nama aku ada Elon. Ayah main kerja zaman game school loh, kau pikir Sama ya, aku juga main zaman game school, cuma umur lu berapa? Kau bohong pula kau nih. demi Allah ya. Umur ayah kalau Itu nggak salah SD. jadi polisi. Aku jadi SD. Polisi. Ayah jadi polisi 2004. 2004 umur ayah 18 tahun. 18, 19, 20, 21, 22. 23, umur 23 aku main. Aku SD kelas 5 kelas 6. Udah main kau? Udah. SD kelas 5 kelas 6 itu udah main di warnet. Itu aku kan lahir tahun 2000. Berarti itu tahun berapa ya? Kalau misalkan Gak mungkin lah umur 9 tahun dengan PB anjay. serius ya? Aku main PB ya. 9. Iya, 2009-an. Wah. Apa bapakmu gak marah? Enggak. Malah dikasih duit aku untuk main warnet ya. Kalau dulu kan ramenya kan ini kan PS, PlayStation. Nah, pas ada rame lagi warnet lagi rame-ramenya tuh udah aku main PB tuh di situ. Kalian coba reload, kalian dapat bow nggak sih hari ini? Itu ayah keberapa? Ya, udah keberapa loginnya? Aku tanya kalian dulu, kalian kalau kalian off, kalian login, dapat bow nggak sih? Maksud aku dapat bow lu? Enggak dapat aku ya. Aku dapat bow sama sepak takraw granade, apa granat? Sepak takraw granat. Nah. Cuma sehari itu kan GM bangsanya kompon bow gol, mana kompon mana kompon bow gol. Flashbang loh, bukannya bom loh. Itu apa coba ngasih panah yang flashbang? Goblok ya. Anjing. Pelit emangnya. Yang bom yang bagus kan? Bener gak sih? Iyalah ya. Ngapain flashbang? Ini flashbang loh Imron. Aduh. Apa gunanya? Gak bisa rusuh lah. Ini 19 hari WP smoke. Untung ada ya lo 39 hari. Ini lo. Beli akun gua Cil, Mayor 1. 40.000 Cil, bilang Cil, 40.000. Tapi Mayor 1 aja itemnya banyak lo ya. Ya kan itemnya dapat dari reload dari absen itu lo kau ini. Enggak, dari apa tengkorak nggak pernah dipakai inventnya sama sekali. Yang punya yang red partner sama Hattori itu sampai ayah hapus lo banyak lo. Karena penemuan, aku ngomong kalau akun yang 2 itu kan jarang aku
tambahin slot untuk apa sih? Slot apa namanya? Slot inventory kan masih 600 dia. Kemarin udah ada 600 banyak aku hapusin. Kalau yang menggunakan ini 1000 dia. Nambah plus lagi berapa bisa nggak sih nambah plus? Oh nggak bisa lagi ya? Kok nggak bisa nambah ini ya? Nambah lagi Slot? Ya? Iya 1000 ya emang. Kan maksimal 1000 ya? Serius maksimal 1000. Iya. Wow. Setauku maksimal 1000. Berarti 100 lagi loh. Gak bisa nambah lagi berarti ya? Nggak bisa. Oh, Setauku maksimal 1000. Iya. Pelit game ini ya. Jual aja charge lagi ya. Apa ke? Ini cara saya Apa kes? Apa kes saya kali kurang? Kesku 310.000 anjay kau nemu-nemu. Kau sepele kali udah nemu naga ya. Kan aku bercanda, biar Ayah lucu aja guys. Biar Ayah itu loh, ya kan. Itu belum tarik aja duitnya itu, sabar slow. Aku mau beli monitor loh, aku sekarang gara-gara monitor apa sih? Apa kemarin kan colokan ke listriknya monitor pun rusak. Jadi aku baca YouTube, baca komen-komen itu dari HP itu loh. Makanya kadang nggak baca komen orang itu. Kalau dulu kan Ayah kan pakai monitor kan. Maksudku. Berarti monitor Raya ini sebenarnya berapa? Dua, yang satunya rusak untuk baca komen. Berarti yang buat baca komennya rusak. Iya, apa sih? Digigit tikus kabel untuk listriknya itu loh. Pernah ada tikus. Bisa-bisanya tikus di situ. Bangsat emang. Ini ya. Enggak ada makanan kalau jadi loh. Pakai TV tabung nggak bisa ya? Reload dulu lah. Kalau TV tabung nggak zaman lagi nggak bisa masuk HDMI anjay. Kan Ayah kan pakai HDMI anjay kali. Ntar, ku reload dulu ya. Coba dapat bow nggak kau? Kalau Ayah dapat bow, apa Ayah telat ya? Bow sama sepak takraw. Ayah main dari zaman game school tapi jagoan aku. Nggak mungkin lah cil dari dulu. Aduh cil. Cil, kau aja main RR mati mulu, cil. Toxic mana toxic? Kau mana toxic? Real kah? Iya. Ambil hadiah yang lumayan loh. Bosannya. Kali aku jujur ya, aku ngejar absen harian ini yang aku ambil yang paling penting itu ya quick change itu loh. Tadi Ayah apa kompon ya? Oh berarti Ayah udah ke hari 18. Aku telat. Aku baru hari 11 ini. Yang akun yang ini. Wih, aku telat apa pas ini? Pas dah itu kayaknya. Itu sih dia capek ya, dia nyari PM. Toxic nyari PM atau toxic? Langsung login loh. Kok nggak lihat PC-nya PC dewa lo. Baru lo langsung login lagi. Mana ada dewa? PC dewa kok ya, toxic ya. Berapa produk kemarin toxic? Hah? Berapa produk PC-mu? Oh ini dia. 19. Cuma 5 juta. Anjay, gila. Imron kalah. Apa aja? Dapat apa aja bang? Ini yang mau itunya apa sih? VGA. Iya. Apa VGA-nya apa? Di kotak X30 berapa? Apa palit apa? 3050 kalau nggak salah. Palit. Itu lu ngerakit atau Beli jadi? iya, atau beli jadi. Soalnya kalau beli jadi mahal loh. RTX 3050 palit. Palit. Itu berapa giga tuh? Pablo, palit itu. Kurang ya kalau menurutku kalau palit kurang. Berapa giga? Nah, giganya itu berapa giga, Bang? Soalnya bermacam-macam, ada yang 6, ada yang 8. Ada yang 12. Ayah berapa Ayah? Oh, Ayah 8 giga lah kalau ini, gila. Oh ini. Yang hebat sih ini loh, si Dito loh, Dito udah 12, gila emang. Mana terus sih? Ya itu coba 8 giga, anjay, bagus sudah. RTX, coba lihat RTX berapa? RTX 3050. 3050. RTX 3050 8 giga, sama kayak Ayah. Berarti aku ini ya. Jangan dah. Sama kayak kalau aku sama kayak Ayah deh coba. Aku berapa ya? Beda 2 juta ya. Aku sama siapa itu tadi?
Iya bang. Kayak ayah deh coba. Aku Sena, berapa ya? Tosi. Beda. Masih apa namanya nih? Nama Masih dia ada. nggak ada. RTX berapa kau? RTX. Oh iya. Ayah RX 580 8 GB RX apa ya RX MSI kau bukan ya? Bukan MSI ya, VGA mu bukan ya? Aku MSI. Kau MSI juga? Iya. Bukan Nvidia kau, Nvidia RTX itu Nvidia 8 GB. Coba sistem i5 Gen 12. Oh ya wajar lah, bagus. i5 Gen 12 dia. Ayah i5 Gen 10 loh. Tinggi spek kau lah pada ayah. Kau i5 Gen 12 itu udah gen terbaru loh. i5 Gen 12. Memorinya 16 GB sama VGA-nya. Ya. Cocok dia jadi YouTuber daripada ayah. Enggak lah anjay. Kau bisa itu. Gila gamenya banyak kali dia loh anjay. Kalau ayah gamenya cuma point blank loh. Gila ya. Ngeliatnya gimana sih ya? Dex Diak. Nah ini. Coba Coba kau lihat punya ayah. Bentar ya. Mana nih? Kok malah hilang? Mana nih Dex dia? Coba Dex Diak. Windows R. Windows R dulu. Mana ya? Ini 12 GB kalau nggak salah kau ya. Kau udah upgrade ya Pablo? Iya ya. Coba Mana sih ya? Ya itulah, display 1. Wah, udah 12 GB dia loh, RTX 3060 dia. 12 GB udah. Coba sistemnya. Mahal itu. Coba sistem. i5 Gen 12. Oh sama. Kau Ayah berapa? Gen 10. i5. Ayah mainnya motherboard ya? Apa? Motherboardnya apa akun ya? Nggak tahu aku. Ada di live aku tuh loh. Ada di live ku motherboardnya apa? Motherboard itu ibaratnya kalau motherboard rusak udah semuanya nggak bisa hidup. Ya. Itu ikan namanya mother. Berarti itu dia salah satu ibu dari komputer. Wadah, ayah pakai MSI H410 tim. Loh, kok motherboard 16 GB ya? Iya. Kok aku berapa ya? Gak tahu lah. Ya kocek lah di situ. Nggak tahu aku. Capek aku loh. Mana sih ini? Siapa namanya? Toxic. Login satu akun lagi. Apa tuh? Motherboard, bot. Kalau aku udah lama ini. Itu lu siapa tadi bang yang habis ngerakit? Bang Tosi ya? Itu lu baru ngerakit bang? Februari. Berarti duluan aku ya? Pas masih pada war anak-anak. Sekarang VGA turun bang, lagi turun harganya. Punya ayah dulu kalau dijual 801 motor, kalau sekarang kata sedikit murah. Pas BTC harga. Sial emang. 900 Udah murah bang, punya kau bang kata si Dep. mahal nih PGA. Gue beli 6.000. Enggak, udah murah sekarang. Loh, Turun. lu 6.000, gue juga 6.000 bang. Apa yang 6.000? 6 juta ya ini VGA-nya. Jadi itu Bang Tosi 6 juta dapat 3050. Iya. Mereknya Palit. Nah, aku dapat MSI 3060 12 GB. Februari gue kalau nggak pakai PGA. Sama loh 6 juta. Oh nggak ada yang promo lagi loh, ini emang kayak ini pelit. Pilihin aja kan. Nggak promo pelit. NBM ya? Iya. Oke nih ya.
Ya. Ganti nama channel apa ya? Pablo Gaming aja. Aduh ya. Kurang ya. Pablo Gaming. Protection. Orang tahu ya Pablo bukan Akbar. Tapi kan nama asli aku Akbar. Headshot. Chain headshot. Soalnya aku live bukan PB doang ya. Wah, Helmet protection. Live game box maksudnya bukan game PB doang gitu. Live Valorant gitu. kalau ayah cuma PB doang ya. Malah aku sekarang keseringan main Valorant ya. Makanya kalau misalkan itu aku di Arctic ya jarang login. Sama aja jarang login. Orang mainnya Valorant sekarang aku. Malah kalau udah ada harddisk mau main GTA 5 ini. Helmet protection. Iya roleplay yang baru yang lagi rame. GTA 5 ya. Seru ngeliatnya. Kayaknya berpetualangan tuh seru banget. Penuh ya? Abisnya kasihan si yang lain aja. Enggak ngerti. Apain baris-baris itu? Helmet protection. Bar Kurniawan gitu aja kali ya. Ah, Startek. Headshot. Ayo Bar Kurniawan aja deh. Chain headshot. Ganti nama channel. Helmet protection. Chain headshot. Chain headshot. Karena dia Headshot. Chain headshot. Helmet protection. Headshot. Ya. Ya. kau Pablo dari dulu kan. Tak pandai main RR kau dari dulu lupa ya. Betul kan? Chain headshot. Iya ya. Headshot. Gak bisa ya. Bisa emang kemarin ini. Lupa ya. Saya pakai chip bisa kan? Anjas. Anjay. Pakai cheat mah merem ya. Auto HS apa iPhone? Oh. Bar Kurniawan. Kata kunci Bar Kurniawan. Oke. Nah, ini nama channelku udah aku ubah ya. Ubah lah gampang orang carinya loh. Nah, udah aku ubah jadi Bar Kurniawan. Gak kena deh, kena. Halo. Pas pula situ ya anjay. Protection. Nah, Om Dev login tuh. Om Dev 2 kali dong. Saya bakar. Gua ini Helmet protection. Kenapa? gratis PGA gua. Gratis gimana, Bang? Kan gua
Om ya. Om bisa ini, jadi sultan itu bagi-bagi. Gua pernah $500 ya, itu ya habis. Helmet protection. Ayo toksik kok minus kau udah ngantuk lah kau. Helmet protection. Tuh, kena senggol nggak tuh anjing. Selamat datang. Katana. Nah, Pak. Nia, ada kabar yang hebat ya? Ampun kau belum. Dia ayah dia bah parah ya. Dia. Parah. Dia ada belum ya? Ada pacarmu ya. Ada berita hot. Aku ayah udahlah balas lah. Ya. Ada kabar hot. Mau nggak kau kabar nggak? Jangan dong ayah parah nih ayah, bah parah. Kok parah? Gak mau aku, gak mau. Tadi Bang Hasbi mana nggak login? Red team win. Kamu kabar baru nggak? Coba Ya. kau nonton live ayah tapi dimundurin. Nah, ayo kau ngomong ya. Nonton live ayah cuma dimundurin. Mampus. Ada kabar seru. Lu nggak ngomong ya Pablo ya? Mana ya BM? Ayah nggak ngomong juga tetep aja ayo ngasih kode. Kau kan musuhan sama si Nia kau, makanya kau jangan musuhan sama si Nia. Gak ada musuhan, nianya gitu ya. Kau musuhan. Jangan musuhan kau sama Nia makanya. Yang bawa Nia ke katana siapa? Tapi dia aja begitu ke aku. Lu nya jahat sama gue. Apa? Kan nih, kan yang di grup aku ngasih tahu. Ya. Di menit bentar ya. Taunya Ayah. ingat 20 menit dari sekarang. 5 menit dari sekarang mundurin. Sekarang kan jam sekian nih. Mundurin 15 menit. Ampus kau. Udahlah balas lah aku. Aku nggak ngomong serius apa ngomong. Udahlah aku keluar lah aja. Guys, aku nggak ngomong ya. Kecuali yang ngomong ya Pablo ya. Aku nggak ngomong bahwa YouTube-mu, aku nggak ngomong. Itu di sana. Nggak ngomong. Foto gua habis kah? Jadi apa ya? Aduh, aku mau terucap omong-omong. Ini join lagi loh WMB nih. Aja RR lagi kah? Dia ngusut terus ya dia. RR. Ada aku bubar dia lo. RR. Ayo RR dia. Ayo RR. RR. Apa ya? Kabur ya anjay. Ya. Rotor. Kenapa sih ya? Yang mana sih? WMB nih. Dia kalau BM mereka rusuh terus, masuk terus dia kalau BM. Aja RR dia nggak berani. Nggak apa-apa, gas aja ya. Yang mana? Hah? Gas aja. Ada satu clan. Pegang lah. Yang tadi, yang tadi satu clan. Iya. Gas baik. Ini gimana ya? Main BM atau RR? BM. Kalau dia masuk RR lah. Lawan aja lah BM. Ya BM aja. Lawan aja lah. Alam sama sekali lo alam tadi lo. Parah kali. Lawan ya. Tadi kan kita nggak full. Itu apa ada auto fitnya? Sabar bentar. Oh, ada Kang J ya. Ada Kang J enggak tuh? Si Dep mana Ini dia, polosan atau FC ya? Oh, katana sejak kapan polos? Astaga, Pablo. Tahu kan dari dulu katana ini orang-orang kaya semua. Ya ampun, beda kayak arti. Ya ampun. Enggak ya, maksudku itu kan kalau BM enak ke polosan gitu. Toxic ini 4 tahun loh FC-nya loh. Kang J ini 3 tahun. Nggak ada kami yang sebulan 2 bulan FC-nya anjay. Katana nih bos, senggol dong, level. Kau ini. Sih masukin TikTok tuh kata-katanya tuh. Iya kan? Buat lagi dong yang kayak karena itu ayo masukin TikTok. Kau buat yang kemarin deh, yang maskil ya kita main di nonton itu ya. Yang mana? Ada. Bukan aku. Oh, Artik ini si Citra di sini Artik ya? Iya, kan si Citra CM-nya.
Masa? Iya, Artik itu maksudnya Citra ya. Dibalik. Oh iya. Citra dibalik. Jago kalau WP dia ya, emangnya kurang ajar ya. Ya? Iya ya. Lumayan lah. Ngeri ya Dia gua. Dari polosan ya? Oh, polosan. Kalau dia lebih ke polosan sih. Jago ya AWP-nya padahal dia nggak pakai ini loh ya, nggak pakai makro, tapi cepet banget. Masa nggak pakai makro? Iya, nggak pakai makro dia. Mosok sih? Iya, cepet banget. Aku bingung tuh kinya itu cepet banget. Coring-coring. Gini. Kalau aku bisa nggak masuk. Gini deh, kalau dia live, kasih tau aku ya, aku mau join room dia. Aku pengen mabar sama dia loh. Yang mana sih orangnya? Kalau aku lihat di live, Tahu kan, live YouTube tahu kan ayo? iya maksudku, ya nggak mau lah aku gengsi lah komen gitu orang anjay kali ini. Ay, CM. Anjay. CM Katana nih bos. Kali ini gila. Turun derajat harga CM Katana anjay sekali emang. Tapi yang aku tahu sih dia kayaknya lagi deket sama anak Kings Pro ya. Gak masalah Lagi itu. itu. Selem. Tahu, aku tahu. Dia lagi deket sama anak ada ya di grup Katana orangnya. Siapa? Citra? Ya, enggak yang lagi deket sama Citra. Enggak ada. Udah dikirim Ada, aku tahu orangnya siapa. Wow, sini. Wow, enggak ada harimauku. Ayo harimauku. Wow, katanya. Enggak ada. Ayo macam-macam kau. Kau coba lihat clan itu di Katana. Stop dia udah si ini udah stop loh. Jangan main kau di kick kau dan dari clan. Enggak, aku nggak mau kick. Lama banget nih. Kang J mana? UMB tadi nggak ada. Isi katanya. Isi kayaknya. Gak ada yang ready loh. UMB-nya nggak masuk kah? Mana Kang J? Kang J mana? Kok off? Off. Baru kau live Kang J? Emang live dia, Kang J. Wah, lihat nih ya porno dia, cot. Ledes. Lihat lagi baju, aduh ditutupnya pula. Aduh kalian nggak lihat anjas kalian, sial emang. Ayah lagi live juga. Lagi buka baju gak dia, anjay. Berarti nggak rezeki kalian ya, nggak rezeki kalian. Parah nih. Parah guys, orang tua satu ini parah nih guys. Ayah yang mengayomi. Aduh. Dia kayak gitu. Kalian nggak tahu kan? Sini ada Bigo dia. Nyawer aja kerja dia itu, Sultan. Mana ada ngadi-ngadi. Ya. Ayah live kau sawer. Sultan dia. Udah kau buka belum live-ku? Mundurin. Itu berita hot. Kita buka bajunya. Jangan ya, jangan. Udah dibuka dari tadi. Ayo ready. Mundurin. Jangan ya, jangan mau. Jangan mau. Aku yakin kau akan tertawa ke bahak-bahak. Yakin aku. Tertawa bahak-bahak gak kau? Kalau Iya, kau... jangan dia. Jangan dia. Iya, Apa? aku nggak bisa tidur. Jadi kau live? Udah live Bigo aja nih ya. On cam dia. Coba on cam dia. Anjay, kalian gak lihat gak tuh, sial kalian. Bukan es makanya kalian lihat. Aduh tuh pakai selimut udah nggak jadi. Sini Ya guys, jadi orang tuanya begini guys. Enggak sini. Parah orang tua ini. Enggak. Orang tua satu ini. Enggak, sini ya kayak gitu, jam-jam kayak gini udah datang setannya. Terus setan dulu. Tukang sak. Ini musuhnya sepi. Satu Ajang doang. Ajang satu dia. Loh, ayo kemana?
Ya kayak mana, sedangkan aku aja belum masuk, kalian udah menang, apalagi kau masuk, anjay, selewel. Lembel. Tadi ayah di Stormtroop beban loh. Asli. Gak bisa aku. AWP-nya kayak tai, asli. Ayo, cepet. Dia buka baju, cepet, dia buka baju. Anjay, kelas level. Kalian gak nonton ya? Dia lagi buka baju. Dari mana? Di base LCT. nggak tahu gua. Oh, dia buka celana. Kau pakai sempak dia. Anjay, Ayo, Cek. level. Menang apa kalah kalian? Menang dong. Ya kasih tau kalau udah kalah ya. Kalau kalah kasih tau biar Raya masuk. Cie, kayak Asik. wah, asik. Kasih Tadi lawan kasih UMB, makam- kasih makam minus aja. semua. Enggak, ayah nggak minus anjay. Sekali doang ayah minus pas jadi apa ya? Pas jadi hero kah? Iya pas jadi hero kah? Apa aja pas jadi hero? Wajar aku kecapean loh. Hari ini aja aku udah live berapa jam ya? 61. Bentar ya, ini aja udah 8 jam. Tadi siang live 5 jam. Berarti 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 jam aku live hari ini. Wajar lah capek, woi. Gila nggak? Astaga. Sampai memang. Hei, Pablo, Pe. ngapa lu dual class? Ah? Lagi main, gak denger. Dual class? Udah Lep. ya. Kenapa? Ngapa lu dual class? Ayah parah, ayah nih. Baru aku. Belum. Bukan itu ya. Mundurin lagi, bukan itu. Parah, ayo parah banget sumpah lah. Aku nggak kasih tahu loh. Ya kan? Ya Allah di belakang tuh. Ada, ajang. Di sana ada bang. Kaget. Aduh ketemu lagi si makro ini dong. Ih, cepet banget itu. Mission fail. Okay, let's go. Kalau kau nonton, kau akan ketawa terbahak-bahak kau. Fire in the hole. Mas John. Ayah tidak melihat. Fire in the hole! Kencang doang nggak kena. Ayah kencang doang nggak kena. Bentar ya. Kebunuh Anda nih bos, pecah kepala kau bos. Helmet protection. Pecah kepala kau bos. Mission success. Okay, let's go. Kencang doang nggak kena. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Wih, Pecah ya yang di B. Wala. Telat. Alah, apa ini udah habis Rata nggak lagi itu? loh. Waktu ke Mission warung beli success. kopi, kata penjaganya Alright, let's move out. kopinya Ronaldo. Di situ saya langsung balik badan Fire in the dan hole! pulang karena tahu kopinya habis. Apa sih? Double kill. anjing 2 kali kak turun aku itu bangsat. Jadi itu sendiri. Jadi Fire in the hole. dinorong. Goblok gitu. Gua lawan banyakan. Wario ya. Fire in the hole! Bisa nggak itu? Jangan, Mas John. Nia. Udah keluar dia. Okay, let's go. Alhamdulillah. Ayo parah, males lah. Ya, gua nggak ngomong. Tapi dia menjerumuskan. Fire in the hole! Waduh, JP ujung. Fire in the hole! Fire in the JP hole! ujung. Mati. Side B2. Fire in the hole! Fire in the Tolong hole! tembak ya. Ke Arlok deh.
bomb has been planted. Fire in the hole! Ini kak deh. Deng 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 Mission deng. Udah success. off tau. Kalau udah asli Okay, let's go. dia yakin lah. Ya janganlah ya. Ah, elah. Fire in the hole! Janganlah dikasih tahu. Biarlah dia tahu sendiri. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in Itu the di hole! set. Ya. Dia. Fire in the hole! Fire in the hole! Itu di lorong tua. Nanti udah ngan. Set B. Mana itu? Fire in the hole! Satu. Yang bebas. Fire in the Red hole! team win. Foto negoro. Neng kalian yang kono pura popo. Promo. Ah, promo gak tuh. Romo juga. Ada ininya. YouTube baru. Nah, udah sore dia aja orangnya lo. Si Randy gila kau orangnya. Kau habis makan obatnya kau Ran? Iya. Ready aja kerjanya lo. Aku sama si Toxic ini lumayan agak lama main lo. Capek kami berdua ini. Tapi si Toxic ini, kau nyabu Toxic ya? Mana ada nyabu. Ini, pernah dia nih begadang sama aku jam berapa itu Toxic? 4:30 kah? Iya. Gila loh ini orang. Cuman dia kalahnya, bangunnya dia lebih lama. Aku cepet ya Toxic. Oh, dia sore, Waduh, aku udah jangan. jam 12 udah bangun. Satu lagi, jangan satu lagi. Jangan sekarat banget. Tuh. Ah, mati. Oh gila satu. Gak mau ah. Enggak dibagi enggak tuh. Gak lama, nggak pakai spam lagi. Wih, hampir ayah komen. Aduh. Pablo hampir ayah komen di grup. Tolong dong bantu subscribe punya Pablo yang lamanya udah kena tutup YouTube. Oh, hampir ayah komen loh. Apa ya? Hampir ayah komen tolong bantu subscribe apa channelnya Pablo yang lama udah hancur, udah di close, ini yang baru. Ditutup. Ya guys, bantu subscribe channel YouTubeku yang baru ya guys. Namanya Bar Kurniawan. Karena yang lama dia ini guys kena hack guys. Kena hack, piercing apa piercing sih? Ya mudah-mudahan sini ya nonton guys biar dimaki-maki oleh Nia dia guys. Ya jangan gitu lah ya. Ini di mana musuhnya? Loh. Oh ini. Ya, di mid. Ke JK. Ajang dia. Ya. Oh, kejang. Gak kebacok ngentot. Mission success. Astaga. Wah, super reload. Di mana sih musuhnya? Anjir. Entero. Success. Dev Rock War Clan mantap rame. Oke, boleh. Dev War. Ayo. Cuman jamin minus aku yakin. Capek aku udah. Berapa coba aku? Oh, udah 8 jam aku live loh. Boleh lah kalau mau war yuk. Ini 8 jam ini kalau nggak salah siang berapa jam aku live. Capek udah. Boleh Apa lah. ya, mau ngapain ya? Mau war kami. Aduh. Telat Boleh, kali Mak. belum sampai ya. 8 jam tambah 2 jam, 10 jam lebih. Ikut dong ya. Pakai yang mana kau Pablo? Bentar, yang Pablo nggak ada kice.
Berarti pinjamnya siapa ya? Gak usah kice-kice, ngapain kice-kice? Ya ampun. Nggak enak ayah, nggak ada kice. Udah warrior. Kalah cepat, Bukan warrior. kalah cepat, kalah kice cepat lah. ganti senjata sama musuh ntar. Nggak, warrior tambah kice lah. Polos banget gitu loh buat. Oh lah, JP depan tuh, di kiri nyender. lagi bangsat. Panggung. Jatuh, Saya nembak mati. Belakang. Oh di ini, di. Nah, Di mana tuh? di JK. di mana ada saya? Success. Di situ ada saya. Gila, ganas sekali kalian. Fire in the hole! Fire in the hole. Bangsat. Karena nih mumpung lagi semangat keluar nih ya. Fire in the hole! Nggak, kalau aku nggak. Fire Nanti in the kalau hole! udah Fire in the hole! Fire in boleh the lah, hole! Lah, ayolah, Aku ikut pelengkap aja. lah, ayo. Fire in the hole! Iya, ayo ikut, nggak apa-apa, pelengkap. Gitu ya. Ada main semuanya. Potong di sini. Brak, itu semua. Hadir, tenang. Astaga, nggak bohong nggak tuh ya ampun. Rata. Rata di. Keluar. Kok ada? Kabur bang dia. Coba Lah, ke tangga. Gua doang sendiri ya. mati aja lah. Aduh, ganti senjata pula dia. Dua lu banyak tuh punya tuh. Nah, habar enak tuh, sakit. Bawa aja senjatanya pergi. Anjing, ganti senjata semua dia bangsat. Lagi belajar anjing sini. Ah, ada 77 tuh. Ngebut kali lari ya deh. Lari ngebut kali ya. Pakai saber. Bukan, robotnya itu loh. Oh, robot ya kah? Ngaruh kah? Ya iya loh. Dajung. Itu loh di B loh. Kelihatan nggak udah? Tuh. Ah, Anjing minus aku. Blue team win. Kebanyak dikena bokong semua kita bangke. Ya warrior. Ayo. Warrior. Sayang roomnya loh. ya Wario. War. Yaudah war aja NRR. Ubah polosan di sini aja lah, ubah polosannya. Ih, mantap kali aku deh. Minus aku pasti main yakin. Yakin lah. Om Dev aja premium. Kok premium sih? Anjay. Bentar. Pinjem akun siapa ya? Bang Asmi. Ada Itu aja kicenya lah, nggak ya? keluarin dari kalian. Ngapain itu bintang 2 itu? Anjay. Apa ya, jangan loh. Ya ampun. Bentar, aku WA Bang Asmi. Nggak ada pitching dia. Nggak ada juga kah? Sini, join. Akun- Kompor sini. Akun gue. Alah, Mana? akunmu di mana, Cil? Akunmu aja bukan nggak ada di Katana, Cil. Nggak boleh, akun bocil nggak boleh lagi. Udah di blacklist. Oh, udah di backlist, Cil. Bisa. Anjas. Bukan aku ya, Cil, yang ngomong. Ayo tuh yang ngomong, Cil. Bisa. Udah satu dong. Sini. Aku skip ya. Lah ampun. Jam 1 dah. Ya wes yang lain lah, boleh lah. Sini Dep. FC 3 bulan. Kata bocil lagi FC 3 bulan ya. Bukan, masa carmu yang Pablo ini kan kau jarang kau pakai, pasti banyak lah hadiah gratisan. Jarang, cuma nggak pernah di loginin. Baru-baru ini ya di loginin. Nah, lihat login lokop. Iya, baru-baru ini. Baru John, sini, paling John. 2 minggu ini. John. Kicenya tuh nggak ini. Coba bentar, aku WA Bang Asmi. Asmi caranya nggak ada pitching dibilangin. Dia kan jarang main dia kan nggak pitching kalau main BM. Lah, kok live aku Berakhir. iya berakhir sendiri, kenapa ya? Nggak tahu. Kita nggak berapa ya? 18.
Pada mau war nggak sih? Kalau nggak ya udah main lagi kah? Ayo ya. Yang lain ini loh. Kang J. Boleh deh, satu map. Nggak, Ran. Aduh, kau war lah Ran. Kau aja baru login aja. Ya, ya. Satu map. Tapi kalau ayo. bisa itu RM-nya jangan kasih ke orang loh. Kayak mana caranya? Siapa suruh megang ya? Makanya aku di sini. Kasih siapa lah ya? Misyu Katana nih. Misyu Katana siapa ya? Malah chat putih nggak tuh? Sena. Bang Grady juga Kenzo udah jarang login. Jarang. Dia udah sibuk. Kemana lagi? Iya. Kau pakai makro kan Tosik? Makro cuman belum di setting. Gua aja ini settingan yang AWP itu nyari di YouTube. Mana Bang Dev? Ya? Hah? Mana Bang Dev? Ada itu. Deathstroke itu. Dikeluarin itu. Crusader salah. Crusader kata itu. Bang Dev, bantu channel YouTube Robot aku Mutulam. yang baru dong. Ayo orang berapa nih? 55 dulu apakah? Ya wis 55 dulu yuk. Naik Pablo. Udah. Bentar ya. Lama naik Tosik. Lama udah. Pusing aku. Wah, nggak mau dia. Balikin RN. Yuk. Ya, Mana musuhnya? Ini server berapa ini? satu lah udah pas ini. Udah polos belum? Udah 66. 77 berarti sama Bang Dev yang mana? Ya di panggung itu jangan ya udah. Masih AFK kayaknya itu dia. Jadi kamu mana Pablo? Oh alah. WK1 kau. Iya. Pakai apa ya? AUG lah. Nggak ada keychain soalnya. Pakai AUG aja lah. Saya nggak tahu G. Ya gitulah ya. Alah anjay, nah 7. Oke udah. 7 sayangku. Kang J tukar Kang J. Dia nggak ada di DS ya? Apa namanya? Mau jaga JK. Cadangan dulu, support nonton aja biar cepet monet. Ay, Dep, aku udah dapat jam tayangku Dep, nggak usah nonton Dep, sini Dep, more Dep. Aku udah lebih jam tayangku, udah 4.000 lebih, 4.400 jam. Bang Dev, bantu subscribe YouTube aku yang baru dong Bang Dev. 8. Ah, ini bocah-bocah nyaru ini musuhnya. Hah? Bocah-bocah nyaru musuhnya ya. Wah, viewer diusir agak. Bukan Dep, bantu war maksudnya, bukan ngusir kau. Sini lah war, kau ngajak war malah kau mau nonton. Sini lah war, sini war. Kau GB ya, GB di sini Dep ini mau bintang 4 dia kayaknya. Ya Om Dev mau main nggak? Judulnya ya 8. Iya, judulnya 8 ya. Siapa betul lagi? Si Dep belum. Tapi Om OTW. Dev. Bang Dev. Ayo Dep. Pakai 77 pakai baret SMG bagus ya. Baret SNG. Iya. Aku nggak ngerti 77.
Pakai jangan. Si John. Iya. Mana ayo? Kenapa? Itu nanya Baret John. Nah ampun malah kabur dah tuh. Beb langsung ready aja loh. Puasa terus lu dari BBM lu. Tanya si Toxic ini lu. Wah, alam puasa lah mulai gitu main BBM. Si Putra katanya kemarin balik ya? Lu Jin ya main, cuman ngelek-ngelek. Enggak DS ya? DS, dia kan DS cuman enggak main, ngelek-ngelek dia. DS terus dia tuh. Di sini sih dia enggak tahu kenapa heran aku loh. Itu juga DC. Sama aku pun DC. Tapi tetap semangat kita untuk login ya kan, untuk main yang DC kayak mana gitu. Iya betul sekali. Mana satu lagi 7 kah? Dep. Nggak dapat YouTube punya Akbar suruh komen di short. Nah kan nggak dapat kan YouTube punya Akbar kan nggak percaya kau Bar. Si Dep aja bilang nggak dapat namamu. Bar Kurniawan. Bar Kurniawan. Aku ganti udah. Dia kalau enggak Dep. Dia main share artik cuman share-nya ke grup Katana kan. Jadi kalau enggak di grup Katana tuh ada Bang Dev. Join lah dulu Dev, yuk. Outlaw mana Outlaw? Gak tahu. Itu si Dombleno. Iya minjem akun Doble kali ya. Jangan lah. Jam akun orang lah. Nanti kalau contoh ada apa-apa nanti air nanti disalahin lo. Malu aja. Enggak lah ya. Medical lo Kang Jai ya ampun Kang Jai. Oh iya lupa. Yuk, bentar lagi Piala Dunia yuk. Siapa tahu jadi kaya. Ayah kan orang ada di DS, kenapa ayah ngetik? Enggak, yang nggak ada DS kan Sialam. Tuh 7 kah 88 Dep, mau ikut gak Dep? Ayo Dep. Bentar, ku cari lawan. Sama. Duh, mana nih? Udah 7 aja dulu lah. Dep, kayaknya nggak main dia. Siapa nih nelpon? Halo? Halo? Ya. Siapa? Ini siapa? Ini Nobunaga. Ya, ini siapa? Ujang. Yang Jol mana? Ya udah kau ini aja, kemarin. Chat aja. Aku lagi live nih. Ya yang Jol sempak kemarin, sempak itu. Serius nggak apa-apa kan di use kitanya? Ya, serius nih nggak apa-apa. Gak apa-apa, ambil aja kembaliannya. Iya, sosoknya ambil besok. Ya udah, chat aja ya ID-nya sama passwordnya. Ini ya kalau misalnya terjadi apa-apa jangan minta tanggung jawab sama Ayah ya. Kau kena hack. Iya ya. Enggak, dia mau vakum 15 hari katanya. Siapa tadi katanya tuh nickname-nya? Lu yang komen pakai aja punyaku. Si bocil janganlah. MMDX, bukan bocil itu ya, emang itu bocil, bukan. Anak Katana bukan? Iya. Siapa nih? Bentar nih, aku login nih, aku relog. Ini ada 8 ya. Hampir komen di short saya dulu. Oke Bang Dev, siap. Langsung. Bentar deh, aku relog dulu. Devrock, mana? YouTube Bang Devrock. Aduh. Dari tadi aku bilang war, ini malah war yuk. Kadang-kadang. Coba marahin dulu ini. Toxic, marahin lu. Selamat datang di DS Katana. Apaan? Ya. Nah, cepat kau nonton YouTube-nya. Ayah. Udah kau nonton YouTube ya?
Sudah Bang Dev, aku udah komen di YouTube Bang Dev. Di YouTube, di short. Mau kena dulu. RNS Gaming nggak ini? Mau lawan nggak nih? Keras ini. Ayo, tunggu ini aku lagi login ya. Ayah, Oi. ya nanti aja nontonnya. Pertanyaanku satu nih Mas Ian. Apa? Pablo ngapain dual kan? Apa? Pablo Bukan jual klan. Salah kau itu, salah YouTube. Ya anjay, bukan jual klan. orang YouTube-nya aja aku blokir, gimana cara mau lihat? Bukan, kau dengar YouTube-nya ya. Enggak, ayah. Kimochi. Ayah. Oi. Enggak, ini kan aku tadi di grup nanya akun, mana yang punya akun gitu. Ya ampun kau Nah, ini. terus Nia mikirnya aku jual klan tuh, gak jelas kan? Si itu polos dong. Bentar, nyari. Slot 2. Bikin. Oh si Ilham ya. Open jasa nggak Ilham anjay, sleep call, taman chat, bangsat. Siksa gak tuh? Bentar ya. Ini lumayan jago lo orangnya lo RNS Gaming gak nih? Iya, Renes sih goib ngeri. Mau lawan? Lawan dulu ya. Yo, kasih. Menang kalah belakangan. HG-nya lepas mas. Siapa HG-nya? Slot 2. Dirty. Oh ini kucing udah dipakai. Bentar, foto dulu lah. Kucing udah dipakai, senjatanya pakai 77. Cari. Gak jelas nih orang. Sini Dep. Goblok. Ini toxic sama ini dong, ganti dong, jangan AWP dong. Keras nih musuhnya nih. Minta tolong ayah. Bukan main wae nih musuhnya ini. Oi, ini YouTuber juga, oi. Kang Ngojol itu YouTuber YouTuber. juga, oi. Iya, oi. YouTubernya kita cuma satu, oi. Mereka banyak YouTuber, oi. Baret. Walah. Bang Dev. Mana Bang Dev? Aku sudah mampir Bang Dev ke shortmu Bang Dev. Wah parah nggak ditonton sampai 1 menit. Bentar Bang Dev. Tadi Duluan aku lagi lagi gini udah terlepas. Oh, yuk. lagi pinjem akun tadi soalnya. Nih mana? Mana sih? Dev Rock. Dah nih kita tonton dulu guys. Oke guys. Nih aku sambil nonton Bang Dev. Bangsat. Kitnya siapa yang pakai kit? Kitnya dek 2. Kiri kan geser. Ya. Aduh. Udah nggak usah dipakai. Ih, ini orang loh. Siapa sih? Ya. Nggak tahu aku. Alright, let's move out. Enggak aja lah. Aduh, ini sensitifnya berapa sih? Aduh, banyak JK, weh. Ya udah masuk. Fire in the hole. JP aja. Bentar. JP udah masuk. Kena bokong aja dari JP. Ini Cepat kali tuh. sensitifnya. Aduh. Hah? Sabar. Gak bisa yuk. Mission CJK. Okay, let's go. JP-nya jaga. Imron. Ke B. Aku JP. Biar aja JK Imron. Fire in the hole. Jangnya dong. Iya. Aduh, jangnya dong. Hati ajang. Asmitnya masuk. Astaga, orang masuk dah. Masuk dong. Bentar lihat mana ya? Fire in the hole. Udah masuk RB nggak tuh orang? Selek. Tumben rame. Iya nih lagi rame nih.
Kayak mana sih jaganya Om? Maju kan Bentar, kalian? ya. Mission failed. Enggak. Dia langsung cepet ya A-nya. Ya, nggak usah masuk A-nya. Di Lempar bom bom soal. lah, lempar bom. Fire in the hole! 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 Ada masuk mid itu satu. Fire in the hole! Mita ada, mita. Fire in the hole! Headshot! Nggak masuk. Bentar, ini settingannya mana sih? Ah, ini. JP ada. JP ada satu. JP 2. AWP 1. Udah Bang Dev, aku udah nonton Bang Dev. Alah, di A1. Santai ya. Baru main nih, baru war. Orang B dia. Di mid tuh tadi. Semangat John. Kalian Bomb has been Aduh, planted. JP kita kebanyakan nggak sih? Bertiga. Apa? JP. JP enggak lah, JP 4 lah malah. Nggak JK usah. 2. Alah. JP 2. Ya JP 2, JK 2, sisanya A, udah itu aja. Udah itu aja. Sisanya mid sama A. Ayo JK udah. Sisanya dibantu JK di ujung itu aja. Enggak usah. Mission Ambil aku aja yang maju failed. di JK itu. Alright, let's move Mau out. gue mid deh. Atau mid. Point! Affirmative. Fire in the hole! Fire in the hole! Nice game Mochi. Aduh. Ini sensitifnya belum nemu sumpah. Fire in the Fire in hole! the hole! Mundur, Cok. Wow. Kepalaku kena enggak tuh? Jaga. Ada person katana enggak? Ada. Mid. Ada Bang Ilham. Ah udah masuk. Aduh. JP yang pakai nggak ada yang ripple ya kita? Mission Very failed. Ripple JP Alright, let's move enak. out. Fire in the hole! JK-nya tuh bantu papa tuh. Oke. Masa A-nya jaga? A-nya jaga. Aduh. Fire in the hole! Jang. Awas Mita itu. Ay, Mita liatin Mita. JP-nya masuk. Jaga JP-nya masuk. Fire in the hole! Mita tuh masuk. Anjir, rame kali. Buset dah. Gila RNS. Mission failed. 05 enggak. Alright, let's move out. Go, go! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the Fire hole! in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Itu Hanya. dia. Fire in the hole! JP mati saya. Ganti yang di JP. JK rame ya. Jangan di sana, Aduh. jangan dirty. Kemajuan dia jaga JP. Coba press. Bomb JP-nya has been planted. Ya. Rame ya. Dia JP-nya rame ya. Iya, rame. Coba aku tes Ya ya. JP-nya banyak terus. Coba aku tes. Oke. Ente. Gila enggak? Salam sama di Mission failed. salam sama di Bang, jangan banyak colai. Colai. Di siapa Bang di? Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Astaga. JP Udah masuk AA, udah masuk satu. Fire in the hole! Kagak bisa makin JP nih. Rame kali. Jadi stop duluan. Red team win. Ramenya. Dari spam duluan JP nggak bisa dimajuin. Dirti nih ganti lah Dirti nih ya. Siapa DRT? Gak ada Dirty. lagi yang lain ya.
Ini Siapa? Bang itu. Bang mana? Bang Dev mana Bang Dev? Bang Dev? Bang Dev? Bang Dev. Tahu lah aku, bingung. Nonton nggak Bang Dev? Gak apa-apa lah ya, ini aja lah. Nanti Bang aja. Dev. Gas, yuk. Yuk. Ya kena press lah ini. Oh, gas. Ready, Ran. Salam sama Forsome Katana. Jangan banyak colai katanya. Itu si anjing tuh. Ilham Muhammad. Lagi GB lanjut saya. Ntar nyusul. Oke Bang Dev, lagi GB Bang Dev. Let's go. Ayo. Fire in the hole. Artinya yang beneran. Jika maju. Aduh. JP lu. Wah. Fire in the hole! JP ujungnya kosong ya. Itu bisa gitu, Cok. Nggak pecah-pecah kepala kan. Itu bisa gitu, Cok. Mission Di failed. depan JP. Mati. Okay, let's go. Need backup! Anjing. Fire in the hole. Aduh. Gue metal Dirty. Mana Merik pula si Dirty ini? Dong. Fire in the hole! Ente. Woi. Mission Goblok, failed. goblok. Okay, let's go. Susah dibilangin. Tar. Fire in the hole. Fire in the hole. Siapa sih itu yang pakai medkit? Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Aduh, flashbangnya timing banget dong. Pusing kepala gua. Aduh. Depan JK. Depan JK lagi. Di tank. Wah, pecah kepala nggak tuh? Ente. Alah, ganti lawan lah, ntar lah. All right, let's move out. Need backup! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the Fire in the hole! hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Astaga. JK masuk tuh Kang Jai depanmu. Ada. Fire in the hole. Mana sih ini? Bentar. Ini. Anjir, tenang. Oh, nggak ada sih. Oh. Awas bokong. Ya. Kok gua nggak bisa ngechat? Wow. Medkit simpen. Aduh Pablo, bisalah Pablo ngendong. Mana Mission gendong Pablo failed. anjay. Oke, let's All go. right, let's move out. Let's go. Go, go! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Lagi tuh orang JP. Fire in the hole! Fire in the hole! Taga Fire in the depan hole! Jack. Fire in the hole. Dong. Ayo, Forsome. Anjir emang. JP ada JP awas. JP itu fix. Lewat pada bang, selamat. Fire in the hole. Pablo mau mana kau? Lu kabur pakai titel spam ya, anjir. Ini kok nggak bisa ngechat ya? Nggak kuat, lambaikan tangan. Anjing. Mission Iya failed. nih gua nggak kuat gua nih, lambaikan tangan lah. Ini tahan dulu di base. Iya, jangan maju dulu. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Dia Fire maju. in the hole!
Awas tuh ke koteng dia. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the Fire hole! in the hole! Fire in the hole! Bang dari awal liatin. Mati berapa? Ada yang maju satu. No medic Dia pula mati. dia lo. Dalam. Iya. Headshot! Nggak kuat, lambaikan tangan. Medic pula dia lo. Astaga. Dirty siapa sih? Ini pakai bareta boleh gak? Boleh. Gas aja. Yang penting jangan medkit. Oh boleh. Tuh midnya maju terus soalnya. Yang pakai rival. Ayo mati. Sama. Bomb has been planted. Trot. Mati nih gua. Trot. Muter kah dia? Bisa muter. Oh enggak. Nge-lag dia? Enggak. Oh, AFK katanya ya. Nunduk. Mission success! Alright, let's move out. Kenapa nggak lu pakai aja bang karakter HP 100-nya? Enggak bang, gua pakai poin aja bang. Gak enak bang, pakai punya orang. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Astaga, JP-nya. Jangan spam dong. JP di kolong tuh di tangga. Dekat di base tangga. Rame banget ya. Pas bokong Belakang. Bokong John. Ah. Di FF gak tuh? Mission Ayo ya, bawa JP failed. semua nggak? Nyobain. Okay, let's go. Ayo JP semua ya. Tabrak JP-nya ya. Fire in the hole! Tuh, ku spamin. Fire in the hole! Fire in the hole! Bisa orang. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Anjir, kena lagi. Kocak. Anjir. Ini amat main BM. Bangsat. Si Dirty ini siapa sih? Gak tahu ya. Adiknya mungkin. Blue team, win! Cari musuh lain aja. Cari musuh lain aja. Cek, Ntar, cek, bilang. ku cari musuh lain. 7 aja lah kita udah. Ya udah. Itu Neo enggak main emang. Ntar lu kalau mau main FC pakai aja hollow pointnya bang. Enggak bang, gua gak enak bang. Gua buat war doang ini. Soalnya akun yang Pablo nggak ada kicenya. Udah Ini dia kick aku use dia. semua. Enggak. Tadi Hagi enggak Bo- lepas. Bodoh. Tai. Ayo lu, ayo marah. 8 ya, itu ada Neo ya. Ah, berapa kita? Neo nggak ikut emang. Itu OTW bilangnya. Iya. Duh, Berarti 8, Pap. Berarti 8 ya? 8 ya. Sini. Sini lawan Devi. Sini Wah, join. takut bah. Hari Kanami nih. Ayah? Sini. Kurang satu ya? Iya, kurang. Mana Neo.
Menit ke berapa ya? Aku lupa. Ayah sumpah, ayah parah banget sih. Di mana ya? Menit 52 apa? Ayah ngambek. Orang berapa? Enggak lagi misi ya? Ini ayah join. Join. Ini Join. ada fee tapi ya. Janganlah Evi, ya ampun. Gak mau ayah kalau ada yang fee. Dia juga disuruh lock, bukan di lock, Ayah bodoh di mana? maksudnya. Itunya. Entar Itu lawan yang siapa ya? Yang tadi. Mana ya? 8. Akulah saya. Ya ampun Simran. Ya, wes, Kan wes. udah jam setengah 2. Jam berapa aku mau Ini pulang? goblok masih pakai HG pula Dirti nih lo cookie dari kelen kau anjing. Aja, akunnya itu aja. Kok marah sih ya? Orang forward polos dia malah pakai HG. Ini mau nggak ya? Itu Bang Pablo. Sini, Bang sini, Pablo sini, mah kalau sini. mau make aja Bang Pablo. Ya. Itu dibeli buat dipakai. Ya. Iya, nggak enak gua bang. Kalau Sini. Ayah nggak tadi pakai di mana akun ya? apa asal use aja. Canting. Anjing nih. Ah. Ilham Pante. Nggak bisa pula di match di server war kick orang. Mana bisa ya? Ayah kesel guys, ayah kesel guys. Ini ada 8 loh ya. F2. Mana? Cheat ini sih, jangan. Cheat ini. Forsam ya? Forsam ya? 9 kita nih, ini yang ikut 9. Katanya nggak jadi ding, nggak jadi. Kenapa lu? Tugas. Forsam. Tetap layar. Ya. Ada colai. Belum dong. Belum lihat. Anjay. Colain dong. Aku baca dulu, aku dengerin dulu lah. Ini makanya aku mau ngadu ke Nia nih. Ini siapa yang nggak ikut? Yang nggak DS skip dulu aja ya, kalau enggak. Lam. Ini siapa Gue yang DS tapi nggak main. Iya. Lam skip. Nggak DS. Yang DS aja gitu, biar komunikasinya juga enak. Aku di situ boleh. Aku mau ke JK, JP. Iya, ini gesernya kau ya. Bentar. Biasa ada sama Ayah JK. yang mapnya masih Cari. CT itu ya, Aku Donton itu ya? aku suruh Ilham cium Nia mau. Enggak, nih. Belum lu. Nia geser lu Nia, biar slotnya dikasih sama Imron. Geser. Ah, Oke, thank you Nia. Sayang deh. Lawannya PPMK, abis RNS PPMK dong. Geser. Udah geser ini. Enggak geser ke sebelah Udah. lagi. Kita sebelah lagi tuh. Kenapa kok kamu yang ada di atasnya aja? Kenapa nggak Nia aja? Dia mau jaga JK. Iya, gitu loh Nia. Overpower, siapa nih yang mau kita lawan? Overpower aja. Overpower aja ya. Iya. PPMK skip dulu. Itu Bang Pablo. Lu store itu jual Diamond FF enggak? Diamond FF jual tapi press listnya belum gua bikin. Aku mau tanya sama kalian, udah jelas nggak Dia mau beli tuh 88 polos, yang tadi masih pakai HG, pakai baret Kopassus, pakai Medic, kayak tai loh. Kesel kali aku tuh orang tuh. Udah kick aja ya. Waduh. Itu siapa sih ya? Nggak tahu aku. Temannya kali ya yang make, bukan dia, bukan adiknya orang mungkin ya. asli. Mungkin. Adiknya tuh ya. Jangan Dingin. marah-marah ya. Nanti Kok Nia gode dingin. Ya, bebas. Asal polos. Janganlah pakai bareta, matilah kita. Nggak apa-apa ya. Udah. Bareta AWP kan maksudnya? Iya. Iya. Nggak apa-apa. Nia masih ada misi agak. Misi apa lagi kau misi kau? Pakai kotok-kotok aja kau ngekill Nia. Udah, nggak usah pakai bareta. Bisa lah gendong-gendong anak Artik nih mah. Mana ada Bang? Bang Riko sini kau login. Mumpung ku lagi di DS ini. Mampus lu Bang, anak Artik minta gendong. Belum lagi si Popoynya minta gendong. Artik
artik tuh siapa? Nggak kenal saya. Yuk. Ayah gendong aku nih, ayah. Kesel Bang aku Riko. jujur. Apa? Lu anak artik itu. Nia, diam. Udah, yuk. Aku lagi kesel ini. Udah, yuk, gara yang orang itu. Lain aja Pablo tuh. Ayah Kayak kesel. pakai medit gak tuh? Udah tau. Ayah lagi kesel Bang Riko. Kayak Membernya susah diatur. Anjing gitu. Membernya susah diatur. Pakai medkit. Bukan susah diatur, goblok lu. Udah tahu judul polos gitu loh. Di belakang Randi pula anak baru om. Astaga Randi. Sama gagak lah. Imron. Jangan yang maju itu. Jadi kan satu ya. Jangan. Jangan parah. Netel liatin. A kosong. Bantu A. Area kosong. OTW. Ini ada di JK dong. Ntar gerak tuh. Nice. Aduh. Di mana toxic info toxic? Dia. Kalau mati info dong. Orang 3, orang 2 atau kayak gitu loh. Fire in the hole. Bomb has been planted. Semua ya John. Ada lah itu. WP di itu JK. JDP pokok. Kemarin ayah udah digendong-gendong sama yang ijo-ijo. Siapa tuh yang ijo-ijo? Bingung aku. Ya, sudah yuk. Ayo. Bisa. Mission fail. Ayo toxic semangat toxic. Okay, let's go. Kang J semangat Kang J. Oke. Tolong kayak gini kalah. Bantu aja kayaknya om. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Masuk dong. Masuk mana? Fire in the hole. JK 1. Itu JK-nya satu lagi. JK-nya dikasih satu lagi. Fire in the hole. Fire in the hole! Aman ya? Aman. Iya udah. Fire in the hole. Darahku hit dong. Gua bisa. Fire in the hole! Bisa di mid ya. Fire in the hole! Cepatnya. Di mid Nia di mid. Nah, ya situ. Pegang senjatamu. Orang awas ya. Belakang kau Nia. Nah, kan. Atong sampah. Oh, serbe. Lagi. Ente. Apa ya? Bagus. Mission fail. Kalau masuk ayah yang di jam. Okay, let's go. Aduh, gue slotnya jauh lagi, nggak bisa sholat gua. Kalau cepet pasti. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Jangnya dong, liatin jangnya dong. Pas saya kena pokok. Headshot. Chain headshot. Jangnya dong. Fire in the hole. Ya, udah ya. Aku di kafe. Udah kena lock ya, udah sabar. Fire in the hole. Udah. Mati kau. Jangan aman kok. Fire in the hole! JP awas ya. Chain headshot. Dek. Tank JK 1 hit. Oke. Mundur sih. Aman. Os aja lo. A-nya kosong lo, kena bokong lo. Aman, minnya amanin aja minnya. Ada Kimochi. Aman. Ada Kimochi. Masuk. Nice. Di base deh satu. Udah, tinggal di base. Langsung aja culik ya. Randi, hajar APC-mu. Majuin bareng-bareng. Nice, Neo. Ini dia, aku suka kayak gini orang. Ini Bang Riko. Ke DS lah. Mission success. Kita war sama ayah. Jang ya. Siapa WP nih? Hijau. Siap, hijau awas. Jangan cepet banget lagi. Tanya mana? Fire in the hole. Jang, liatin Jang ya. Aduh, jangan dilihat ya. Yang mati. Fire in the hole. Darahku ya. Fire in the hole. Oh, Fire in the hole! WP ya. oke. Aduh, nyangkut. Fire in the hole!
Nih awas. Fire in the hole! Ada di kiri. Fire in the hole! Fire in the hole. Headshot. Kebesnya dia. Info. Nih depan gua. Awas, bom. Depan gua. Darah gua hit. Chain headshot. Nice shot. Dek. Chain headshot. Naga nih, Dek. Dek, kalau beci mati kok, Dek. Aduh, dapat JK. Bangsat, aku belum nemu naga nih, Dek. Matian. JK satu las. Itu JK, nice. Pas Sisa melompat. JK AWP. JKWP. JP. Oh. JP. AWP tuh. Awas. Aduh, nice John. Mati kau, Dek. Dek. Cemas kau, Dek. Back. Mission success. Udah tadi. Okay. Kau kelamaan loginnya. Jang ya. Minta tolong Tadi Jang ya. aku jam 12 login Bang Riko. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Agak. Fire in the hole. Finishing shot. Terus diikat Fire in lagi. the hole. Jangnya dong. Aku ke JP ya. Aduh, udah mati aku. Jangnya nggak ada yang lihat Jang ya. Fire in the hole! Fire in the hole! Jangan. Baru aku tinggal bentar ya udah mati. Bentar, suaranya. Tahan. Mundurnya, jaga itu jaganya ya. Di ujung aja ya. Ya, ujung aja ya, jaganya ya. Sip. JK 2 ya. Nah, sip. Kita ke mid. Udah. Jangan AWP, John. Aduh anjing, malah tuh. Masuk RB dia, masuk RB. Oh enggak. JP ada John. JP satu tank. Itu ada satu. JP tank toxic. Tank. JK ada Jeki. Aduh. Ya, B-nya. Maju. Nia maju. RB. Di atas. Kiri. Bomb has been planted. Ganti senjata. Nah, Lumayan Kalau tuh. Nia bisa menangin, Nia kena cium. Nah, kalah jadi anjing. Jangan kau bilang kayak gitu, kalah jadi. Sama Pablo. Weh, kata. ayo. Kesal. Apa ya? Gak apa-apa. Lumayan kau. Yuk. Toxic semangat, toxic. Mission fail. Gua sih Okay. Jangnya itu loh, liatin jangnya dong. Tak tolong aku, biar tak terapokong aku di jangnya itu, Om. Headshot. Mati terus ya JK tuh, Om. Udah mati. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Aduh, AWP-nya tetap kejar. Fire in the hole. JK1. Fire in the hole. JK1. Kalau ada yang itu. JK. Kiper. Sisa 2 ya, tahan ya. Sisa 2 ya. Itu satu AWP. John, kanan lu John. Enggak. JP tank. Tembak lah, John. Awas pressing shot. Ajarlah kroyok, nice. Orang A, awas. Siapa namanya nih? Jaga forsam, jangan ke situ, salah kau. Jaga A itu aja. Oke. Enggak apa-apa ya. Jaga midnya. Fire in the hole! Kasih main, biarin. Ini di JK. JK las. Jaga dalam. JK. Affirmative. Iya, kayaknya masuk lagi ke dalam. Tuh. Mid. Turun. Nice. Nice. Yuk, bisa yuk. For Mission success. Yuk. Kenapa? All right, let's move out. Jangnya dong, tak tolong dong. mana ya? Fire in the hole. Fire in the hole! JP 1. Fire in the hole! Ada 2 JP. Fire in the hole. Wah, Jang ya, awas Jang. Awas dari Jang ya.
Mundur Imran, mundur JP Imran. kosong nggak ada yang jaga. JP kosong nggak ada yang jaga. Ayo, jaga. Mundur Imran, JK mundur. Aduh, JP 1. JP-nya. JP 3 orang ya, JP 3 orang ya. Fire in the hole! Hajar nih ya, tong jauh, aman. Ayo nih ya. Nice. Ada lagi nih ya. Ada setan. Ada, awas. Nice try. Mission fail. JP nggak usah dimajuin, JP-nya Om. Let's go. Fire in the hole! Jangnya dong. Fire in the hole! Gak ada masuk jang kah kalian? Fire in the hole! Enggak. Fire in the hole! Fire! Duh, masuk A. Saya ke A. A point! Saya bantu A. Walah, WP-nya tinggal dong. Fire in the hole. A masuk. Headshot. Di kasir, A kasir. Udah mati Akasir. Habis. Fire in the hole. Orang B awas. Os, bokong mermaid. Jon liatin JP-nya Jon. Wah, JK Lagi Aluar 1. Satu aja, Aluar. Di kiri. JP ada. Kiri dari markas musuh. Jon mundur aja, mundur Jon. Aduh, itu hit parah Nice. yang dia yang masuk Udah, clear yang dia. JK. JP 1 AWP. 2 JP. Ada dua. JK 1 cepat toksik. JK. JK 1 JK. JP lorong. OWP. Aduh, OWP. kena lagi palanya. Nice. Udah hit, nice. Good. Bisa maju JK-nya. Mission success. Enggak, JK bisa maju kalau Nih ya, yang maju. ujung aja nih ya, jangan diapain dia. Jangan dikejar. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. JP ujung. A point! Fire in the hole. Aman enggak Fire in the hole! Belum masih ada nih ya. Fire in the hole. Kayak masuk. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Aset. Gue enggak. Min satu ya. Has been planted. Anjir, nggak nampak. Dibokong. Ente. Maaf. Mission Jangan fail. maju. Let's go. Dia jangan maju JP-nya. JP-nya standby situ aja. Fire in the hole. JP-nya AWP, jangan open badan. Ya. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Gimana Neo? Kabarin. Coba aja. Fire in the hole! Wih nih. Fire in the hole. Terus anjir anjir OWP. Fire in the hole. Headshot. Fire in the Fire in the hole. hole! Wah, JK maju. JP aja satu. JP 1. Lepas jangan. Chain Oh, headshot. di B-nya yang bawah udah masuk. JP bawah tadi. Alah JK, anjing. Ada. Kok gini ya? Berantakan kita. Kok aneh. Kita berantakan. Mission fail. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Mundur lah koran. Enggak usah banyak ya. ayam. Fire in the hole. AWP tuh di JP. Fire in the hole! Walah udah masuk RB gak tuh dari mid. JP ada 2. Fire in Ada the hole. RB, Randy. Bomb has been planted. Pusing aku ya. Kena Red flashbang team loh. win. Emang boleh flashbang ya? Boleh bebas. Nah. Lu nggak berani kalau Barclays lagi. Takut. Kenapa? Iya sih.
kan dia jaga di itu kan di kanan kan. Dia kan Nya, nggak usah pakai AWP nya, kotok-kotok aja nya. Aku kadang kayak mana ya? Adalah kotok-kotokmu bagus loh, Jay. Muti terus sama AWP anjir. Headshot terus. Enggak, musuhnya lompat-lompat. Musuh AWP itu lompat-lompat loh. Yang penting jangan yang udah baret kuning dia. Bareta pula, mati lah kita. Lompat-lompat, masih kena. Kayak aku kalau pakai kotok-kotok pasti minus. Makanya aku pakai AP itu. Kayak apa sih senjata yang aku pegang itu loh. Yo guys. Kecuali musuhnya agak-agak lembek-lembek ya. Pakai asaul aku pasti, pakai pindad kayak, pakai SC kayak, pakai apa kayak. Yuk, gas. Oh. Yuk. Bentar ya. Udahlah. Ya. Gas lah, apalagi bentar-bentar. Quick reload, mau pakai quick reload. Oh, spam ya. JP aja, main JP. Oh, spam. Satu jaga bokong dong. Yang dari JK ada ke mid itu loh. Wah, Jangan ke mid, Imron. enggak ke mid aku ya. Mana kau? Gede. masuk. Ah, iya. AWP-nya Oh, dari nggak kena nggak tuh, salah aku lawan. Aduh, habis peluru lagi sialan. Jangan ada ya, Bang. Ada. Tanjon. Ada Jon. Nice. TP ada satu. Kita lihat ya. Gue 1 batang. Kimochi Tosik 2 batang. Si Jon yang agak banyak. Di tong sampah itu loh. Ke JP yuk. Culik jadi. Mundur Jon. Satu ya dia. Orang Iya, sip. A1. Awas Arlok ya. Arlok sama JK tuh ada tuh. Kalau ada Mau bareng nggak? Dia tinggal berdua kan? Bertiga ya? sama 3 lawan 3. Sini Bang, bareng aja Bang. Bang Jon. Gue hit parah soalnya. Ya nggak ada yang buka jalur. Oh, sudah di JK-nya. Ya. Oh, step Mujon. JK. Dari JK coba. Nice. Dan ke A, ayah. Mas orang A kayaknya. Pasang lagi ya. Iya. Dua lagi. Nice, Jon. Ada lagi. Satu lagi. RB. Bawah. JK. Nice, Jon. Bisa, Jon. Nice, jago. Nice. Mission success. Yo. Amin mid ya dong. Okay, let's go. Lihat jangnya ya. Fire in the hole. Aduh mantul lagi bom aku. Fire in the hole. Dasar. Gak usah dilawan midnya itu, Imron. Bukan ya, mau jalan ke desa. Fire in the hole! Ya ada dari sini lah jalannya tuh. Fire in the hole! Ada JP gak tuh? Jalan dari sini lah, Imron. Di tengah. Lihat ayah. Jalannya dari situ kalau mau ke JK, jalan lewat situ. Fire in the hole! Nggak Fire spam in the kalau hole! di JK satu AWP. Fire in the hole! Putar aku jadinya. Putar lah nggak apa-apa. Di tong A. Nah, dalam A tuh. AWP-nya dalam A. Siap. Di ujung. Masukin aja. Masuk. Bareng-bareng.
Jaga jarak. Jaga A, aduh nih ya. Ada. Dua. Wow, 2 enggak tuh. Lagi John. Sabar John. Sabar aja. Keren. Kita lupa ngasapin, seharusnya AWP itu diasapin. Boleh. Iya tadi saya mau ngasih asap, cuman keburu mati. Diasapin dulu baru maju gitu. RB. Oh, dari bawah. JP aja yuk, nyobain. Yo. Ya. Semua. Mission JP semua ini. failed. Iya JP semua aja. Let's go. Enggak, aku apa dia? Nunggu dia. Aman. Jaga bokong satu. Ingat aja. Fire in the hole. Awas. Keras. AWP-nya Jangan lagi. yang lewat mid. Ya ampun. Fire in the hole! Ada tuh satu. Ada belakang. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the Fire in the hole! hole. Headshot. Arlock mati satu ya. Nice shot. Itu di side. Walah, mati Nah, nggak di mid? Di mid. Pasang B. Nih ya. Arlock, awas Nah, Arlock. RB tuh RB. Bang yang di A kok beda. Yang di A. Awas, pin AWP. Bokongin. Di RB. Kirimu Neo. Itu Neo. Aduh. Neo nggak lihat ya? Woi, enggak lihat aku sumpah. Astaga. Bareng aja jangan misah yuk. Bisa itu tadi kalau bareng. Mission failed. Bisa yuk. Okay, let's go. Asepin ya. Taunya yang di Arlock tuh Jangan asepin. Fire Jangan in ke the hole! mid. Mid ada Aduh, WP. Neo mati Fire Neo. in the hole. Siapa yang ke mid ya? Fire in the hole. Fire in the hole! Astaga JK-nya itu. Fire in the hole! Ya Allah. Fire in the hole! 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 Fire in the Ayo. hole! Oh dia dari rifle. Hanya ada loh. Saya udah maju tuh. Jangan maju dah. Headshot. Dari mid ada ya. SC ya, triple box ya. Wah, mati nggak JK? Lagi. Aduh. Mission failed. JK nggak tuh Om. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Maju satu. Maju. Fire in Maju the dia. hole! Fire in the hole. Bokong tuh. AWP-nya maju. Wah, ampun di Bokong. depan JK nggak lihat ah. Fire in the WP-nya. hole! Fire in the hole! Jaga bokong satu lah. Fire in the hole! Udah culik-culik aja dulu yuk, biar mereka maju culik yuk. Nggak bisa tuh. Walah. Yang mati loh. Yuk culik-culik aja yuk, susah. Oke. Mission failed. Pisau nggak katanya anjing itu. Okay, let's go. Depan JK satu ada toxic, kanan toxic. Aduh. Fire in the hole! Fire in the hole. Tuh, jangan mantap. Fire in the hole. Headshot. Anjing. Awas dari jang. Fire in the hole. Fire in the hole! Ah mati yang dari jang. Ya ntar aku relock dulu ya. Ya. Oke. Wow, AWP-nya tuh. Mid satu.
Biarlah. Kiri Mujon. AWP tuh sebelah kanannya di mid. Fire in the hole! Pasang apa, pasang? Lihat gandel. Ente. Rada-rada nge-frame aku ya. Mission fail. Di sini nih nggak ikutan ya. Okay, let's go. Ayo Neo, semangat Neo. Siap. Fire in the hole! Fire in the hole! Awas. AWP. Fire in the hole! Di jangan Fire ada. in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Masuk. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Orang JP ada satu tadi tuh. Masuk JK nggak tuh, nggak ngasih tahu nggak? Walah. Hampir kena mati semua kita. Oh. Fire in the hole! Tahan ya Neo ya. Oke. Pokoknya. Imron, kau peraya Imron, JK Imron. Nah. RB Ron ya. Kau masuk lah. Aduh. Lihat. Headshot. Satu lagi di side. Guys, JP satu. Di mid, sorry, di mid bawah. Nice. Pasang mid berarti ya. Pasang lah. Pasang aja. Ini ada nih. Naik ke JK. Bomb has been planted. Gue liatin JP ya. Ini dekat aku nih. Di bawah ya. Udah ya, di atas ya. Udah di JK deh ya. Sabar. Chain headshot. Sabarlah. Jangan nafsu. Tumbal. Nggak apa-apa, yang penting menang. Mission success. Okay, let's go. Lihat jangnya dong. Ada nggak jangnya? Fire in the hole! Fire in the hole! Jangan. Fire in the hole! Awas. Jang. Fire in the hole! Itu. Fire in the hole! Fire in the hole! Aku keluar. Keluar. Awas jang. Mid dua. Fire in the hole! Maju. Dijang. Dijang ya. Jangan ada 2. Fire in the hole! Awas bokong ya dari bis. Anjir kaget. Di side BS. Tiba-tiba sih. Anjing. Di mid bawah ya. Satu. Double kill. Sini kau anjing. Triple kill. Aduh, kayak gitu nggak di anjing. Padahal mereka megang pisau terus aku. Mission fail. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Awas. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole!
wait. Tahan. Fire in the hole! Min maju ya. Ayo John, Min maju tuh. depanmu John aja, satu John, depanmu John. Aduh, John mati pula. Di mid. Wah, ampun megang pisau, itulah kesalahan megang pisau tuh. Bangsat. Maaf ya, nggak mau ikut. Bokong. Santuy ini ya. Jay. Pas Jay, bokong Jay. Kalau mabok mungkin udah. Sama mabok. Kalau aku mau jadi pemain aku. Anjir. Blue Dah, thank you. Bentar ya. Oke, thank you. Aku reload dulu. Maaf ya. Lah, lagi lah. Udah jam 2. Siapa lagi sih? Reload Siapa dulu, lagi? reload dulu aku ya. Nggak ada loh orang loh. Nggak bisa mah. Lah cari musuh lain lah. Itu udah jago. Nggak apa-apa, itu aja ya. Tadi lagi aja. Kalah. Bisa. Enggak usah ini deh. Belum nanti pakai chip. Duluan ya guys. Udah kalah. Duluan ya. Oke. Nggak usah dipaksa. Oke. Cari orang berapa jadi kita nih? Orang berapa? 1, Bentar ya. 2, 3, 4. Toxic nanti lo toxic main 5, 6 orang 6 yuk, cari 6 yuk. Nanti ada toxic. Orang aja kita yuk. Coba pindah ke server 2 deh. Keras sekali musuhnya kayak tai ya. Bukan keras, karena sering main aja. Aku jarang main PB ya, main follow mulu. Anjay. Cari 66 dong musuhnya. Wait. Itu aku. Kalau aku nggak asli yo. Ini udah 9 jam. Ini ada nih tapi switchnya nyala. Janganlah. Oh 9 jam udah live aku nggak. Anjay, capek oi. 6 sini. Lawan apa nih? FPS yuk. Sini. Ya kick. Kick ya, udah. Nia mana Nia? Nia kok udahan Nia? Sini buat ini yuk. Sini. 6 menit ya. Nia. Sini. Ini gue jin siapa? Lah Tosik udahan Tosik. Tosik. Ayo lagi. Santai. Nangkala sudah biasa. Lawan ini kita kemarin itu? Pernah belum ngelawan ini? John. Iya. Aku slot 1 dong. 7 berarti top. Pakai APC aja toksik, kau main jago loh. Kau tadi main BM kau buru-buru banget kau pakai APC. Sekarang J pun jago juga APC-nya ini. Udahlah, bebaslah. Bingung jadi aku. Kotok saya pam. Ya udah. Boleh ikut klan. Malah minta klan. Neo geser Neo, ngapain kau di situ anjay? Kau mau berkhianat kau sama aku? Bangke. Tadi ada yang bilang ada yang mau ikut katanya. Siapa yang mau Minta ikut? slot. Siapa? Tadi Siapa? slot 1 katanya. Di Discord tuh, nggak tahu siapa yang bilang. Siapa? Coba deh. Oh nggak ada. Yang di DS siapa aja? Siapa nih? Akbar, Bayu, Neo, John, Tosi. Udah kita aja dari DS ini. Yang War ini. Ya RB duluan itu top. Yang RB ya. RB duluan. Gak usah lah, keras itu. Nggak apa-apa ya. Wah, gak apa-apa. Coba aja dulu. Iya. Dicoba dulu. Ya wes. Siapa tahu menang. Alhamdulillah. Nia kemana ya? Nia ya? Kena mental dia.
Ya lo. Nah mental sini ya, anjay. Ih nggak bisa main. Lagi sakit juga. Sama juga lagi sakit loh. Sakit dompet cuman. Anjay selevel. Gua kalah mulu ya dari kemarin, anjing lah. Gak usah, aku udah hampir beberapa minggu ini nggak main aku slot. Gua Lagi nggak oke. Udah nggak dikasih menang 2 bulan. Yuk gas yuk. Yuk. Isi posisi yang kosong ya, aku tetap JK ya. Aku pengen Oke. JP siapa? JP siapa JP? Kuda. Oke. Gua kalau A di belakang. Kita nggak ada rifle ya. Gue rifle deh ya. Yuk. Ntar ya kita nggak ada rifle. Yang dekat di A, slot mana? Nggak ada SC bang. SC. Nggak langsung aja, langsung jaga A. Iya yang sehari. Oh. Saya di mana ini? Saya di mana? Bebas. Yang penting ini aja, ini kan orang 6 nih ya. 3 Ya. 2 dalam A, 1 mid, 2 JK, 1 JP udah. Pilihlah yang mana posisi kalian maunya. Saya lihat respon dulu ya. Yuk. Bismillah nggak ngelek. Bismillah nggak DJ. Kayak mana ngelek kau PC VGA 12 giga anjay. Ini 5 game Bukan 12. itu loh ya. Ini apa Jaringannya. ya? Iya kayaknya jaringannya loh ini. Alright, let's move out. Ngeframe gitu. Saya A ya, A dalam. Oke. Headshot. JK 1 ya. JK 2. Bentar. Ada batu JK kan? Batu JK deh, batu JK. Ah, masuk RB. Kan? RB. Kebanyakan di A kan kalian? Bomb has been planted. Satu lagi tuh kan deh. Tipis. Divus, jauh. Jauh. Ada belakang ya. Ingat 2 JK, 1 JP, 3 di A. Udah, lihat kalau udah cukup 3 orang di A pindah deh. Okay, let's go. Yuk. Ini 4 di A loh, apa sih? Aduh, mati luan aku. JK ya. Fire in the hole. DK-nya liatin. Fire in the hole. Fire in the Fire hole. in the hole! Fire in the hole! Deka dong. Fire in the hole! Fire in the hole. Kimochi saya kalau di JP lah kuasanya kalau ini siapa namanya? Di JP lah kau ini siapa Bomb Pablo? has been Pokoknya planted. pakai respon. Iya. Ya langsung ke JP aja. Slotku jauh lagi. Ambil JP bawah tuh boleh loh. Let's go. Ya aku JK nggak usah maju deh. Yuk, Dev, yuk. Fire in the hole. Mas, yuk. Fire in the hole! Fire in the hole. Oh udah masuk nggak JK-nya? Anjing cepet kali larinya. JK JP. Aduh DKJP. A-nya 2 aja bang. Bomb has been planted. Udah, Roto. Mid 1, A 1. RB 1. Ini mau di mid apa di dalam A? Okay, let's go. Yang posisi terdekat aja. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Headshot. Fire in the hole. Nice. Fire in the hole. Di mana? Aman. Fire in the hole. Min lihat ini. Fokus aja. JP liatin ya. JP hit parah. Fire in the hole. Ayah hit ini ya. Masuk 1 ya. Aduh kan min Mati. minnya ke JK ke RB ya. Mid ke RB. RB. Mid ke RB ya. Chain headshot. JP nih. JP las. Tahan aja. JP. Jangan cari. Udah biarin aja. Biarin dia masuk aja. JP lorong. JP Hit parah ya. Hit parah. Triple kill. Nah, Nggak usah dicari kalau musuhnya satu. Ini kan Satu turun posisi ya tadi itu. Mission success. udah hit parah itu dia. All right, Yeah. let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the Fire in the hole! hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Aman. JP 2. Mid aman. JP-nya dilepas.
Headshot. Satu lagi. DPJK dah aku mati. DPJK. Mission fail. Okay, let's go. Nggak bisa nih, di ujung dilempar bom. Fire in the hole! Fire in the hole! Info JP-nya ya. Lempar lah spam itu di JP kalau di. JK nih ada. JP ada. JK 1. Spam site lagi dia. Mungkin ada satu. Duh. Itu loh, topik. Bomb has been planted. B. Keras ya musuhnya. Di spamnya ke set lagi ya tadi. Boom lah. Di atas juga, di atas ya. Di JK. Pintu. Aduh. Ya. Red team win. Ada bunuh nggak tuh? Aduh. Kenapa sih masih patah-patah dah? Jas. Itu kamu belum makan. Ayo lagi. Lagi. Ayo semangat, jangan kena mental, semangat. Semangat. Oke. Space. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole. JP. Kirain di cheat. JP. Astaga, ya Allah. Kenapa sih Allah? Anjing. Mission fail. All right, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Headshot. Anjing. Hati-hati ya. Fire in the Itu hole. di dan di Fire in the JK. hole. JK ya, udah hit. Double kill. Wah, kena. Mid masuk. Fire in the hole. Mana dia? Oh, JP nih. Sudah situ aja Tosi. Jaga bokong situ aja. Nah. Tunggu baru aja. Loh, Ingat ini loh, lihat apa kayak pintu-pintu masuk orang mau keluar tuh udah jagain aja situ. Iya. I got this Itu dia feeling. Tadi ada ngelewat ke JK. iya. Jika PC. APC Mission dia. fail. Kunyuk banget Okay, lah. let's go. Aduh. Ayo jangan semangat. Fire in the hole. Di itu JK ada satu ya. Headshot. Hit bom. Hit bom. Fire in the hole! Kita masuk nih ya. Fire in the hole! Wah ampun udah digeker lah itu orang aja. Ayo dikeker di mana di? Di JP. JP ya? Harlock. Oh, Anjing nyumput di belakang pintu. ya Allah, ada dua dong. Udah dip aja dulu yuk, nggak bisa kayak gitu. Ayo. Kok on banget gue jadinya.
Nice. Naik lo ketembakan kau toxic paket itu apa sih ini? Bukan WR. Bukan WR kau pakai itu ya? Bukan. Pantas, janganlah. APC itu WR4 lah. Mission fail. Okay, let's go. WR4 sama spam bom aja udah bagus itu. Fire in the hole. Fire in the hole. Emang sakit banget itu. Fire in the hole. Fire in the hole. JP maju, JP maju. JP maju, JP maju. JPJK maju, JPJK maju. Nice. Lah mati loh dia ya. Karet. Bom topik ya. Bom topik ya awas ya. Pokong. Ente lah. Udah. Ganti lawan bang. Let's go. Kacau. Jang satu. Fire in the hole. Aduh mati. Walah JP1. Oh, ini ada. Fire in the hole. Fire in the hole. Masih nggak JK tuh. Fire in the hole. JK tank itu loh, JK tank loh, JK tank dari JK tank awas. Jangan bokong satu-satu aja udah clear. Sisa musuh 2 lo, kalian 3 lo. Yuk bareng-bareng biar boleh. Jangan mau diculik lo. Ini ayo. JP masih ada. JP aja ke JP. JP ada ya? Ada JP tadi. JP ada ya. Udah narik dia JP kayaknya. Yuk ke B. Ini ku ripple semua kalian ini. Ripple semua kah? Iya. Nice. Pasang aja di B. Aduh JK. Yuk bisa yuk. Mission success. Okay, let's go. Kang J langsung ambil di pintu JK tuh Kang J. JP jang hit par. Jang hit parah. Aduh. Fire in the hole. Ya tuh itu yang di RB tuh. Mati jangan. Yang di JP tuh ada. Wow, langsung pecah nggak aku? Ini orang. Depan JK tuh ada depan JK. Dia depan JK. Nice. 2 lawan kayak tadi ya, 3 lawan 2. JP ada nih. Astaga, DP1. di truk. Wow. Dikasih itu. Kemit. Itu dari RB. RB sama Alok. Buset dah. Keren ya. Auge-nya gila sumpah. Win. GG ente. Teki gitu. Dari lawan lain lah. Gila. Kalah terus. Ada apa yang gerangan? Anjas. Lagi bukan harinya nih ya. Berapa kita? 66 ya? Kita 66 ya? Pakai WR4 lah kau kalau mau pakai APC itu. Naik dia siapa namanya? WR3 cuman pakai PS speed level 4. Jangan naik pelurunya kalau APC nggak bisa. FPS berapa dong? WR4 nggak ada FPS.
WR4 sama spambum boleh, kalau nggak WR4 sama FP1 itu lah titular PC. Kalau nggak sama RD1. Iya, nggak ada yang lain dari situ. Itu doang yang itu. Kalau pakai FS kau naik, bukan boleh kayak gitu, cuman buang peluru. Sedangkan itu pelurunya cuma 45, bukan kayak P90 ya. Kalau P90 kan buang peluru dulu, habis itu mesin tarik bawah, garis, nah itu bisa. Aduh, expand lah, bes. Janganlah. Mau sini nggak? Sini. Mana ya? Lok. Sini yuk. Ah, ini aja nih. Cepat sini. Join. Join ayah. Guys. Mana kok ayah? Sini. Bentar. Lah ini WG. Lock. Siapa satu lagi? Naik kasih. Udah ya, kasih nama dia. Nama lah, yuk. Nanti kalau rasain toxic enak loh. Kalau WR, tapi jangan geger ya. Di typing aja. Ini pakai FS2. Hah? FS1 aja ya? FS1 tuh nggak ada efeknya. Nggak ada murangnya apa-apa, cuma nambah verifit aja. Anjing di kick nggak ada. Lah. Bodoh. Cemen. Paspor sana nggak? Udah anak mulai sini. Ngantuk.